Давай представим ногти бусов баца. Российская империя хачуяна. Вай керсту бацпича. Вай гухля. С распростертыми руками. Принимай. Бацпич, да. Вай раста хердар, бацпич хердар. Вай тхаддагна шчуадук ибусовдин тхолмитчадалах. Ахин шариат закон дуйц, ихун дуйца. Дик до дерез хаттер датса. Ладур. Абу Джафар, сам Алекс, Зачем? ديتا كودو هان از ديتا هنا وي كاست خلي حالي وي ايكونوميك وي там отдельное государство было у нас экономика было وي процветали ёк топ хирер бахта экономический потенциал зависит от религиозной принадлежности. بسم الله السلام عليكم ناغن حق لو شاسلم دو بلوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو جعفر تخاطر ديردونس إيكور وش واتسون تخاطر ديردوس أحي إهتو بلاتون غوش ديردو تصدا تعامل داتون حي نسبة ديدوخا حي خاطر دويتلا Ангдер что я фактор. ديرك أبوصل أيوم فوق عدو ما تفوقش بويا حديحة خاطر ديها. دينش خاطر بوصل دينا خاطر دون سون كيس ناغا مدينس كيدك مدينس وردك مدينس سون غوش دي حياتو حيكي تمثالي سوكيتني بوصل دون إنزالي شو إيمانا إسلامي وون إخسان دون إخلاص دون كيتو إزدادوشو دون 76 سورة آيات 19 تكون حقيقة محلولة حقيقته دول ستوب دعوة هي حاجة ناقوست حين هو صنع أي جوجل تبي إما يعلبوا ماجي وسجع دير دعاء خبرني خبرت تعمل آيات دوباره. لك خاطر ديش مواتس واتي أسراد خاطر أوهدي Один, два, три, соборди, 1, 2, 3. Очень один дол хахтер, она, короче. خذوا آية توحي. 6 سورة آيات 19 قرآن دون 36 سورة 76 سورة آيات 19 سورة الإنسان 76 19 آيات دون أها حقت بوقع Es hoort stoeken, natuurlijk gewoon. حقيقة محلول اسمه تفسير ليش يا بديش حقيقة أبو جعفر نعم يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا حون أشجيتشا تانقون ذا حيش خربو تان تخي قيوخش تان يأم قيوخش ما تدلك قيوخش Дэна, площадка нейтральная, 2 абонента оставляй. Дэна, 2 абонента нейтральная. ما يقع خاطر أسعون بريوديو أحسوبر دوي الله انت делаешь соцаминуты ответить дали والله صقيت شو خاطر собордеш ас короче Салявский Абу Джафар его чек мастер микрофон даю шун так что порх дистр душу я хочу дистрилен согултуна иштич صبر يا حسام أبو جعفر عشان صبر أبو محمد صبر يا سام أو حاجة سووا شو حباكتان نترى بس سجاي هو تيجي حد يقولش هو شو نترى نخريات صون ده حديث تيش ها حكاية تقدر يسعون دي شر آية خاطر دينا دات سورة آية تسيبتي لحصول حدوشو سخاطر دوهيك صبر ديسي ويطوف عليهم ولدان مخلدون بو صبر أزدين خاطر دات سيد الله سخاطر أصول عليها سبعجل 76 سورة آية 19 الإنسان человек
19 аят из 31. Цунгаскимата гарнах кети дархама, эс дадюш ах кетам халуанаксан. Ах кетам халуш белай, так всегда лурнон. Их будут обходить вечно юные отроки, взглянув на них, ты примешь их за разрывный жемчуг. Ибо куда хакитам халу, Худина юг диеша, юга муга. Юг диеша. Юг диеш лайхуек. Их будут обходить вечно юные отроки, взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Тут это надо. Достать. Хажла. Особенно любители этого аята педофилии. Вот. Санаган умер каем. Педофилии умертес. Ответ лобагара. Собор денаус. Ахетни ответ лушусо. أخي وصل أنا وصلت أخي تعوت حين أتوت لو أليا صبر دي يا خاطر شخص ده لحق أمل دي صبر دي صبر دون أشوك pedofilië تسويت أشوك دست بو حقيقة هو علم خوشت مو أبو ما تخاهم بيدك حديث صبر دي صبر عشان دوش مليون مدل أشون عادي أشتولا يخبودت أبخديت يوني أوتركي أترك يا تجاح مشاي أترك دور تجاح ما شو بتنشن وود عادي أشتوال عماح يخشوا يخبودت أبخديت ليش عندي تاعي أترك عندي تاعي أترك دور تجاح Son ne andalus, dasta bo es diehartsani, kılmatsa bo söyleylam. So, velliho. Velli dušu hins. Хинчо перебивать мавела ладу гором. Особенно любители гомосексуализма и педофилии. Хар аят дал доцер. يطوفون عليهم ولدان مخلدون ده إذا رأيتم حسبتهم لؤلؤا منثورا. تانقون ده حيزر بو كيجر خوي. دائما كيجي بولش. إشعون جيتشعون خيتر بو لؤلؤ سنة خيتشور مرجانش سن. إش دايس قصن. ده تو توش خز خربو إش هند. ناغن نوعت تارتاني زنا ديردو يا تارتاني برلوبادياني ديردو تا أوت آية بوش تا متى إسندولهم دات تانا متى إشتخردو إل تانا متى دات والله أصدوي مبو تمتى زود بيرش خردار تونغوان دا حيش إلشا تكشوا برلوباديستويو إل مدر قناخ Цуча прелюбодействую эрдер зудар шлев шпушел спанча эрдер цер. Цанна меттеха от ая то цабошу церц ирду шун церт эмалар шкуйгорду цер шуна кеч куйгорду цер шун эмерз меллек куйгорю бо хажла. Актен хумет от ая чуха хинс вечно молодые отроки цигада дать обходить яшкальча обязательно тяцани зинада диештук. Имяткан. Хунд шайца больной понятие хрюкер. Цакигер хой хагич цани авиез мяткер дукан. Хашадак чуаца лазар хрдукер дуй. Кечна махиллер ца лазар хрдуцер. Асин цаум дуйцун хрюк дикладуала. Шо антитерроруй Библии чура стихиш далдеш. От Библии чуха дикладуала суек. От Библии стихи дал Аллах очень весьма замечательный. Если он посмотрит, когда родилась Ревекка, то она родилась до 3 года за смерти Сары. И когда же умерла Сара, Ревекке уже было 3 года. И загрустил Исхак, сын Адама, и сказал Авраам, надо его женить. И послал своего слугу, чтобы женить Исхака, потому что он грустил из-за смерти матери. И нашел раб Авраама, кого нашел? Нашел Ревекку. И вода сама хлесталась перед Ревеккой. Ей тогда было 3 годика. Они ее забрали и женили на Исхаке. Так что, да, шей прекрасный вол, библичур, стихиш да зуашвола, стихиш да луашвола, антитерроруй, цюнгагой и предъявить দিয়ে, что Библия чуа кошокак зударштани амек але предъявить দিয়ে. И цадон,
Шолга аштуну предъявить тираешон, ша Коран мысал далдо, ша Коран сан Коран сочинить давайтана, растемата во имя Аллаха милостивого милосердного олшаха, этя вегари алаш, Аллах цана метта ша Коран чо сердце дацго. Хинц ашун вызов ёк масяна, Коран дуйшу цатьештол, Корано шун вызов ёк. Декладуалаш, шун эш пхечбол Корано губо гайшон, шо бакдала. شوني صدلا حق دالدايا حق دويلي شي كتاب гайтиш бог шо хинц حق دويلي на протяжении 1500 лет Коран должен, что на протяжении с того времени, как существуют чеченцы, теперь писанный кинч гайтишсон хардин дарвай нохчиал и эш пхеч бог Корану шон вызовёк шей китаб гайтишсон я нохчи хагайтиш шей китаб шей каптар гайтишсон أشليلوش دولهم نش نيس دو آلي شونا شون إيش بيتش بول قرآن ويزا يقياش سأولي حاجات شهر كتاب دكتور نخشي مطا هكون تيسيش ليتو بيتيسيش ليتو شون أفعد دالك Tad dajās uz šo šokolīču istorišķēts, šajā ir dājās, историшات حول حاجة بيتشنا ملدي أبوية تالك كون حيث فانتازي حالة خريوحة فانتازي خريوحة كي بيبي أخي سبردين السخاتر دليل أخي ما بقى الله تعقنك أبو جعفر أخي وقت أخي هو بيحكم بالليش صبر ديليش أنت السلام ويستخليتيش أسيتساعة ألالسون دقع دا تروكني ترانسليت زابيس حلتي أسيت حلتي نشون هر زابيس هين كروتشي تو حيك ديل دول خاطر دري أو أبو جعفر ديل دول خاطر نجوح بقلوشة اشتاقيد على عيوه صبر بوصل خاطر ما يشيوشك اسم خاطر ديل بعيا شو بعيا بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. سلام دولوش. بوصل دين شها نيسون دقاش غيرشة دعوشة قيتشوني وإن شاء الله مجلس الشورى. نيسو ليليا بوصل دين الأتمسي تصديق شوات لتمارك مدين نقش شيوعيو كل شوات صبوغ دين عبير شوات تتعوضوا آلي والله صبردي هو إذا عجان سلافسكي سلاف إذا صونا درشت И будут обходить их вечно юные отроки. Эстун хаттер де ласоиндаст Элла, и цоца дуашчал вауан, цауня де расы конституции, нохчи кхуанхал, шай гицу, эстун бог. Их будут обходить вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за рассыпанный жемчуг. Эстун бог, бусал шнаган. Даста и бог, скилматься бог. Совелышу, хаттер ду жуапло хайдела, да, цауматься бог. أصحون دي أسترز أصحون قوتش دير قمصوز قوتش دا ديز أبعد دابو حلو أبعد دابو ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا حونا قوندعتانا حوزر بو كيجر خوي دائما كيجي خربو إش حون إش جيتشا حون خيتر مدو إش لؤلؤ شتايبان بارجان بوي شوارت بارجان لؤلؤ شسان هينت سوق هدي بو أنا آية دي الشقة سينت حقيقتم أيخ بيتاح سعني بوش بو قيتم بيوتسات بريا هدو تشيغا بيوتسات حلالاسو قيت بي بوصلنا قيت بي بو دي خدوشك دي خدوشك الله سقلنا نكيجر خوي بوق يلسمني شواح بوصلنا قطع يجي تانت يا أمشقيرش تانت يا أمشقير دو تا إش دائما كيجر خير بو تير مقشل شليك خير إش غير رباط بوصلنا أنت يا أمقيرش هنا تيجا عربيش أنت قير دو ألا دات يا أمش مصو بوصلنا أنت قير دو تا إمدلنا تارت عيه تا أمت كيات تيجا تا إش تاخذ قيتي تان خلق بيربو يا إش برزن بيربو المت كيات هون أقياش دادي شحقية ترو قيخاف ترو علاليش قالوا والله دو اسكي آية بيشون أخذنا أكون خوار دون عدوية تعيش تخلش نوتي أخذ أجواب بدو خسابة سيخ ملولا الله حدي شاء
Allah духа лишь, они мазу, это им гоши, где там было видно усо. Это сигвал лишь, да. Алло, это он отчо, элер иш дуэль, хажла, хинц вайшива, элер цат иш дуэль, хажла, куза эсон пица аят делдан, юны отрочь дыш. Ахцунах клетам бас, ахцу клетарон ахмубо. Гоши гоши дик клетакет, сануманте, мис иманя, исламе, ихласе. Ихсаня, дай это, что ты тоже так это думаешь? Не говори? Бисмилlah, sabırlı olmaz. Değdi. Sabırlı esin sonra o hızlı büyütürdü. Vay paydadı, kondaş var. Bu salkılariter vay paydadı. Lok što sonra surat ayet şamadar da diyeşliş moğusa, sekrat çurdiyse o kırmadaci. To harcu yiç ervel mamat söyleyeceğiz. Молодец. Hazla, siz moğula. Eskimsa ona radyo şurdu. Sabırlı o işi maddi şurdu. Biz şamadar Hazla, sabırlı. Esins ishak yağına. Und der Schäfer die Schachas holt, seine holt. Weil bei der holt. So weil Busel schnagen, Busel schunken, bei der dies erwähnen. Allah rezig, was ich bei dir ist. Und der Allah den weil Hasdach ist schon, der Schäfer dies nicht ist. Так, Хажал, сура 37, аят 46. Сура 37, аят 46. Ас-Сафат. Сура 37, 46 аят. Ас-Сафат, выстроившиеся в ряды. Бисмилlah. Аузу билля мина шейтана раджим. Байда латхатин лишарибина. С акцентом еще арабский яц и хиджазский, но сунхаман исходит. Белого, доставляющего удовольствие пьющим. Сунна андалди. Худина, югдалдия. И аят, да, идут. Белого, доставляющего удовольствие пьющим. Хадис. На андалдицу. صبري خسورة تبار عايزة عين يشربون بها دوتيا سورة 37 46 آيات صبر بيداها لتحتين للشاربين بسم الله белого доставляющего удовольствие пьющим. Все. Один. 37 46 иду. Ага. حد قال له الناس 37 46 حجلا. ده أبو جعفر مدر قرآن شو أقوم سلاف استشوا عرب متى ديش ده صندي هالشيء عرب متى يش سقط سوش غاز كمتى За меня не отвечайте, за меня не отвечайте. Ты не знаешь мой уровень арабского языка, но мы говорим газкамата, нохчумата, для того, чтобы общие наши слушатели понимали, он даже мусал биндар, шмаду, шамадар. Все жопа мало. مجتو اسم صعود الغير شو يساعون نبرجات سو بقدرنا هاي لا تعدي يا فاترت تاني من اوز وشوات ميتشو مدينه مكمدنا وانا لوخ ايلم تجي ثاني خلينا نقعد نشوف هديك دوت اخن دواء بيزليشني ودي هو اذا عرض تاع ты уже переходишь на мою личность, Бойскар, нейтральной площадке, ты не должен меня комментировать. Меня не надо обсуждать. ديك دوت سويس خليتها بيحكتبل شو إذا أبو جعفرك مدار يقرن شو مدار يحق ده رجلي سما متشقوس قشو صاشي صورة درس تشقوس ديش إيشات كروتشي إيشات أصدعيق نشون أقشو تا ميلت أنا проблем я أسديش لا دولا ديك يطاف عليهم بكأس من معين они будут обходить над ними с чашками из родника, напитка, дикладуала, байда аль-лавидат, то есть будут белые, вкусные для чего? Лишарибина, для испития. Хидут сега дույч дек дэлс, а худуйц? А худуйчу? Олели? А? Сега соболи, Оказа حياة المدو بيدا لدهتين للشاربين белого доставляющего удовольствие пьющим. Сунтafsir Абу Аль. Вкусный ду лазиз, вкусный бог ду. Ваша, авердан, ладуа. Ахи, свободиться, дюциш мауса, чистишь вас. Толкование Ас-Саади, Дадиша и самый величайший толкователь Корана. Ваша, хажа, ладуа. Асфальтам во лазиз бог гуду арбоматта.
Плевать на арабский язык. Я тебе говорю, что не андалдин, Какая не по тебе барабану плевать? арабский язык. Ты можешь послушать того, кто знает арабский язык? Мне неинтересно, знаешь ты арабский или не знаешь. Ты не андалдин просто. Если ты читаешь на Хватит русском языке, то мне не интересно. Хорошо, отвечаю. Не Кулиев, не твой сарафанный перевод Башмаковых, не твой сарафанный перевод Саблуковых, Катьковских. Для меня не важен. Декладу Аллах, Хейнс. Декладу Аллах. Ответь на вопрос. Я тебе ради Аллаха прошу. Ладуара. Байда белая, ляддатин, вкусная, лишарибина, для питья. Цульхал аяту, ютафу алейхим, будут обходить над ними бикасин, с чашками, миммаин, из родника. Ладуара. هاي جواب لوشكش لا دوغا ما يبانك دايرة أبو سوات تعوات هاي لوش لا دوغا على صوتياش ده حاجات سقيطة يطاف عليه كنتي أسا شكبيخت بليتش شيء دعوي نشون بيخت موبيل هنس например بيخت موبيل شيمو الشيء دعوي أربعنا وقتوا بانيك يول شلدت صح هنس например سلافسكي شو خيتين وجه جوابلوش إجواب دلوال تسو شافيلا أللت كروتشي يقعد سقيسلوش إز هرولا إز وجولا كروتشي إشتوي ديالوج دايغيت قنا بردك تسيش أقيقص كروتشي أعنيسو تسيري هميتي أسوأتكوشي توري بوش يقطع خبر شيء مدي تسون ده السندل شيء دعوي نشون أسين ديو حلت وشوشون Что цунскис ушмац, от жуап дела шавел, шкица сура, да лина суар вошу. Ну бошу, от цанскис ушмац су. Кица хатер демиге сура аят далуш, ки кумаца бонус. ها دبرش دعوت ها دست دوست اتون بارس اول اش شو ما دو حجيبش تريد روما داخل اش موات احسن مال ديال دو جيبون سوريز مو خير يا كنت خاطر ديتي تاعك اخي سلافسكي إذا أتونا أتوتلوش ورد أتوين تشيء دلدل خاطر أنتين قوتش أتوت تلتان ويكون فاني كتسيش ويتعنا والله بولش قيناخ بوتين تفسير دويتش شكروتش تفسير دالوش полностью جواب حدليت يقطع اشموش خاطر ديش قطعوي بريدك كلش اسخور خاطر انتو مالدل دو جوب سوريزا وعملوا تشوكوشو سون انتو ايلر سجوب دو ايلر سون قطع غازلا خاطر دينا سؤال وشو كلمة بوغس تاخيتا خاطر دميجة يتمي أتوت لاي حقجع سلاسكي حوت سدقو مناخ مباي еще бухач даяги аздак чернех. Приятные они будут, богш, ахюль, отрекшент, и я зубтик, дадакивай. Дадуешас. Хор дош перевод диос, чиманиц, ютафу, обходят, алейхим, над ними, бикасин, с чашами, миммаин, из родника, айн, слово родник, маим айн, родник. Точно все, хажла. Дальше. Байдау, белая, ляддатин, вкусная. يعني أسبو أنا أشربу, я пью. هو يشربу, он пьет. لشاربين, для пьющих. Шарибин это пьющие. Что они пьют? Они пьют маин, который является аятом выше. Все, нету байда ладдатан для приятные они. Вот такого слова нету. Кто здесь? Удовольствие пьющим.
Что то? Лядзатин это вкусное, от слова лазиз. Приятные там, вечные молодые отроки, бож, дешниш да цига. Сон, асюгабо, для меня не авторитет, Кулиевый и Саблуковый, все остальное, все кихаттар диар. Что это что это слушай, молодец, хотя что сих молола, что рез мола амелдо что жипом. То Allah да адул моду хаса أخي وشوا إن شاء الله خير. الله رزق ديشاني دوشتاس سيمون. أجل بسم الله. كهر خاطر دون تعني أعرض خلصا بأشواتهم حقيقة تمثاني حداثلا. سورة 78 آيات 33 نخشمة تدخشي سورة شوست غيبريتوني دوشون أي وقتل آيات دوشون النابة غست خامبو دوي نخشمة تدخشي شوست أي وقتل آيات دو وقتل آيات دوشون شوست آيات دوكا بسم الله. وقويب أتربان и полногрудые сверстницы. Все. Хаттадон, сундаста, и муду, и бокуду. И полногрудые сверстницы, и аятдон. Сунке там халон, бусовшнарон. Совейло. وين راها وقوريب أتربة Кавариба Атраба из Арбабата, до Гаскамата, Дяхча и полногрудые сверстницы. Сунке там يستعملون نكبو مؤني آلا 37 сура, 78 сура, аят 33. 78 сура, аят 33. 78 сура, аят 33. 78 сура, аят 33. Тебя радуешься худу, вакауа айба атрабан. И полногрудые сверстницы. Гаскам от тебя. Аллаху акбар. А достанешь? النبأ وكواعب أثربا. идем дальше. إن المتقين مفازا فذوقوا فلن نزيدهم إلا عذابا. تاك идем дальше. كل شيء أحصيناه كتابا. بسم الله. وكذبوا بآيات كذبناها. تاك جملة قد عدوا الله. كل شيء أحصيناه كتابا. Массухума, то есть каждую вещь подчитал Аллах в Писании. Шедак дарцани подчитать, адазинах цой. Ши Коран чуа массухум подчитать. Фадуку фалан нузидакум илля адаба. Вкушайте же, бо не увеличить вам это, кроме как наказания, бо илля адаба, кроме как наказания. Идем дальше. إن للمتقين مفازا بقلا دين ديلناش إم ديلناش صن يحكي أسبيق شفتم ده يوم مفاز. دالش يجون حدائق وأعناب. صدي حديقة أتصلو وأعناب виноградники. То есть сады и виноград. أعناب عنب أتصلو виноград там происходит. وكواعب أترابا. вообще وكواعب. Каваб, да? Это слово. Давай откроем это слово в лисан лугат аль-арабия. Ну, ладно, я сейчас тебе и так. وكأسا دحاقا. И полные чаши. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. Они не будут слушать нам пустословия и лжи. Сейчас откроем. النبأ سوى ثبتي. النبأ صورك. النبأ صورك. Аллаху акбар, иншаллах, ваижибу, еш мавайк лабош, рез усуцен. Док Аллах хир, мафу душу. Добрдейте, Жуах, добрдей салат. النبأ. Так. Сих малолаш, алгардаш. Сих вас, не паран, вайдел, да дönçe Düsseldorf, donsa сих вас, а парга сих мала икван. Алграни, парга смалял я, олшо. Скричвал я новацию, Аллах да, хадука уеш, Швейцария мазу яйца холара лош. Егер им яйца сейгер кита мабала ну. كعبا.
Мгм. Мгм. Нагруды с лестницы думался, гадык. А он забили на шейханы. И полногрудые с лестницы дом. И полногрудые. Вакалла иба атрабан. Вакалла ибан атрабан. 78-я сура, аят 33. Ну, двух чана хватит, чувствуешь. 78-я сура, аят 33. Сонха и дождь, сон корень, хошорсун, хамахай. حدائق عناب وكواعب من الأطرباء وكأسا لا يسمعون فيها لهم ولا جزاء من ربك رب السماوات. نعم نعم. Да. И что дальше? Ну, шо, ты там, Шин модерн перевод есть. Ну вообще, каваиб это как щеколотки. Вообще, кябун это щеколотки. Щеколотки, кокшки. Корень оттуда даже происходит. Цундуас, что я дать способ, что переводчим от совозит. Что ты там, алло, достань из мудрых, убоцу. Ну, إيش دقي ابن عباس مجاهد إيش حدالي نقص وقوى إيبا с развитой грудью. То есть с развитой грудью. Они имели в виду, то есть рубо, грудь крепкий у Бога. Гундис, вы ногчиш плешис, вы пусом шнагам поеда лютишис, плешутиш и нахождится. Ухет вам сюда, Аллах, китпена, вы долгишь, вот он ясманя вань, тут мошкол, поет лица. Цуна хырбал, поет Бога. И нахождал, что изут беш, вань буриш, аль-хурун, шхревай. الطعم دعوق وشا إز حون مخيطر مسانا ما بعطش حون سون ما بعطش حون тем بعطش سون тем بعطش وإيش недостойный таких вещей. Я думаю, нам с тобой топать и топать. Нам с тобой топать и топать. Это первое. Хажла. Сам хат мегардари асхук. Сам хат мегардари асхук. Добре, сама это. It's as dish жат хочдел, хайхлитера. Шеку алё. Да, مجاهد ستار مباغر ابن كثير смабар القرطبي смабагар крепкими грудями. Молодые женщины дубахкасы. Все про пицца дичун дац, Аллах резкулину, все арошу. Оркал шо адик. هاي خاطر بيتها سقيت شوات شابل نوخشت دنيا شو امباتنت خلبيز تان دوش توش داца زودرنا واشتاني بالا خلصبيز تا دالس خيلسوني چاشون لو اخردو اشدو اخردو الچا انيس خلصبيز دال شون زودري لوربو الچا زودري بو цабо налево направо ازواجن بو ازواج пары زودري لوربوشون بو царцаны никах خرюце цан эбазин خربوش цер خربوش خربات налево направо зина шкырдат елсмынчва естество огдуния чуал естество нарушенные яти зуд мерчунц ашуй шен уллерюй елсмынчва тем более нарушенных ряд естество тем более вай сила вол паймар субо шие зуд огдуния чуа хилло шие зуд улля хирмаю цустаган елсвани чуахч и хаз хирмаю цузут чо эдбухун шайойзе مايتشو ايردوبوتسا يويشين كا دنيا تشو خيلو حزوت خريا دنيا تشو خيل تشول السم خزق خرمايو احدويش دول ناقوا شوي ودنيا تشو خيل تشولاميلي ارتراز خزق خريو احدي ترا برشتاги ца естествоят хумаят цун короче полный ноль хилвешуиз елсвани чо цун зудри хилцабиез цун шие хило зуда хилцаез обдуния чо хайзут чун цани елсвани вют обдуния чо чаквело Ахрун тигахца öшки, хун худа öши, семья шажгол что рюбо Аллах. Дакастатер, хаэти сон хатца öш, хаелс манего, сон хатига хазалца öш, хуматца öш. Аллах суа тухибмона фия, ашун дезаг мадуцик чуабо, ашлюгак шун дезаг мадуцик чуабо. Соцахтия, что с этим аятом можно опровергнуть? Вообще цахтия, почему был задан этот вопрос, пышногрудные гурия, вообще крепкие бог, дугун элна. Щеколотки, они крепкие, потому что на них держатся, все тело на них держится. И поэтому сказано стойкие, стойкие, они стойкие.
крепкие груди, судур, çoğul sene baş çoğul şkırbu iştalla hun mele kırbaç tiş bel kırbaç تحت وجم السلف سلف ارول جوكلدو وين سكروتشي ان зокчуа масит кюк штагу за простой вопрос, что непосредственно инца против, короче, инц бохштег аспорит да вопрос долушвег ويكوك اتحلت ورور اقويش за непотеме камилш долуш першбат اتحلت يجي كوچوا ويتم короче непосредственно حوق خاطر دل غير شو شيء كوك حلقه ديت استعصلت واش حللت واش اشتخاطر هم دو تردوش ويج هر فريدم بوشو اسبيرو على توشون تحقيق برش اشتاتشش على توش اشتندي دوش وتفرمات ده هو بردك تيش Assalamu alaikum. Сухата дала я чуваться. 2-3 алчу микрофон халат тегецера. Минута. ديك دو الميكروفون هلا تي دعم بو يسلي ابو جعفر خاطر دغيت شن اس ميكروفون هلا تواريو اوشت قلت اوشت قميلش وين كوتشوا ويدا صديق يتشل ديزو السلام عليكم أبو جعفر. Да, Полша русской пословицу, ну как, пчела никогда не доказывает мухе, что мед вкуснее говна. انت حاجة خش تارا بو كودو تارا بوصلتين وودو باخ انيتي Очень микрофон, да, нашон непосредственно Абу Джафарик, если дохактер долчинга, короче, микрофон, الله توري انت نو اون بوشك الله تنا خاطر أبو جعفر إقدات تقدات خاطر سام بروست سالف ولا أتأغى شورسا ابو محمد الميكروفون الله تنا خاطر خاطر ما دات أبو جعفر حلق شغل إفرق نيرسون يتشوادون أنت درا بوشل ليل ماستادون سنجدون أميل دوش عشان لوك ديت ويو مجدك انت اسا كروتشي ديلدش بقول بوخ شو ده سوق دي عار سي عار جرا وكن كمال دقدتي وكن كمال دقدتي بوش خاطر شنو اس جيبش دله مسيت والله بالله يتعنجر يوز بيزن بليرنا موات سو يتعني ديج كروتشي هر اس نينترال بلشات كيو ال اس ابي ينيور سينيت ما قوت شغل جوا تانيس نظام دولش تجارنتي يولش توالي تشقل توخ تج توور وات يباك سيجر بيخ تخليته اس سينيت ما قوت كروتشي نيسو لريا شقو جوا لي نيسو لريا حش شقر دوغ بات اس نجح سنخل سيجر تغال دلعه اش سيجر ليشكي تشوف امت هر در الچ اس وبروس وچيتو ديردو اعول اتا كاجد نيلتش از ياس ديچي ياش ديچي اش تات يهمنش وي قدلر دات وي نيت مقوش كروچي نيس خوچوا ديسكوسي يعو شتوت اخ ابو جعفر وين دلدل خاطر شنو جيب شنو شو وين اش تحاول وي ابو جعفر يجا كروچي وي هنزر دوش دالو например خوچوا چنگ ده خاطر بيت صحه любой чу например кюг ина هند ات انتي تيرور شي ات افيدش كادوش دولهم دات ومت هربو وقنا وجبو ال اس ا دل گردو چنگ خاطر فقن دل جواب دلا يابروفيرغنو ديش اشت بو بيربو اتوند يا تحقيق راس ال حچو ال انتي تيرور وغا يا سلاف سكي وغا اشت خاطر در الچي
هو ده المغلاحتون جوه بقلردو ويتعقدوا نش يقعد تعود شوي هر أفير دعيا غير يعني سون هاشون سيجرة تعتغال تقدير دو سو تعقولة وقت قيامر وقت يا برستو شوي بس أي مخيل كروتشي نيسو يغير شوشن دير ريز خيل إقدمت درنا كروتشي اشتهم دو أبو جعفر دوش حيوك دو هاي بيستوى هو التشا شينش تا أتولوش لو سويتش تا خلش شون أنت تيرو رو شيء تا دك شو آخر ما داي شيء هر إيش تندو هر ويش تندو حقيقة يعني دوك شو شيء دللا جواب لردو دات سعدات سايس كيشون خاتنا لخنا سهم دير دقوة إن شاء الله شادك خينا ويروا أبو جعفر سخطر أبو جعفر هر اسم أصحالتنا هو هيتع جواب خاطر دي دعوة نصهم أن جواب حوجا خل يلا دات موش تعتدلهم هيجع توتشنا دوتش دل جواب هما سهاجر وسط يعق وردو أسوق هنا هم جواب وردو ألر ويشايل انسيكلوبيديش ما ياتي ويكوش شو دعايات والله ده هيجع دق كنكريتنا هيك دولش الجواب فلو شو دوتو أسوق هنا يوغ أفيد يا خيولي زيتون ده يوغ أفيد يا خيول جواب وردو أرق دي دو وجه دي دو ألر это не значит, что он должен дать Бог, да, просто он сага استغل كعدات такое это وين تعا واحد شايل انسيكلوبيديا كيف اللي إذا يتعاو просто انتو اس ام بوتشنج خاطر دو أبو جعفر كل يوم переводи مسيت توقف سيوتي إيش نيس переводчат تقياتي هذا هم إيردو هيك صبر ديالاش سكوند السلام عليكم كيف حالك؟ الحمد لله لا بأس كل شيء على ما يرام الحمد لله كله على ما يرام السلام عليكم كل فينت الشتا أنا متى دجاز قيتا مجيء الشتا نيستينا ينا الش سبوا كودون الشتا ديش أول علمتنا أزنا كاملة ويتيس أول أما صحول دكتور إذا كيف بردشنا شتوتسو عيوني أوترك вообще دوتش دول دشنا شو تانا تو تعتمه تانيس перевод تاينتو أتبعنا كشنا ديل بويلنا меркел диатвайнес гаён приятные бош сахум шиазин приятные они дамадатига لذة للشاربين بو مار زقدل شو مولشون مارس خردقي عين بو انتش دالوت ستاق حق بوغي ها هقا برياتني خربو بو ويلدانش اكيجنا برياتني خربو استغفر الله بايمر صلى الله عليه السلام برشت تاجت عيش لقشمت ارحلا واقعي تشقواس بوغ يلصلني شو عدالس ايش عندك خردو بوغ اويل ايش اتقولر ما دو ايه ديل تسقيه دالس بوغ تسقيه تردويس صحول ديل خيرة تسخيرش الله هانتيل كذب قول ايش بيشو تقوات شين خوشا ايش دوتي الدك شو على اللزر دوي حالا دولت سو ايش يقز ايش تخويتر يعني ايش تكويركت دوتسو ادشنش دوي اتسون ديش ها بروبليمات اما شون خايل اش دوش دك قران دوتي سوتها اش حمد النا первый лист اعدمدو смысловой перевод мысль доносить я шуша бог هوند عربو مطعامين شنا أهدو عربو قران حق دلن إتعديش خلدات إتساقو شنا تعنار تعديش ملائي أخو ما ديش تبو أما يدوش شو ديلا تعلم دوتشك هقا هر مبو هيناق هر هم عندو شبوتيار هدو تيار حقية تروري ألت إذا عديز إيش دلدوش هون دا كان ساتق شا كل يفس مبو هذا هيال اليوتيوب حوصل أسينيال переводни сят аскивой спускящую и кули войшел тагойсу кули в цане арабистический из дюшчана на арабиста цундешел тагойсу цундела цега дукку ошибку цоша признавать я шадуиз ас айс мацабой цунюэл даже ас айс бахча цоша бог ши ошибку ша переделывать дяшу дукком юня переделывать дяшу шабу цундел هو ديشيش نو أما شيء
كورتشوات خاطر قلا حتى إذا حكمت علم اشتقق كرتش عن دول شو تاع بروبليمات سيجار أبو جعفر يو خاطر son coach صار يكلي وتوك ما بيش يشداش وتشاق هنا خط ذات وتشاق ليش وذات وإنزل هم دكتور تشاق ليش شو ذات يا دكتور تشاق أفي تسألنا واقوش هرا ذات شون الجاش هم سووا مو داش ناغي أشين ذات علم دول نغبات أفي تسألنا واقوش هاد بق ذات شون هرا يشلقي هوش ذات شون هوش بق ذات شون هم سووا هو دادو 3 ما دوز القرآن دادو 3 دو دق ما بعنق قميل بعض إذا والله دق بعنق مسومت روبر شو قيقوش دق داغش القرآن مسل دقيتين كراتشكوفسكي سبلوكوف والله بروخرова يلا كليف والله عبدو عدل والله القوش قرآن شون سيجا смысл بيدوات يشمت كشون سيجا دقو غلط نشتوشون غلط شون سيو على بوخش ما دق قميل بعض يسونم تخا قموغ تعطونا تعبالغ بنا هور غلط بالقل ديش دوق إذا الكتاب دازو ديس تون مسل شدال ديش تون بريمير تون معنى شدال ديش هور دشي دوق قحيق ديش شو ما دوش هذا بالقل ديش كندل غلط تشوا يغوي بوستيت دا ديز يغوي بوستيت تيشا إهنت دوشي تخا إديش تلوتي تخا همو حاوين كل يوالديك حقون إيردو شوات تردوق كان علم اشتغل نيس داكشون حقا هر إيش داكشون الجاد هر دين قرآن بريوستي دين والكل يوال حق شوق تحقول خيل داكشو على زردوش ناخ شوات بو دوق بوال بوسط يا دوق دوتشا دويز قرآن مدات صوتي عم مسل دالوش دوشون بريمير صوتكينا اتون تشدو القرآن دو بوش بل ناخبو لما شيمة تعدمك بوش ناخبو هدو يتصرهين تحاوز اوغر دول غالط اش حمدلنا حقوش دول كليبي بسم الله الرحمن الرحيم ولي في سورة الفاتحة دادو يشيش غاسكما توا إيمي الله ميلستي وميلسيردنا فائلازين تو اوغر حلير غالط قرآن دادو اللو شاد يحقن دوتسو الله يدوق دا تتحنا متى حاغين دا تشي يدوق دو ال اتا اوغر حلير اشبكينة صوت تعين كيرشتاقو حالا الله يدوق до беанакетио милосердный мол, значит, он догду, значит, он создал человека по своему образу и подобию, раз даже ваш Коран говорит, что у него есть сердце. И теперь ты докажи, что Кулиев неправильно перевел. И что шмаду, и что билгалдо, и ют америкелдят, милосердный да. Абу Джафар, кицахат дон бяк мобилла. Значит, аквайн дешлук, анерек хайча, и буслудин, исламдин бяхда, юккисин дукцари, что это, ишнислои, бях бяш мадайцари. والله إديك خاطر دو أسايك خاتش أس إش داي تنخر دا تسرق بريودي تيشو أسارك لوچون عربا موحت عاموش عربا موحتن تي حقيقة غاتش علم تشتغن تي ويش خواهتا чдин خردر каждый человек сегодня саблуковая проховая цагую переводчина бойна да хюля Дагестане гучбойлер милшбаруш первый коранич гучбойлер Дагестане Саблукова, цун Коран, меркелдеч, у нас Коран Бож. Саблукова написала, надо следовать только Корану Бож. Но по сути они следовали Саблукову и ее переводу, и все. Вот чему они следовали, а не Корану. И перевод моя, что и он не на перевод, Аллаху алям, может быть, цацбал чаргусалден бехдаин хилтарло, دوچ دو هم نشکه یازوش دوی تا آدم تیل دا موجه تا دگر ویلن خلترلو اما تون غلق تخلقه تون دگر ویل چو دگر ویل خلیت قویتان اکولی دگر ویلن چو هبو شانی استدینا قینتیر دو شاینز قینک بپسکات دیشتو بوخ ایتا اسپریوچتیر هم شایت قی عربو امواتو ماتسخو شین تقناغن تكتير شو نسيت لا أسلير همشتير ناغن تعتقلر بوصل بات كل يبغى تسوتير هاي وتشومش بقوي نيغ يرجع دا بقويات أدمن كافر شبوبا بقويات الله قرآن شو بيلقل دحقنا إقام كافر شدويقا وينا سيوقي بوخش بيش مش بوخا وينا تغن تعوم رازما ألا هر علم تكافرو وجق علم تكافرو قي علم تكافرو أولد عدو الله هند
علم دات يرجع هدو تسغا تنحب تسغا إمو وينستي ديش دو إقادين تدوك شو شريعات كي سودو ديش دو يتسغا هم تسغا تنا إذا بول بويتا حاوينا إبوغي حو كافروق تو إبوغي هر كافرو كل يفسريا زين значит هر كافرو и вопросом амдеш целыми книгами деш мадес целые даже те самые хади, которые выносят решение, кто кафир, а кто нет, годами учатся, чтобы понять, кому и кто является кафиром, и как правильно вынести это решение. Тан с неба, халава, танкулиева, перевод, яшаровель, هنا кафиру, все, сун и кафиру. هين شو عبوتو هنا عندك سلمان بن سلمان كافر سون هو كافر هنا عندك ميلو زوي أبو جعفر يأس بيحكم بالله значит تهين زويشم داش لو قمل داتين أسين أستيرين أعاد لوت قين تشودي ومش نيز دات باقة هين سون صبرش جنق أس نيز دات يستلو وتر دات شت أقناش تبوسو بنشود أروى لو أكتر تاقين سون دقو نحنس بالله هم أورش تاقين زويشي داتين زويشي منين تاني وخشوا تياد أصابه نيز دات لازم نيز دات أعبر نيز دات زويشي تبوسو بنشود أروى قيشي تسلاسا أس Югатака Халма Алар Ол Сона Кулиев Довод 20, все остальные переводчики Довод Шбат Сонуш. Я читаю Коран на арабском, перевожу его для себя на арабском, понимаю его на арабском, даже мне не надо его переводить. И далее что Deutsch Сона. И вот, допустим, если есть аят, в котором подробно разбирается что-то, я его принимаю. Если есть, вот хажала, допустим, Деш Нуацко, طبعا حونته كليف سو شو حربوق التعبني ديلا سون تقع كليف سبو سو علم اشتغل تغورو عربو محبوش عربو محتقران دوش استن خاطر دو الشعبول نيس خروان وبول نيس خروان ايدو يدو الله هون حكافر و شو تقع وبشي نيس واحسن هديلا سون تقع حقوق شو خويازن يا لو تشبايدوك علم انت وانا علم اشتغل خاطر سو غبو سون يقول اخر دو اوليا هون كافر و شو تكرتن ديك وقت شو قيادة تقطع إيش إنت إيش يازي الناس إفنيسا دات خاتس دير فين عايز قق دقيش بتشي دقم نيس تيازي نقصو تسكتوا دقم شو العيازي إنك دايلر عايش نيس دات بات أغناشي سوبر بركل هون دير يزهل ديك إيليا دات بركل سمو خطر يوقت اليوم بركل دير يزهل مجد دير يزهل هنزا هرلايمن مرزو يركي أصلا ميكروفون الله تينيца حقوقه حجوه. Сердикеша Масери, у меня вопрос к Абу Джульба, как Джафар Бехмумакович. У меня к нему вопрос. В социальных сетях есть статьи, где доказано, что есть 37 Коранов, 37 видов Корана. Что вы скажете по этому поводу? Иншаллах, ответ лом. خاطر جواب وشي أبو جعفر يكشي непосредственно تينج ده خاطر دوشو كيج سئي برديقر دوشويج وإذا تاشيجر نستولى نشي همنش يشبش بوي تاي كيج سئي در ديقر دوشويج أيو قطعة مقدوطة علم دول شو كاك علم استقسن حيغم بيشوي أتو كيج أي مجردش استحقت ذلك سو واخر واتسون سو يو ايرو داوما ابو الجلباب اخي سو بردي روسكي سلاف أتو غلامن مرزو حتى انت كنت وصل داوما اسبوعنا باون انت كنت سو بردي تاع هما جواب دلغير شوي دل والله دوش لقصو واخر انت كنت وصل سو داوما شو ما تسبو ابو جلباب ويكون شاكي حول تسقع دين دي تتاوشن استقر الله دين دوي شامدر سنة لتاني حيو تاني دوي وشن تعنبوخان دي قوش حون دواشلوش اس دوش حيو دوك قدويتش اس تخطر داش يروح دوك قدويتش تحديخ دوك ولا سوالش حوشو اس انزلي شو حوشو داش بوصل دين تاني ايمان شعري دوك وشي باشن
واقع يتسوق أبو جلبة لا صبر دي جيجي شوي صح يستندوي هيك صح تشتعدوش تتردون نجح تخطر دي أشدوي تعلمي أورهم كيلو يغاتشي هاملتون آري الله بيعدوش هذيك وغر واتر بقنا واتمت خيتشوني وميدني حياتو بلا ولا بقنا öyle şu çocukla kan beri soki çuşu mitçe hansı kanalda ديك دو أخاك دينت وشبرخ يلجعني جوه برضو بكاقي kal Allah Resulü şu veni vidi viçu ve megardon laman marşo çu ve megardon mitçe havet çançun khat kanalda tutup bu inşallah rahman نرجع سورة آيات داوش خاطر داش الله أكبر سؤال عملوا شو ماش عايشو بديت روسكي صلاة تخاطر دايتاي شين دل خاطرن короче جواب Да, бисмилlah, мажри бях мобилаш. И 37 Коран Аллах штой. Wallah, уже тилвелла, еще 37 дутейцы, 30 дутей. И 57 дутеешь. Определиться, дик хардар, ответ, лурдарас, уж мелду, 37 дутеешь, 40 дутеешь, мел дутеешь, точно, сажок, лурдарас, цена. Неважно, больше одного. Смотри, больше одного Корана. Угархал, мы должны заходить издалека. Это не так просто. Вот Коран, вот возьмите его, он только один. Да? Вот. Нам надо вообще разобрать все, как происходило. Хажла. يا جبريل بو محمد صلى الله عليه وسلم إني بعثت إلى أمة أمية شاء شو грамотный بوش أمة وقتا مو بو فمنهم عجوز تاني يقتق بو перечислять بيش وتسويش فمنهم عجوز وشيخ كبير وقتق بو تقصلت إلى متسوت جارية يتسوت جم تقو بو ماري يغني الوعي بو ورجل الذي لم يقرأ كتاب من قط أدم دبو تانتا تقوبو تانتا تا كتاب ديش أوش تو перечислять بيش بو شيء قامن يوحا تو مكي قواندا عشورت نحبو بو شيء يول ديالكتا ياتسير بو قي ديالكتو تسير تون جبريل سبو يا محمد بو صلى الله عليه وسلم هر قرآن إن القرآن أنزل على 7 أحرف هر قرآن ورق ديشر أنت يعدو يسندو بو تغن ورق ديشر تانا دغنا داس إش دولش دو بسي دين أخدوني يتشوع ديش دو ورق ديشر أما ورش أولق ورش مدو قرآن وسارعوا سارعوا ومش دغن وهو الغني الحميد هو الغني الحميد مش ومش دغن ومش مسوت متر ودايما داينا إموخ الأول أوغ بوغ دق داغر بايمار شاح بوغ شين إقران ورخ дешеран иадвессан до. Как можно оспаривать пророка, когда он сам говорит ворх дешеран иадвессан сунхар? Цо ишта деша, цо ишта деша, цо ишта амин, цо ишта амин. يعني عمر بن خطاب عيران حلقة تنستقو قران ديوش خزج أهدو ديوشك حقا هر نيستا إيلر حقا غالة توعير كاتش دير لات بايمران تاويق نقصوه بايمران تاويقش بايمرس الله ديشال تو ديشا أحنيس ديوش الله تو تستقيق تاقي تقن والوش كاتش دير لات والوش شونك الله تو دا ديشال أحيان تو دا ديش أها نيس ديوش الله تو أو تشينا كيبر دوحسن مدوسوني и آياتش تاقا вот эти вот 37 Коранов, или там 30 Коранов, такое дело, которое гуляет в интернете без всякого довода. Самый старый Коран, который есть. Вот давайте науки, поддадимся науке чуть-чуть. Хотя все, наук, любитель вахтса абсолютно. Многие же говорят, надо подходить с научной точки зрения к вопросу. Давайте на минуту подойдем с научной точки зрения к вопросу. В Бирмингеме, Коранду, ученые, этот Коран, ну, как подобает науке, да, углеродный состав, все, запись, с какой чернилой записывала, все исследовали. И говорят,
Этому Корану 1500 лет. Этот Коран написан во времена Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Это не я говорю. Это не говорит, мусульмане не говорят. Это не муслим говорит. Это никакой му'мин не говорит. Это говорит их институт, их наука, их исследования. Они говорят, этот Коран со времен Мухаммада, ему более 1500 лет, то есть около 1500 лет. То есть они его датируют к времени Мухаммада. И они говорят, возможно, что этот Коран был одним, то есть мусхафом сахабов посланника Аллаха, то есть асхаба посланника Аллаха. И давайте посмотрим на него и посмотрим на нынешний Коран. То есть, когда мы открываем, и они изучали его, и, конечно же, для всех, кто вот это вот утверждает, 30 Коранов, 40 Коранов, 50 Коранов, это теперь как кость в горле. Вот затаилась, как кость в горле, от которой они не могут избавиться. Как тузик попытался большую кость проглотить, но не сделал меру в косточке, и она у него в горле застряла. Вот таким образом у людей сейчас застряла эта косточка в горле. То есть Коран полностью схожен с нынешним Кораном. Тем более с мусхафом Османа. Полностью схож. Они говорят, нету никаких проблем. Единственная проблема в харакатах, которые поставили для неграмотных людей, которые изучают Коран, которые пришли со временем. Да? Там есть османские харакаты, но слова не изменены. Все в точности идентично. Сегодня, если меня поставят читать этот Коран без всяких харакатов, я его прочту без проблем. Вот таким образом он дошел до сегодняшнего дня. А харакаты, которые у нас сегодня есть в Коране, они, да, я скажу, что их не было во время Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Но для легкости чтения они придуманы, и все. И если любой человек, любой араб, любой тот, кто говорит на арабском, допустим, возьмет и будет читать даже без харакатов, он его поймет. И теперь вопрос. Вот мы можем предоставить, согласно науке, той же науке, которой верят кафиры, которые отрицают единственный Коран, как от Аллаха, да, у нас теперь появился шанс опровергнуть их теми же ихней же наукой, которые они подтверждают. И теперь пусть они опровергнут нас хоть одним Кораном, который не совпадает Корану Бергенмена и нынешнему Корану. И я успокоюсь, хоть один Коран, который не совпадает. Чтобы они доказали. Мы можем им заявить об этом? Что? Мы можем заявить им об этом, чтобы они доказали то, о чем вы говорите. Так везде, весь мир перестрит об этом. Каждый телевизор, каждый YouTube об этом говорит. Понятно, в общем. Баркалдерисхал. Второй вопрос на правах сестры Дэны, так как мы тоже вместе коллеги, как говорится. Последний вопрос. У меня такой вопрос. Почему Али и Муавий, все время неправильно выговариваю его имя, воевали и убили много мусульман? Это называется фитна. Али и Муавий были обрадованы раем в этом мире. Мусульмане, убившие мусульманина, попадет в ад. Как может убивший мусульманина попасть в рай? Али мог убить Муавия, а Муавий мог убить Али. Гипотетически. Моих подписчиков. Спасибо большое. Хорошо. Ну, во-первых, мусульмане не погружаются в эту фитну, не изучают ее подробно, потому что это фитна. Во-вторых, сам Коран говорит, когда две группы мусульман воюют, то примиряйте их. Аллах не говорит, когда одна группа мусульман, а другая стала кафирами, или же одна му'мины, другие кафиры, и неизвестно, кто из них кафир, а муслим, применяйте их. Нет, Аллах говорит, когда воюют две группы мусульман, то есть эти две группы уже воюют, и Аллах их называет мусульманами. Что касается этой фитны, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто будет сидеть дома, будет лучше. Поэтому мы не лезем в эту фитну. Аллах сказал в Коране, две группы мусульман, когда воюют, примиряйте их. Для нас этого достаточно. И мы не можем сказать, что та группа является кафирами, а та группа является кафирами. Аллах четко сказал, две группы мусульман, и примиряйте их. مجشدو وامن مرزو ها خاطر شقدوي
Daц, Баркал Дерис Хлю. Дерез Масарна Халил ищу представится дыра дерез Хул, что ваш мелхи чунна бутол тагна нахчи милха нахчи чунна, что ваш куда я дерез Халил. أسين قدا برش أبو جعفر خاطر دقة قدا بقى حلت ورو يعني سو استغفر ما يعني على غير وين إنسان نو نبو شو حلت نو يخفون وخاطر دو أو صدوه يقطع ما دوس يقوليش كيشوا إنسان تقول سوى سب شيء نشوم نشيو صار أفير دايود شيء الشبكات سرقودي يعني يكتب أحسن وكيح وقدي أنا الوقت طردوشون ليسوي أغنى أنا بوشو أول حاجة Что касается Муави, сؤال тем Муави, Муави, насколько я знаю, не был обрадован раем. Единственное, что я знаю, Муави, посланник Аллаха, знает, что он станет правителем. Посланник Аллаха помолился за него, чтобы он был достойным правителем, то есть справедливым правителем. Обрадованным раем он вроде бы не был. Муави хилват, нис бо, Али бе хилват. Ну, це ще нюар. Абу Джафар, это прошлый эфир, перед тем, как зайти в чат, он, наверное, должен был проверить информацию, как бы, но все равно, что он сказал, там два сердца, там учитывалось еще Цаалеч, по-моему, говорил, то есть там не указывается физическое сердце, именно лицемерие Ларцо. То есть даже если там указывалось физическое сердце, Нет, то брат, есть... стига, они же, когда мы говорим про это, они говорят, нам тафсиры нужны. Хо Абу Джафар, хо хейкал долшу, хо самый хейкал долшу олцет. Поэтому они просят тафсиры. Ну, тут понятно, смотри, что... да, я говорю, что нету человека с двумя сердцами вообще. То есть его вообще нету. Но То есть он, там сердце состоит... объясни мне тогда положение сиамских близнецов. Сиамские — это два Нет, человека. Это давайте сиамские близнецы, это два человека. давайте так. Когда Ну, у Саади них же пишет копчик один такого... же у сиамских близнецов. Давайте Это так. тут причем это две души. Это две души, два человека. Там Да. же два человека. Да, смотрите, давайте так. Когда Аллах говорит выше, «Я аюхан наби», о пророк, не подчиняйся кому? Кафирам не подчиняйся. Первое. Не подчиняйся мунафикам, говорит. Следуй тому, что я тебе внушил, говорит. Не подчиняйся им. И говорит, не сделал Аллах два сердца в одном теле. Тут все очевидно. Салам алейкум. Тут все очевидно. Что говорит Аллах? Аллах говорит, в одном сердце всегда будет жить вера. Или же там живет вера, или же там живет куфар. Два в одном сердце не поместится. Всевышний исключает сердце верующего от сердца неверующего. То есть сердце верующего, есть неверующее. И а не сердце может быть, сомневающегося куда должно деться? Сейчас, секунду, объясню. Не может быть, что сердце верующего и сердце неверующее воссоединилось в одно. И не может быть у человека в одном сердце вера, и в том же сердце куфар по отношению к Аллаху. Поэтому, если ты веришь, то ты веришь в Аллаха. Если же ты не веришь, то не веришь. И Аллах тебе не дал два сердца, с которым ты будешь верить, а с другим, с которым ты не будешь не верить. Поэтому Аллах говорит, я тебе внушил, следуй этому. Не подчиняйся кафирам и мунафикам, потому что не вместится любовь и подчинение к ним и приказы мои в твоем сердце. И не будет у тебя два сердца, с которым ты подчинялся бы мне и подчинялся бы им. Все, тут нету никаких проблем. А Саади говорит, такого не встречалось. Ну так Саади не объявляет, что такого вообще не было. Он говорит, просто такой аномалии не встречалось. Да, ну Саади на сон подать недавно. Недавно тафсиры делали. На сон подать, на сон можно вот рукой подать.
Ну, там, короче, такая тема, что это сердце, оно состоит примерно из двух клапанов. То есть, бывают случаи, что дефект Олтунах, когда у человека эти два клапана, они разделяются друг от друга. В таком случае человек умирает сразу, короче. Но 1% из 99% он может выжить. И когда он выживает, у него половина этого сердца может немного отойти в левую сторону, одно может отойти в правую сторону. Где бы ты ни искал эту информацию, в Википедии, не в Википедии, нигде, Ну, у никогда в них истории два не было двух сердца. сердец. Abu У кого? Ja'far, Abu Ja'far. Так, М, он примерно сам да свой чухайн, бусу почал кават. м, Так, м. кайберский почал его. Те закон соблюдать то. Если я захожу на территорию, где есть кафирские законы, конечно, я соблюдаю те законы, которые не противоречат моему шариату. Но если они, допустим, не скажут, здесь молиться нельзя, я все равно сделаю этот ламас. Но я не ворую, не убиваю, не говорю, что они кафиры, у них надо воровать, их убивать, их надо грабить, все такое. Я обязан соблюдать благочестие, где бы ни я не был, Tamam потому что примерно. чтобы ушел был. Tamam вайцадул адам дат ашло. Россия почал кладукой. В Европе отходу примерно дат. Окей, закон соблюдать садизм. Ну, конечно, уважительно ты должен относиться к каждому закону, который не противоречит твоему исламу. Да, если у них такой закон есть, где бяхмабилаш, Ногчи адыч санный дождик. Бяш садяш да деш дукой дуйда. нас же никто не призывает, если же в какой-то стране есть гомосексуалист, и выйти с Не, ними если и пойти. мадицацию Да. демовала, это дуйта, вы закончите мадицацию, и гомосексуалист мадицацию, а дуйте, вы не подчиняетесь их законам Бога. А гомосексуалист мабаци дуйте, беши шун дуйте. В смысле не подчиняйтесь их законам? Не подчиняйся кафирам, это что? И не подчиняйся мунафикам. Ля. Не, смотри. Не, смотри, это такой вопрос, когда ты неправильно понял. Опять-таки, это проблема в понятии. Ага. Закон куфра и закон тагута, и закон куфра, хажла. Допустим, во время Мухаммада какой куфр был? Призвание поклоняться каким-нибудь идолам. Отречься от Аллаха. Врать. Мунафик, которые приходили и Мухаммаду доносили левые слова и хотели, чтобы посеять фитну. Им не подчиняйся. Не подчиняйся кафирам, которые хотят от тебя. طبعا قريشيش صندوق البويل دعم بويلة. Есть определенный куфр в Коране. Есть опять-таки, если объяснить, да, Ажан, ты кончур эрма вела, Ажла. Он есть сакиет, Ажла. Сейчас ты кончур эрма вел олас. ديك دوت أحقا هنسا قزا أتون جواب بلوشيا يوهر موساكي سيرلوي بوش كشي اوق جواب كيش da предварительно цег хохтур дуй иш ханг хахтер дылгыяч бу худагыяч бу я бу бардак тахилит ишт лело что шо насар موساكي هو خاطر دلغير شوية تان همان جواب دلغير شوية هو الغير شكي خورا عبيتي Слушай, да. Азиса, هنس خشوان Маша, слушай, да. Я у Абу, напомните, как его зовут? أبو Гульбав. جعفر Абу Джафар? Ой, да, Джафар. Джафар. У Абу Джафара хочу спросить. ديك دوت أخ خوي إذا هتاع تكنشر أروال كانت وخاطر شن جواب دردو يلا تاخ حويش دو Дика. يتن تاخ هرسيرلو بوخ شوي هدا شوي إنه يلا هوبن جو خاطر درس سيرلو بوخ شوي هاي شوي
جواب حاجة صوت خاطر سيخ فان أو حوصلش допустим بوصلت Европе давно цена хок Европе так мовила богом молчала бог ага так должен ли я подчиняться этому закону? Хорошо, я не подчиняюсь, я иду и убиваю человека, допустим, который мирно идет, или ворую у него. Теперь вопрос, нарушил ли я его хак по закону Корана и Ислама, или же по ихнему закону? Поэтому мне Аллах в Коране прежде очередь говорит не воровать, не убивать, никому зла не делать. И я соблюдаю Коран, когда даже я нахожусь в кафирских странах. Я соблюдаю Коран и сунну посланника. Второе. Если же кто-то придет мне сегодня из их числа правителей и скажет: Абу Джафар, Иисусан ибадат дадьешуэль, я ему не подчинюсь. Вот в чем ты не смог разобраться. Вот в чем ты не смог разобраться. Это я, как всегда, я всегда говорю, Аллахи, это проблема сердец. Проблема сердец, который не может внять, что им говорится. Даглазардуез. О, даглазардуез дуй. Таган Корану хюга куфр мадьебо, тагмавьебо, хуммалачьебо. Таган со кестмах давана куфр цадоас. Так цавиас, хум цалачоас. Не таган керст вала и муху вала и безбожник вала асунзье цадо. Он со Корану босюги. Ну, если кто-то подойдет ко мне и скажет: кафир шанюар, подчиняйся теперь мне и подчиняйся моим идолам, я ему скажу нет. Если мунафик подойдет и скажет какую-то фитну мне, я ему не буду подчиняться. Таким образом Мухаммаду сказано было: не подчиняйся. Не подчиняйся им. А в виде убийства человека это было наказуемо и до ислама, чтобы вы знали, среди арабов, ну, курайшитов. Поэтому, когда пришел закон в Коране, не убивать, да, потому что будет убийство взамен, да, то, конечно же, они... Ну, у них, конечно, было беспредел. У них полный беспредел был. Они там могли по-разному, короче, убить. И это долгая, длинная история. Поэтому я не нарушаю хак. Не нарушаю хак человека. Не злодействую, потому что мне Коран говорит. Но если кто-то придет из кафира и скажет: подчиняйся мне, делай купор, я скажу: гуляй. Ну, вот я тебе говорю, ЛГБТ уньют. Сегодня, когда я нахожусь, допустим, в Халитасо, допустим, пускай я в Англии, я вот иду в Англию, должен ли я подчиняться всем законам? Нет, конечно. Если скажут сегодня: выходите, кто за ЛГБТ, у нас такой закон, поднимайте флажки, должен ли я подчиниться этому закону? Нет. Вот и все. أبو جعفر هو خاطر درسه هو إذا تحقق مساكي بوكين خاطر دولة تردوه أنت شو إن خلال سلاف سكي بوك تقولي أتو أحتكين شو حجيج جوي شو أولش فإنا تخاطر دنيرتو أجواب دلل صبر تديشو إز أرويل دور يخاطر أصدير درهوك تو شيء كانال شو حاوي شيء كروشي تيج شو عويشي مو فرغت он малу хатер что еще отвечает deutsche прош нарушается я что очень большой амел дирду короче тигчуор вори хаэл хатер тигчуорчи хамич кечанатуорчи изун ногдал шума дат из короче та масане до تعين أسقط واحد بقونش يوغش يلشسن إشتا преподнести дирцу короче ويش تخلره ويش تاجين تخلره إزديل تخلرسن بقدو يا أس شول ال حشو نوات يا سلاف يتعادى وات أسقطون يتصل شوالين دلوقتي أس مسيرج هر إفير حقنا تأتني تاع دويتنا 00 حلال تواريو سيلوشكي برنيسو يريو Ella inisوية حاشة كروشي إش دعوشي أسر شات إذا قبل شات اشتخاتر دولشين أس نوش جوات دوز أوش تحقط فيني فيتشي فيدي بوشي تكنا له أتشور وريحو إل اشتخاتر دبسو أتنالاتي جوات بقلايات أخ مساكي ويسقلوا تروحوا
أجر حلقصون هو لا رنيا تشاز سبقون شوغي نتسار دينا نانا دير تشاسون ليشكي تشو يازوش خناحا سو حلق أرقوش خنا يوغي نتسار شالغا تسير حلغ ولا تسير وزن ليلو شول تيرورسا مسو ترشا والشا شا يوتيوب شو تحنا ميتي برستوي دلو غير تويشني أس داجا يتسون تاجو نشدل غير شوما دا تسرجيم حيزي نير إس شا تشوكوش صورتهم وقت تورياتسون ال نوخشي دواشا نوخشي غلق نوخشي عادة دوغينا تسوى سونا تغن إتقوات قين تيردو هند أسألي سوسيداش دع تشاقول صورت وقت توردات أسألي سوسيداش دع نوخشي داش دع نوخشي غلق دع تشاقويرو أسيدواش دو وردات تان سو حلتان كريس مياتي تعديش نوخشل دوتشا يوقع بؤما توحنا قيهم ديش أصلاً أخي تردر قدع نوخشل ييت إيش بقون شو وش يدوش دوش وتجيجا سون قدع نوخشل ييت أخي تردر بقعتو أخي تردر سون потому что и уже нохчел яц из-за уже мадердич те поступок из нохченю а те хум олцу те чуминьо поступок олцуна цаадуча хуна قنك داشو تجا إذا نخشنو أحسن ز لوش زخلا تي أول شغلة سنا تي هم شدتون أول شغلة سون تي أبو جعفر نيخ يمشي صديق ديك دروي ذات عمل ليش خان بيصير دوش قطع ما درو دعدولش خنا أكشن ستقتل نخشي هم شنا وعد اللي ذات بوش ورقة يتفتر شو مش ذات بوش هين زوجته مويلة مو نستلع نوخشي غلقشدو نوخشي تاكتر قدين دوش دات حقية مويز حدين دوش تاكتر قدين أبو جعفر ويا هين ذكروتشي أنت تيرور سيستشا دولور دات إيش دوال سو قمال دي نيحا يستو دل نيحا ويتيش دوتسو دال مغلا دادوح قردو يسوفت ويا كروتشي ويتش أنت تيرور قطوع ومحش واتسو شو إنه واتسو نو إنت أعديش طول قمال إذا هقوي إفير تيح كروتشي تايز ديشتو يسون كان أور قوتشو خردو سو دادوح قردو يسوفت دال مغلا هو إذا كده ووقش خاطرنا أجوا بدله هاتيك شعور سخلر أسحق تيك شو مغو تبايا حوجة يقيتشنج تانجي يغو تبا إزباغ ويغوق ده نه لبويتشنج كروتشي حقشواحتا حقشويتش إزغير داري ووقشويتش وجغير داري بوش تقدلو دوغ ويلي قوشوجة ويهمتيجي شواح ويقميال ديش خشوجة سينيت نيت نقوش كروتشي حقشواح شو قميال ديت غير شلر دو تبك بتعنج أس صحيح حار وزو شلجي وقارك هاسو وزو شلجي يرش هرش خشو بغور بات نقبرات شو بحكي تر أغوي إي ويلي الوشج مسرج قيت شلر ديخر دوسا سيتعت وبروس هما خاطر هما خلجي أس يخاطرش وبروش هما زدوات زدو الشيك زدوات دوت وبروش يشتحال دوت أخذ مساكي دواش لوي مساكي ويستوا دارك دول أبو جعفر فاش ويسا خشون أبو جعفر حلقيس تلفون دارك دول ده لوزي المارش وول أبو جعفر أو خشوي خشوات ما سونو تسعة يمصوب دي دوتن وخش سوادي والله أبو جعفر بويسر تبيخ درسه يقوالي أخشوا سوى لا نيل ولا إتاتك كي ويبورش ويبور أمير مدى عار اللي إذا بتشيب $1 سندات ويخز ديستول أكثر أخشوا اللي بيحكي تا ما دري ويعزو خزادات يوم اسم أعبو جنيستو ويدوب ديخر ده مسيرك ديخر دقوي تا ليش تشتئ مقيد حار هل تيوي واتي بوش يطميلش مدى حار وشوي دوب ديخر وي
دق دوتوغا دولشتول خاطر مدر خاطر خو شو اشتا جواب دل وري اب تولي شو اشتا ضيع غير شو قوي هذا جرمان اسع ميكروفون الله تنعو الغيت ده ريز خلون بوش ده ريز خلون ككراسوت أبو جعفر يتخاطر درسه إشتا تعب ذات ونسبك إشتا تعب صوت أيس إشتا حجرون ستعني نو غلوت يشتا خاطر بكشتوي عبور بنت مجش دو ديريس خيلها موساكي دوت رغع موساكي وتسي خاطر دلتنا تاع خاطر دولة الدق ويشوي أعبقوا يلش عن خاطر دي دونس وش سمقتي ده ريز خيل بوش مثلا خيل ابو جعفر خش خويا خش يطلع ابو جعفر ويستخل شايو قصاد يخر دي درش مسار مثلا هنتر ابو جعفر صن اشتعل ما دولشه اشتوي يخاطر شن جوا فلور دولش если цастак شين او زح اشتوتوار ديخر ديشه ويهر بلشات كيو خا خو ايتشه ويتن قدوش لود خلار خو ايتشه اشتكروشي ازدها ايتر ديخر دوش مسار وعمون شين Аргор пятница وفد по европейскому времени ويشتحلت ورودة يوم علم دولشينج خاطرش دو يتردو علم دولشينج جيبش دو يتردو اشتا على بيغم بيعنا اشتا اشتا ويني زملر بيش اشتا دهور بكو يرمو دايما اس بوغتشن ميكروفون أسحلتي يغنى توتش بالانقطاع وميكروفون السني جا حلتي اس اح حق سخاطر ده غير شوري او غير شوري ابو جعفر يقول قال بيتكلم هو غير شوري اي اس بوغتشن دي نشون سخاطر بيستخلا وشات خاطر ده لغاية وسنس بقى أتمنى كتير ميجش تو تحت اسع ميكروفون دايو يو هاي خاطر ساقوالوش لاكي جاي يو حلت ورون يا توبة شانا ارتا توتشك بالانسا وكيك شويك الميكروفون حالصلة توتا شلابي اتشكيش دولش
التوشك باللينشن ميكروفون سوق حالصلة تلوشن لفقت بوفر كتصح وشوال هو خاطر دول شكور اشت لقدو تبع خايتش Sure, det går som marschall. Idag är det orange stater kuli ويدا ولا переводчин, да? Это до устар ни стат электро да ни связан я вариация. Это и про хояза тун интервью ладионак тун хатнер залчур. Шук уран яден уран ни стуй дати аханчак модель. Ту элер ши урана и арбо пачав специальный комиссию ба уранш переводчиш ядеш цар одобритель цар специальный сертификат и такие иhtiyacına mekstu ala перевод нису алия дахкин дуал. И это хаттер гадалар со имуду то нис дат бах это шеник нис дуал например французский перевод, немецкий перевод, перевод испанский, жемаешь, так еще нис дат, наксан тиг абол бусул бах француз бела, немец бела, русский бела. Ишху един нис лелоштати, тан нис кетем белбац, примерно ишт хатор. مجدو لفات ويد والحلقي شيء وخاطر دديش أتر أبو جعفر شو ويلا نعر مساكي خاطر دلتن تنجوف دلتنا يو جرمان هو وجرت عليه تنجا خاطر دلتن جوف دلتنا اشتارو غير خاطرو وإذا مغلا Vejere, od kuli perioda arbojsh pečatjan shtajina elar sotajina Azerbaycano pečatjan periodu izmek shdohun. Tanna arbo paçahotun pečatjan yaytan yatsız. Vistra da gardevsa. Bir de kalama şağılan. صبر ديلا لفات هرموساكي خاطر دوي تردوي يو جيرمانيك خاطر دوي تردوي يو خوازلو يو رغير وقت نوي مكشتوي موساكي هاي خاطر دي موساكي هاي شوي مجدو موساكي جواب طلو يو كيف جوي حلت وارو جيرمان هاي خاطر دي ها ده رئيس غير بويسخر السلام عليكم أبو جعفر مارشا وغل حيوك درت خاطر ويبرو بيعدول شغله يلقى صح وملاج قوما إذا مسنا دولشتو يسعهم يدرستو نوقع يرو بيعبولشي ري نوخشي يمنا بوسل بابولش نوخشي تشيري يوريست أدوكات بوليتي وغ يشيو ياتي وغش بوسل بلينشر أرولي تسوول على أحسن جواب تجقيت خاطر درخص بركل تغاون سنالة تسعهم نو اتقوت دو تيد عم نجر دات المخاطر نجر دو دات تون يست بوغشاد خات ديزا سون تغاون سنالة تسعهم وبشيسون تغاون ماكش دو در بركل قطع خاطر درسو قاعد يحد عول وشا ايدي القاطع إموخل نوخشي بوسل بسخيل شعبي تا ايدي القاعد إيش مدري دري بس ايدري أحتى ايدري هقوة إيلر إز سعدين دوات ريبوخ شو إيلر إز دلع إقال إيوتشوينك أترجدينير إيش دوال واحد اللي نبوخ بويت عنا إبوغ سو بروستاني سقيتسو دو أتبوغ تعجيم أسكر بيتنا خيتسو نزدو نوخشي خليشيات بوسل بتخلش بوغ شو جيت أترجديني إزدو إمو سو بوسل بوعون أسبوغ كنتو
يبوسل بخيل شيء لامز ديش خيل شيء قد جروبيروك شبيو دونا عديش تو لامز نيسلاح صجير تغورو بوش دونا توست إز أوتشن دونا تاع يتيا دونا نخشي وين يقع دوق بيتر مدو إز أشوا دونا نيس سخيت دونا اشتالر دونا بيحك ما بليزم كاك بي إنسان خاطر تغليتون راح بوش تغليتش صح كاك بي باركو. السلام عليكم ورحمة آمن حوني خلدي وريس. وعليكم السلام ورحمة الله. ليش مارش وول هو أحب إن خلص حلتينون هو إنه أبو جعفر يقصد نالات جواب بدلتنا يحرق جواب بدوه مقدوي. ميكسون سأقول يعني 1% بيا عشان ثلاث كيس مش توسع ده الأول ميكس. مقشتو أبو جعفر يستوى. لدو شو صن تغزرون بيصير. نو هند أذكرمان خاطر دير قوي تاعي بوصل تغلش نخشي باتسي كروتشي على تعمو خاطر دنير إنسانيس كيتر يا حين نبرمر ونقع هذا مو نخشي بوصل تغلش نخشي شل أرو شوي زواتي يال كروتشي إشتر محشوقته خاطر الجوافو. ليلا بوصل تغلش نخشي مش فودي عن قامن مويل لا وقامن قالن مويز أما بوصل دين ونخشي دق دول غير قشتاني 99 غير قشتاني إدين تان دوخش دق طبعا ويدقوا مسل شدالك كوي допустим بات شوي تو شوي خفسور شوي موتبيش قمنش ما خليش طبعا ترى خلا قط تير ضل عادة ويخلا ويضل عادة تير خلا تان عادة شو ما خليه وين طبعا ترى خلا قط وين بات شوي شاش جرجي دبو نتحنا ورجرجي مخكر بوش تنديل شاش جروزير دو جرجي دو أول خدو تسر أما ويخل دول عادة شكا حاجش عادة ديسنا دات تسر ويضل عادة شكا 40% تديسان تسر عادة تسر ما يرشو وغي تنعا допустим أولعا وينو ملشعا تن ستوب كيوحشعا это у них неплохо. Войдал عادة шмагла це. Ама от бусовдин от элчо стержень моя реальнел. Стержень, что нас держит, что очень подходит к нашему народу, это ислам. А ночью хили щуйцуна, хили щуде. Но вопрос мелхеруис. ما تصلت نوخش خرويز أصبت بيتن كلش تجمع خردات تيتسون كان صون أسقط إيدر بيخبر بالله مثلا بعون صون عرب ودنيا ح صون ما جوش دعوة نتولك ما جوش تصعدوا من صون بريفت تيشتون صون نوخش عادة يحصون يغلق عتخيت صون مكش سخيت قصدق إز برتي وريتش يوز смотри Гинь, допустим, шичьяли. Ночи рекко ситуашон, соцуман, حقيقة بونس أصلنا إدويورد سيستر там и так далее. Сокет, ахвовшина. Хентан двоюродные сестры дует, шичьяли, духвай. Бусел, дня даже, ха, эл. Он я форд дуэл, эдиланда. Он хайн даже يئذوا ديالي элت эдиланда. يئذوا ديالي تدلنا داحسون سازو ديالي تدلنا دحون لا يالي بو نحن تدلنا داحس إيش شيء يالي تدلنا داحسون نجح سامبايمر سموبو سعادة دوغش يا بوصل دينن ده على دوش خزق دوش حيتصلش إبو سافر غير ذاها أنت تيرور صبر ديلا هنتر أنت تيرور شو إنا هو إذا وين وقال إيش الميكروفون داعي إنا بانك استغليته أنت تيرور خاطر شو خاطر جواب دوليتش إيش تا دعور بوها موان أنت تيرور اشتريت من 15
minut 15 معي سؤال واحد. حديثات راهيت عادة شندال دوست دقنا خيتنا سكرتي أشدات بيو حديث دو حجبر وري صوت. أكيد كاردونس. تاينش تا جو خالوش بوش نونس. Tajimistão Megisol. Satajima تاخس خاطر ده إيش 15 минут больше. Хата диеса, масика хата дуса. Если можно, то, наверное, пойди ладу. خاطر دي أحوي ذا يوم توشي دل يشك جوا فلوردون خاطر دي. ها إيه حديث ده وديك دري حديث مشاتو خيج. تو حديث إجلوخ عليكي هو استخلاء مور علم دول. Esa viste son dicen de esa jodida. Så hala tem wer. Daga de نقص على رزن خاطر. ها إسا صبر ده هداك دي أصلا. إيه نشأت جرمن واتر جرمن. هذا إيه الأرقام تنقصها. والله بمجي إيش تشيستا تا أتويت مشوار تشيستا для размышления хочу на бат цена скажем информация лучше сюда hardline просто пример государство его экономически полностью крашил даёт и государство бусурбает и государство с пророк из-за тюрьмы чувал он ворш ханёк это да от государства чучура era årlig prorok Yusuf алейхиссалам от Юсуфа Хол, так что на институт кризис ой, что делают советов до территориального государства, я изменится от я дихара до сюда же, ше именно до министерства финансов хулили, налогов хулили, ну и государство, и казна карайл, министр, уйти от вешал, то есть сам он просит, это пророк, но сама государство, например, если что бусурбиячен, да. قزعة سمو حقوش طولهم تاني جواك لشوشون سودات حميلة ولا حميتشا ولا حظولم دي شوي حظالي موها ناغن بايد بيش ديكم دي شو قيمش دي دعوة تردك تيرز دو حديك عمل شيء هو عمل شيء تساعد شوالا ير هدري شدواق جاي يوفا تاخي ليخ مقدون هيتي لامد ازي على это ночи هند هرزك через трубу лишь مش بس антитеррорист русский салафи أثار مسخين نوع ديت خل но غاس مو بيت русифицировать да нормально душен из арабизировать где бог да он даже деш не ждать шлил что арабизировать русифицировать шон шай мохта сахахето шай что ночи важный да ла شو كنت راهن تبيت شو كنت شو تيجا через трубу целюш غاس مو كهما ده русифицироваться дархун ولدو арабизироваться дар чё по одной простой причине потому что хамелбо арбо вежи раком лечку Путина хала раскиша хала цана цоганка ватуешь а шо акмая тига давай то турби антитеррор حاجة صبر ده هو إذا бош аскер блехта цедеш воуши короче я его как человека не воспринимаю пока еще идентичность я это слушаем баша идентичность жил согласен адвитоис и у меня свахабо сундешность يعني هم حدا حوار دا يا توما اي شوك ما صبر دي ما ديت إيش вот хай ночь мот амби через трубу через аэро через рот разговаривать сначала эхди замечание يدر انت سوي دودير دولهم ده فانت تشيل تروبو لشوي ازي وجي ايش سدي درس انت تيرور حلت سوي غاسك هو دوين чем арабизация культура мне плевать на арабский язык а так что она غاسك ده что делается تو ديش بمحتى غاسق عربو محتى تسخ سبحان الله просто посадимо нормально одно сан уайлей вот عوض الله سليم هذا تاخو
غاسخي هذا عم والله نوقش موات كانت بوتش خاصة نك تاج لدو دوا نوقش موات ناو تكبو إشادة كوش دوا تدي توش كات صحيح مشبه نوقش موات بيزي تبيز نوقش موات بيدوا تريستا كا باي شرع وزغاس كش تشوش دياتلوش خينا وي سين قيتم وابيلن بات وي هردين دوزن شوست شتا ديال خويو تصور شلوه نوقشي خون بويس تبويس سخاتسون سونجينا نوقشي يشجين كان أو بقي كان بويزر بو نوقشي تغان بيرشي مال خيت أم خلا مال خيت دلا تندي ما دي تا روسي في تيري نيتسو في تيروني تو أنت عايز يتدينا ويسين قيتما أما هو دينوا هرتغان عديندو هقوانيس أي إيشو دالي شيدي ميري دابو أنت تيرون والله الحديث حاجلا جاءكم تربون دينه نومر اعلان حديث نومر اعلان سقيت حتى اشتوحوا سولو بسوس من حجل ديش المستعين حتى ما دوس ديش لا صو حجيت حكيت جيت دعوالا والله تعوتا قوق شو تعزقوا دعوالا يقطع نقشل يا اخي سوت توتر دات بوش حي نقشل انتظر دعاء مش توتر دات يوتيوب شو صور تون تخوات نقشل قلت لنا يوتيوب شو فيديو دي حصلت دات ايلري اي ديروا والله هاي لوجي ايش حاجه الله تصدق ديروا والله هاي لوجي مكونا خلوا يقحوغا مكونا خلوا يقحوغا هل يقحقونا إذا دعوايا صابر دي كروتشي الشني ميكروفون دعي انشي ووشي تا اسكر بلاك شو إذا هون جواب دلغير شور أنتي تيرور سرازو جواب لوشينا от момента تا ووشي بريدريك تسديش تو شا دوتش تول حديث ايت نومر ثاني تو حدا الوردون и ответить дешелчи от и ответить дешелчи بيدي بواحد سواش يقي خاطرش سديش ويدا غتايش ايش ليش ايش حلت ولات اصلا جواب لك دخدات هو الغاش دوت ايش اذا روسكي سلا في يري انتي تيروري وقلنا تعسق من بعض جاش نو حرلا يسديسو حرلا هو خارديش علم شين تاخو شدالهم ده عربو ما تاخو باقوة با وبلوات ننا عربش كذيك باش وجو شين تاخو شدالهم تاني شو حين هو قيس ده بروست سنتشل عام ده إيش تأخ قيسر دور تعن دشي معن هيك بروست إليمنتارنا تيال هنزومر نتعداش كيران شو انجليزي مقطع بريمير شو انجليزي مقطع قران داشت ايلر موت بوي بقر موت شي ما عنده ايتو غاسق مقطع تعبيه تدول روسكي يزيك بو يوم بقع بول موت بو انت تعن موت شي معنا سون تدول ينوش مقطع سون زا نوش مقطع سون تدول نين موت ولا ايش ما عنده طيب انجليزي مقطع اتش بي داش نشدو خيت موت بقر موت بو ايش عربو مقطع دو هون موت بويش تخلش عندش ثاني هون بريودنا هون بريود حقيقة تدي حكمة ديش هو علم سقولش سن كقبوت ساعة والش سن نسيروز نقوله وشوا هشوف وعلن شون كروشي شو دين دويز شو دين ثاني هردين هذا تيش تيست صارك شايست له تجي هرسن بولنا إيش حديه وجه وزعبيكاش دعيه لقيته شو ساعات دوجينيا تروح خيان غاز كمطة شو قد واش عامين أرابسكي بريود يا تأخ не плевать на аргентин основной язык будет он плевать дешь макайсин что реально санису ештала макайс шанча даун дож безденж деш петанж далу штала что сам был нахилла что сам был да бахан да аж вообще вот уже на хейсер был что да вы ничего не изменит от дня что есть там до короче в общем когда это да на волос связи مج شتوتا درس فلتش تأخنت أثر شيء بارماتي أبو جعفر هالشيء حلته
يعل حالخين لقي إزي وجي تعوش أسكر بلات سديش تعمو وبروس دل وجه جوابلوش خينا تا يو дополнительно علش تا перебивать سوي شيء короче اشتر دايرة يخردوك شو يقدات رسون شو неудобно душون شو دادا отключать да يوتا نا يوتا هرش دوتشي وش دوتشي короче не скитлش Het جواب دلي اس تعم يدو اس دل دو خاطر نسونا اتستغا اس ترشي دعوة انتنا شوخشنغويست وش تهم دي دو التا تهم دو ال كوچو شوسا اس قيتا خاطر دل سون جوابلوش اتستغ اتشالوش دول جواب بي بوخ شينومري تاني اول شداتي سون جواب يوش دات ستتغي خاطر دات اتا دو شو دلا ليچا تگ حداواتون سويالون ويسترلاينز حبيرزا صبر ديلات ابو جعفر اس ديل ديش اس ديخر دنير شو قدات كروشي عداوي واتي تعاون مدينتش ديل ديش كويس خير ستنساق $100 داسو جوبلو شورتسون رقم شايق نومر يالو شورتسون وقر حاو سوقشور اروال ديكلا دولا حرمت طلبوا شو ناتن جو حديث عابد شنقالدو والمسلمون حصون كل على الله حضوي ومسلمون حصون كل على الله العلن يفتحون سويتش الغرو سشيتش الغرو هيا المسلمون أنا شايش علن يفتح مدينتش حديث نومر سأرو شوكتور حويتش الغرو حديث نومر لا تسوي عادة ابو جعفر صبردين حاجات تجايب نيكوي بوي خاصون مرة مش بوي شبو سون حدي خوي بوي حملوا خا يتيو هو المسلم هو اس يغ دعوي ان شي كروتشي ديل ديشين زوي قطوع ليتشنش شي يهم نشتدو كروتشي ابو جعفر اس ديخر دهوك ده قطوع قي ويغلدو يخدقو ناخ بابوي هنز например اي حدا يلوش دولشن اي تنامر هما شتوب تان حاجة اشت يهتو غربوش قطوع لدو شقي ناخ بو تاوشي سيتي تقيتش ووشي اسكر بلات تديش دايغ ترديغر دور الشيء ده شو شيشين ليشك شعير ووش ليشك يعديت الشعير الشمو إدولش طولهمنش أقول شو بيحكم بول ناخا لدوش بول ناخا شابر شيشين ووش إشتاني دول ستوشي إش لديغ بيحكم بات دايغ سخول نيس قيترنا أسين شيشي حلتو سون يوغ سون جو نيودوبنا دوشون شو أتبيجاه ده قد عبولش لدوش بولش نيغدو عايش تاوي بريدك خلي ترحم استعدو شو هنس قدعي ابسوش دات سدي اشيائي سو حين دلدل خاطري ومتجي هر صورة دو تقنامي ديوهر دو اعلا اشت اتستي هروي ديسكوسي قدع دايغي ترديغ دو شو عشان سالطوان شي انت تيرور تو كروجي اجواق دل والل سن يقو تسليالخ شقع سن قلق دوخ يو حاجة دوش تاقي تشي كروتشي يو наличности тоже не переходите, его дыхать. Содаун двоица, кеца, со вообще виствор швац и уса личность ючек, со вообще то даются личность. Например, даун личность двоица, личность Собардейшин, его делдеш, спармат, асхо дауэ ир просто ца, отсюда дагумца даэт, он дагумца даэт, я سويجر بيحكش مبوغي هر دعوي نيري صدع تسوي سو ويستول شواتا سو правилус нарушат я шваца со но олу я шваца со тунснис мавия شو تحكيه توي هند تحكين ابو جعفر قطن جوه دوليتي وي هند توي ابو جعفر اجوا سوليتان ويل سو اجي تانيا تاغوي تانيا كان سو بوشلوك دوال ما ديت لاسوني سوي صحو عدا ما ديت لاسون عطيلا ساشي شويلان عود ثاني ابو جعفر ابو جعفر عبد صبرديه وين شيشن ليچنا شامل وي خا هوكچابل شناغنا انترست ده اس بيو بوت اكا بو
شاشن ووش دق إذ نبريمير هر ولا وج ولا شوشين ووش ديت مضوي إنس ويهر فرما تعاه دايغ تردي خرد عشيش تالي رشي يو صح تلت إداوة يكش أنت حديث ديت مجيس شيتشالر إشتا دالر تسار تو هاي دل خاطر أنت جواب بقلوية يو تعقد عش شو ووش خاطر جواب طليش فرما تعاه يو تريوي خاطر بطل الديس بفترض دي أنت ترور هاي خاطر بفترض دي صوح ونجوح برضو И адать можешь, хочу бой, дует статар, типа обязательно шичалу ешать, пока через лет 20 Афган чердуя полностью КГБ шичот ба. Ну обязательно Abich bolnacha shevir doach haj ustazan shemel da'lu shilna bushu khot بون دوك بون حاج أستاذ بون حاج أستاذ بابا أبو جعفر ديل دي شوقنا بازر تسيش ويتعنا صيغة داتر أتين تخاطر داتي يوختن جواب بلوش تاوي قسمة دليتيش ما سيتوز دي خرج بس مال دول همان أعجاب لوش أسيوق تقيسوش لدور دول شو صح تاشي كويس يا والد تحت ما هو الهور أسمال دول همان جواب دوا ليش إيلر تعربوا موات سو شغل تدا سودا دواشيات أشياء غوبشة يا короче Соите аволон свободнее всех волон со 30 секунд мони сатуах в 5 минут я езжу из Армауса Арбомат куштай оказывается один арбомат цау чанде энда статин более арбомат кушпо арбоша адичани лечо дүйцага дуашта хулт ахвай дүйцаг дуаштаца ама вай лелуш ду бошту ардин тахца дийца долвай хардин дийца арбомат хапца юшунт элч леча Hasan Kenti bu arbo matuş havalo metir ayeta işte harbol duyguza elça duder elit Sunde sun khap bir spati hokhil ju khaqit yol boyreme har ish duy du Jafara u yu har ish duy arbo matuş du el sunde khabar madit itsadu shodala adat shway huni adina adatchen Payamarier hadi en Dinan duhal doştat adet liyo da mekşdu oli khil oşfes sahajen şmetaha wabşe adet qam nash tayt nash islam dinya tsanna metti khwatush yat islam dinya ta арабский нацию которая выше всех евреев римлянов и всех остальных избранных арбо нацию избранный любой халиф хилча Халифат, цыгак кёрте ахилбиеше именно Курейшицина баца, уж легитимный боч Курейшицкий племя. Когда болчана ас Сахих муслим чур Сахих Буари чур целые лекции шина хадиш хадалуш. Ши варадауч аш цаи ши дин ислам дубош дюч цаи قيسوش اشول شنيك بايمرو الله حورداويتن والحوي حوار هدا والجوجل تقول والشون حق أحد بصل دين حنا دول حق يلسمن يأخر والشون بصل بشنا تاني شو كتعنا ميك تعب سوريا شاميري إراكيري سوريا نشي توان بيش بولشينها تعال شيء تيت نشيك شيء قوي قربوش أو شيء نشيش تيشو تيجا تاقة تعال قلدول دشنش أو شو أزكنش شيء تعب بوصل ديني بوصل ناهي بيم قيشول جوات سك شيء قومي يقول شولا شيء تبني يقول شولا جاهلي تعال لا تعقلوا على سقوي تندي سون كنا كيدواس شيء سامي حدي شادش داشوس 12 часов شيء فير بدريات سون تقعتنا وبشي حقش كنا دات إسلام دينو نيخ قيقامنا شيء عربو دوتل تير عادت شيء أما يبستيان أشديتش سونج أو سين خا لا سو حدي سونو ميرو حدش خا أبو جعفر سو تتيش أس حتان إفيليا ها إس بيتش لاتسا
испечь гучбяхта нас альбома бош вообще оказывается ешахушта лаунис альбома та في فولكي يسبحون бош في فلكين دوتيغا يازين او في فولكي بيا ويسي في تندي صحوه تتيش سون بيخت ما بيلا سو تتيش ني تغوا سو бош سون هويزا بوا يوغا بيتش بيتش سو تتيش تندي سو نوميري سو هيتوالون سو نومير الا حديثي سين خلق سو انا حجر ورق سوتون حديث يدوق سخات ديكدو انتي تيرور اس ابو جعفر دعوي نير خاطر تشيق دلل سين جواب دلل قل يقعد تقيسلوش قل جواب حدا ليت если هيقيس لا اسحق داتسوي اتشي نيسر داتسون Для неучев фалак – это множество орбит, фульк – это одна орбита. Ясбахун плывет, ясбахуна плывут. Пüç büt var, son arba матсаха арбар, это лейца асхун нитит саха и арба матха. Фульк – это одна орбита, фалак – это много, фалакун, да? Много орбит. Теперь ясбах плывет, плавает, ясбахуна плавают, множество число. Ладно, им умадаться. Саха им хааршон, уже проблема. Шел далаха, эйлер усташ, кедек, от усташ, от оулияш, бусолден лили, наун, тан, ахтян, халах, веттан. Ламаз мои صبر делаешь, если халла тошон. Ионя Дюйцердос для малограмотных в арабском фальк это одна орбита, какое-то следование. Фи фалакин это когда много. Ясбахуна плывут, ясбаху один плывет. Так что ахтаца мудрёный хум гойтер датсунсон. Асхек шамс плывет в одном роде. Тасбаху. Теперь ладно. Оставь это, он что грамматик шамеве анва. ديكدو تحويات عن goiter dos. грамматик шамеве анмаватисо. هون فلك في فلك يسبحون تسبحون بوشون همش عامده بانواع اسوق دوتش حويات عن goiter dos, висту. او سوالش goiter دوا. Теперь смотри, ладола. حديث دوي نقع سنسوق شيء عليه شتا هم خلا سيدتنا أحبه شيء عليه خير تنداتس عادة دعوة بصوت دعوة دوش عادة دي الحديث دو بيامري إدارة يدو سوي خير سوي دو بوق سعادة شدات أصديتر دقة ميو حجر ورق صوتهم سعادة شدوخ شدات أصديتر دقة شيء ما أشيتsa جالية دعيالية بوش. Короче, ладуага, короче, цабош. Хажла. Хадис Термизи 1084. Ибн Маджа 1967. Аль-Хаким 2 глава 179. Со слов Абу Хурейра, Ибн Ади Валь-Камиль, со слов Ибн Умара, Ат-Тирмизи 1085, Айб-Аль-Хакки, Бай-Хакки, Чуха 782, со слов Абу Хатима Аль-Музани. Дукш Шнага Сахих Дон, Ардин. Шоволчик, Сасвата Цаэр, Дуквай, Тагвеч, يعني شو دين ثاني يوق شولا شو غلقشت يوق شولا دعوة إزود بوخ شو غلقشت يوق شولا تغنى بايمس بيلغل ديحقق غلقت ووق شوية دعوة بو سغلقت دوش دات شيتش يلاري شيتش يالاري أس بايمرو بوغك دو أس تلوئز غلقت تدوغ إسا انت حقال هما دوي أصلا نميراشيتسان شولغا ладуала. Эйлар. Арбой самый главный был, арбой самый чё был, арбой гунянный был. Пеймар саллаллаху алейхи вассалям бах. Арбой очень тохолвац.
عربو واتسك عربو شون تهول وقت تويس چاچو وقت تسارا غوشن الله حقير شوك وقر چو إيمان چو دك وقر چو عمل شيخ شوك الله ده وقر چو بو فازلا أهيلر أستاش أولياش أستاش أولياش أعدش دل قميل خشة حكورت بوحكر بر أهيلا وقت تعهم دات إن شاء الله هن عبادة النخبون إن شاء الله هن عمل النخبون إن شاء الله هن دقبز نخبون دين دقيق وشليل نخبون دي الله السهم إيردو حيقا أحبو عربو موتوش بات هون نيوچو هون أدو كولس مينوسم يلأس حون يسبحون في فلك في فلك حون تعهم تقا صابردين بريبي وقت مدين صابردين حيق ديك لدو يغر أحشور لي يكوش كوشوا أهودي هايون هينس سويك سغل قشاني بايمرو سغل قشاني دئنا أس إدعته تنق سشيش تلق أستحانيك سيشيشان بايمر سمالر سغل قش صدوق هينس خدوال حتوهما هند جواب دل أبو جعفر هند بارما تويستولوترو دوائتا بارما تويستولوترو Ugar halga hop je davolu Rusa dikladolaš. So nije uču. Давайте, не учу, hitja. Не учу, истеви туяшырst. Хомо не учу, рауса дуа. Ладолаш дик. Что они абсолютно не плывут по одному пути. Потому что Всевышний Аллах чуть ниже говорит: «Куллухум фи фулькихим, фи фульки ясбахун». في فلك يسبحون أولش خزما الله какой же ты неуч. Мистер Лютер Ватсонсус. في فلكهم بوتو первый. Да того генту его эти ауэ химмам имбог, модей шварт наан как бы. Значит, множественное число-то. Палма елаша في فلكهم ال. في فلك يسبحون بوتو. آية глаголашин توقع. شايلا عميت أربو متعديش وكل في فلك يسبحون وقع ترانسكريبسيوشن وكل في فلك يسبحون كنت أخذت يوش يستوي آيات موديشر تا يوش أخيطسو يتعدو شو دقا تشيشي يالو مكشتو حديث أسديشة ديستويتنا داشون وين تصق ولا تون ليلر نراف يالازين دوقوس تون دين تون نراف شون خسخيتي جيني تويه نكسن اش يتصدحها короче на земле сму дунен я фитан я жорду короче бог куртер бо алца хадиста ас ицахахни ас йот ака бусол динен дахал дош ше адач лилда мекшду алла бош аш бусол на дучтол أي أدين دول هم دوس يالله حديث يدشنش عيالش بيمري حدي يندو يال إميو حديث يادر إيلر سويك حديث أعتدى لسون عيدال دي دات يتعدو شو دلاها عربو چون هوني عندنا عربو واحد سرا دات يالبو دا يالله تان حديث يا إذا صحيح تريا سلابي دوميوان چوسو إميو لك دو عيال شوي كيغا دي دوي أما يوك Başka leyatson. Eylemnak obal biaşma var. Şin sahtya yu istatya. O kala şib'a eylem ta gideşnaş dutega hadalış. İbn Taymiye utu yuqa ugar Şeyhul İslam. İbn Taymiye wi arbo Qurayşiç üç ni prosta haşeyx bu adin ha üç bu. Üç şov ikrante halba işusa hitya как минимум ял ворх официальный Макмедна. Исламшун амуш медя преподаватель. Уша халба и автобуса. Цара тигаха арбуай избранный гылар. Арбуай не просто-напросто бусал денденя, а вообще в принципе воли бубош гендалца. Ибн Таймияса то же самое в принципе арбуай возвышенный бу. Арбо муат возвышенный бу. Шинсата лекцию элам на хабалу бу еша. Но и еша алцает сон просто тавси уис. Сахих муслим
Ди хадис далу дуэ подряд вадо что. Глава 1 юар, Сахих Муслим, 1818 хадис. Глава «Люди следуют за курайшитами, и халифат принадлежит курайшитам». Со слов Абу Хурейры было переведено, что посланник Аллаха сказал: «Люди подвластны курайшитам, мусульмане среди них подвластны мусульманам среди них, а неверующие среди людей подвластны неверующим среди людей». Следующий, то же самое, глава 1819, 20. Что посланник Аллаха сказал: люди являются последователями курайшитов как в добре, так и во зле. Со слов Абдуллы было передано, что посланник Аллаха сказал: халифат останется среди курайшитов, даже если на земле останется всего 2 человека. Итак, духинза се хатар ди дуас, шубухачен, жуап делас инсе хатар ди дерас. Тани халцариета. Сахих Бухари дуар 5076 хадис дуар. Сообщается, что Абу Хурейра, да будет довольный Аллах, сказал. Абу Хурейра сказал: однажды я сказал пророку: «О посланник Аллаха, поистине я молод, и я боюсь, что могу совершить прелюбодеяние. А жениться я не в состоянии». То есть второй яд зудяля. Запомните елаши момент, слушай, эльчни губо. Ще второй яд зудяля бог цуцу. Зинатом куерша. Но зудяля второй яд чаял, ну и эльчнанте. Так, эльчно лушло, жвапи ладолыш. Но он ничего не ответил мне. Потом я ему сказал то же самое еще раз, и он опять промолчал. Потом я сказал то же самое еще раз, и он опять промолчал. Потом я сказал ему то же самое еще раз, и на этот раз пророк сказал: «Сосун Бог, ауслыш, второй ячи, зудяля, ячи. Постоянно цун эруах, читак дохвайн, эруах вахич, цун тулшхуяш. Юхи даути, цун тулшхуйт, иа Муаммад, тулшхуйт, цаной яш, цун отцу люхир, сахабук, цун. Цун жуап плушует ахшиги, ячи. Козла диоши, хэчту, юю дич. О Абу Хурейра, высохло перо, записавшее то, с чем тебе предстоит столкнуться. Чадол наязушел, калама яке любавцу. А поэтому ты можешь как оскопить себя, так и отказаться от этого. Хайши дага дебуоцу. Айла. Ще второй я зудяля зинадам хуершая, ще тивенол, ще он цулюхир, ще саабуйцун. Хархун харьон, шам паддешкирион. Зудяля шяцу, цам дяштацу. Хаймастела, хайши дага де, ца проблеме ацун боцуцу. И хадис салати, худу и мудрость, яйцаючи, что истала это была. لدو ابو جعفر جوافر دوشل صبر حجلا опять не учу كلهم общий شايل كواكب في فلكهم أربيتي إخ بونس أحشمسي مالغبو في هن دعونش عربو ماتا أسا آية подробно дяшдатсон أس общий смысл общий смысл дакиетинаун хун хатла. Если ты не умеешь говорить на арабском, а проблеме. Давай идем дальше. حديثة ليش ألغى شور كوري ها ورثة ألغى اشترك خيمس حلقة تنسين ثاني نشأت عرب توديت عند حديث ده إذا أتريزت зарезать и сам بوشنا ده حديث ده غير в общем حوالي عرب وتيل شبوي حديث ده كرقة عند هو را صحيح مسلم سوسنو شو يازن دباري ها صحيح بوي عدت عدت لا توراحك لما دي غريح قبيري بواحد وش شيني برد مو قلت يا سقير شادل حاجة شادل عديت عند حديث ده إيش سونا إلدي تقيت هني دين دويت وش مريء حوالي Так, 49 آية حد 49 سورة حدينا إكرام. Boyslar точно tac minuatlar. Toši viss tur tā nav valsts.
раз и навсегда уничтожить ее раз. Соболит уничтожить, веш агуа. Собордеш, так, собордеш. Пахано, собордел. Главный права шватвай, свецаны. Камел дидуэ, юкеке слушкоч, пахан садавай, равай. Все дикдут أصليتي أنت تروري حلت تويت 9 минут تلا 6 минут تلا 6 هدي أبوي صديق كردون بويسر أسألك ده سر عربو تيوش بوي تعمل ونعد علم نباك بوشا قاعد سينتي حديش دي تخصو سينتي تخصو كروش إيش هذا عدد يتم بروست إيش يتول شيء تحت عامل لتش عدد يتم صورة ديوات صورة حديلا هي حديلا التلفزيون شوي صورة ديوات صورة Дела, и все они создали народами и племенами дал гайчуё. А это сур худо, усурба. 49 حاجة إيلر هو إيلر حون عربو ما يوش با. أكون مالغانيو أكون سامينو أتوش منو أتو مالويستول شوي. سون خان يوش ياس العادية شيء يا سون تيم حاجة. شوش مبارك يعني نرى توشيت شوت توشيت داموي لا صار توشيت بارك العادية شيء عربو ما. هو نومر هو صورك دلوقتي صور نومر أياته. تريناس العادية شيء عنده يوش وش عربو ما توش وعاسك ما توش ودواي مستي راز مش له دوش العادية شيء. هوبا شو عاسك ما. تا بروبلم ياسكو هوبا علمنا راه هوش ولا علمنا كرنيت هاي كارتر سو اخيك نيسك جرابلو شونكو ايتا هوديش جرابلو شونكو اخات ما خيتا ساي كوارتي عادي وش عادي ساي كوارتي تاني سون دلتا يوش اسلام دينا جراب سو حسن كافر مرتد تونيا دينك بوش ناسيو اشتلا دور داس هوغا اسبو هوغا دور داسنا لاتون دي اسا سيغرتا دوت اس علمنا هوبو حجشي اسلام ديني بو خبا وزا علمنا خوبو هاي جاريتا هاي كيرتشو داتسا оправдание лига захяш занох соборден сансекванта волон соица соборден захол хай нохч типа нохчи хумиц дохш доцакца биохи чи тицелочи цахон шлилда цаверч шамадар бусов такл а бусов дин тилоч ола ари علمنا خوبو хажаун хордер коэта хубо аллахан халха شوتسعة باش غلياتشن اللهن حلقة اللهن جرجح ديلوش أو كويرش ويجوشن أدناك أولي حدا يدقوزا ويتا ميري نبريد الله أبريد людьми между нами главенствующие иерархии государственные структуры тут пока Аллаха нету тут распределена иерархия первые курайшиты из них хашимиты первые. Там вообще Мухаммад первый, хашимиты, курайшиты, арабы и остальные мусульмане. И Бог куза. Та проблема, о люди, воистину мы создали вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. И самый почитаемый перед Аллахом среди вас, наиболее богобоязненный, воистину Аллах знающий и ведающий. أعديش تغلي بصر دين الله دين مطوع دي تقدي الله نتحلى داخل أول يودي أبرشة أراب شنيلي وشادو أضمن هو вообще такие терминацию сдали. هو صبردي أدناك هايقر تدي شو هاي أدناك عدد تدي أوران دي شو أدناك تديش هايقر شريعتي юриспруденцию чу шадал ислам дин чулоч ока тая таляца помехка государственное устройство юч халифат юку айта юч уза Аллахан герга мубудуч ду халифат яц уза халифат я чемпион милгил биеш будац уза дюца أبرشيني أولو دي حنجي بيشندويا أولو دي ماسوناري جو الله هنجرجع ماسوناري نوقع هنجرجع أديلا خويا شوك هوني سوني دنيا جاخور دات ميلو تونده قريشي جبوش القزابيتا ديلا شو ميلو جاديكا الله هنجوا شتنهور دو قزاخور دات حاجر دي أشتويا دي علمنا أخي شريعتك юриспруденции выводок и полностью. Ну да, лба. علمنا больше один дойш
هون دويش جولا علمنا هون تان بقى دويش جول 9% دويسي أدمش بقى دويش وادلا وبعدين أدناك ديل دوش دوي عديسك أدناك ديل دوش دوي ديل دوش دوال علم دين دوش علم набьются дел دوш وأحستر دومي أسير تامي ни одного человека не создал ялч. Лицемер шбуку забьются ял. Вообще Аллах не создал лицемеров дин долцу. А это и ахайгар дючдер, и Аллах ластин дa'ватан цуннеттан дючдера. прямой ما عندنا Прямой ахцан ме андичтик аят я хухул муни хажарио. Тига адек лицемеры, вот чухул что лицемеров не существует, вообще не могут сюда. أدنى كداش ديل دين دو ديريزون نواز ديل دين سان الله قرآن تاع تشق دوش ماذا القرآن تريد سيم دو القرآن يازن اشتناح بو تنا شدين دوزا دوش هذا دو أدنى كدو القرآن شو 370 تخليت وشو سنة أدنى كدو القرآن شو لا مزمودة ديز داتي وده دوتش شو دوتش شو على مزمودة دي أدنى كدو شو حديثا ركعة حديثا سوكا آية جيتان سو ركعة دوش ديالغامز مسرق حديثا هاي تيمتر أصديتر دون تيمتر حد قالوا سيتا حديثا قرآن شو حقيتا سنتانيتا ديالغامز دي ركعت دويا حقيتا أدناك ديال دوش دوش ده ساعة قلتر مداتها داتي قلتر دوش أدناك تخصل دوش مون دي ركعت ديالغامز دا ديز أدناك ده شاي أبردليس مدين حوانا ده تحصل رامز دا داختوي قرآن شو دوتك دوش مدات داتي الله ودي دوش مدات داتتي ولا رامز حين لوقك دي رامز داتتي هسه لوق دي شات اس إسلام دين شي بوخت إيه دوتس سو فانتزير وات حسن Ну, однако, придумать один модель, да? Ну, лаймас придумать один, дух дикрак, да, лаймас. Ну, что, тем, да, что, однако... Ну, так, курма, датия, хайбус, so, ein ودي دوما خايون أجاب لا. لورما داتي أجاب. هتاني وقتن سون ده قمة دوينا. خزاشي شيء تدي أشو خايون. هاي كوارت بوقتر بولشتل هم دي أشو خزاشي شيء. هاي بريكات هو أدم دلا ديكراك لаймас قرآن شويازي دات سندري يوش دات ده كان ساعة شقوال هاي أقيدة ده الله هنجرجع شقوال هاي ها أس يالدو أدنى كدو علم نارير حدالين دو إها أس علم نارير يالدو قرآن شو داتسون قرآن شو دوتك داتوش دو شادك دواي ديراك أدال أمز خلامز ده ديز يالله خطيا بداتسون قرآن شو داتك تيويتا أدي وي ساسان بولت أنا فانتزي روتين صحيح بغاري حديش بتستاهل دوش صحيح القرآن نيتاني نيسين علمنا إجماع يول صحيح مسلم صحيح بغاري صحيح تن أجنيك صحيح مسلمي تن صحيح إشي شين تروح تسع ложный я даже хороший да تروح شادرش صحيح دويا إجماع يول تابتر ساسان بولت وش يداوات ستوينا شو ميش صار شو هدي شو هي تصل شادك أسيازن مخ الله بايمون أسبدومت الله كازويتس أنت ترى صبر ديلا أنا ليش سون قطوع تسقطون زريت كدايلا تاعي قش موات سون ليش قش وات أتون إشي دعاء دير خلات أبو هريرة مدرستي تتا سنة وشول أتستجوا هتا كي حاجة عدوك أحمد تاعي آية ديوش بوها هو إكران تاع دوي آية هر آية أنيس ديوش تاعت بو صون دعوة سويك تا عربسكي تا سكلانينيش يجوا سويك سكلانينيش ما يتاع آية نيس تدي شبو سويك تي изменил слово Аллаха вот Аллах говорит وكل في فلك يسبحون حبيب أرزاق سونخا أني وشوي أشوف ديش خنا آية غير حلو عليه تكشوا دول ما عندر أصلا عربو ما تقديتسن أصلا آية تجيم أنت ترى صبر ده Antitiror, sobor عدل خاطر نكون جواب دلتاهن وإرن ووش بيري بواحد سدويتش ديغر شي الله شي قميلة
Хаттера Ляцела, Ишиен и Хал, Дадиалдол уже вопросан, он оперировал еще раз. Давай, детский ум читаю, что-то недоросток. Недоросток, водуга, недоросток, водуга. صبر ديش تحصل انت تيرور تاع هاي قوتش هاي خاطر ديت احصل وقت برضه Уборцу, бара уборцу. Абу Джафар, сочету ваша мегадавес, Абу Джафар. Почему не подобает? Потому что Аллах объясняет, что они абсолютно не плывут по одному пути. Потому что Всевышний Аллах чуть ниже говорит: «Куллухум фи фулькихим, фи фульки ясбахун». Каждый из них на своем пути, на своем... вообще, صهم ما عنده ليش صهم دقيقة وشينا ميكروفون داي انت على خاطر قوتش خاطر ديت جواب دول well, ама юqitsaqis что топ ашмова ху аючосе да язяш по аргумент каждый по пунктам في حتسجر بقى هر آية تو ديوش هر آية ديوش вот этот аят асар мети гялич бога ты на это оперируешь солнцу не надлежит догнать луну и ночь не опережает день алдол Хархум асарца смысл яцарариши цанарбит яцаэльч ты мне говоришь а дальше же муавиальча цуаэтя وكل في فلكهم الساتسيتن يغاول في فلك يسبحون بوا أهمت آية حدقك الله هو وكل في فلك يسبحون بوا آية نيستا دي أشير آله حي الله هتيش هويش هتنقوشو آل هويش ولا هخات لير آية نيستا دي أشير آله حي تشاك يوغا يعقداغونا واسنا هدا دسون قضا بولين خير جعفر أدوال Sovel hint hawi wistol shishina milgagu wistol. جعفر wistol sok wistol wa. Ladwan جعفر خشو يونس. صبردك انت اقنا هنت سا برده كتسيش انت ترور خاطر دل والي اسي ابو جعفر حل تورور خاطر دل والي شي ده هدي يا مودر ستويوتيغا ده هدي مغما دينتو ابو هريره شي اتنا له خبرزا واتي حولتا дючдол хум дуй вообще интересный هم что дучдек асхуна своим языком арбоматта объяснить динаун лак хуязинду что там происходит на верхнем аяте что ты должен подметить хум эль-чакавакиб полностью гора звезда гора любой гумни небесной теле Щеп, некбу. Я тебе сказал, гум, нагасанху, малги ушбийцу балаха, они женского рода, ушгуннаю. Я тебе еще раз повторяю, еще один раз, до гормонально отсталых. Гормональный, отсталый, наган, опять повторяю. Я тебе рассказал этот аят, что содержится в нем, а не сам аят прочитал. Если ты хочешь, чтобы я тебе прочитал целый ясен наизусть, я тебе прочитаю его целый ясен прочитаю. Поэтому, что ты тут говоришь, не имеет вообще навесом в пылинку, немного даже, в пылинку навес. Я ючелум на шику чуа. Инца шегол хайон. هذه شواغي قرأي شواغرو إزخرو يعني خليتويز محدي أو خرو بوغون إيوغرو شو سنيول شمشي كورتوش دعكو السرو كاجدي كافري فوق دنيا شو شاين لا عند دعوة سو شاين لا أعبتا بيتوية فوق شو إحلواق شدويتون قميل دويتاشا Цун нис аса ошан тапполе давай аш. Цу перебивать веш хана цаум дацай аш брат. Ишт мадья бойсхар. Маситтаз валлахи азамет тнеон айхум деш хана дуй. Он хала махият шаз сахак дуган вист хларис.
تندل أس إيش تون حق دو ضحى شاز بيستقلري أس تون متكي وشو أحسن وقت صدق عمل دو شاز متك شاز ناقن زميت تدشا وجليش كتشو يازو شمون شاز بايس خرو حق دو غين حقار هون تصول حتسك شربو شتون ديلا سوق شر كده قار وصو تسعة هرسن نياندرتاليت بوستا سلوفا سون دنيا شو جينيات هر نياندرتاليت своим языком я ему объясняю, أبو что جعفر находится на втором этаже. Этот гибелоид одноклеточная инфузория не может понять. Так что أخذي عيون حسن يوم شا هربصل من دوا ورياحتون دايلو. أبو جعفر هو سويجر تتن بيحكن أرويلو قشر أس هوست كل شينا حق تدو ديتا اشتهر أنت تيرور دعوي نير هو إذا تعوب شيء كروش التميزة أن ترزق دينا سويج وقشوا همنش سويج ليل دلوردات أسر ننترال نبلشات كيول ديل السانجي أدمين اللي رقنا بردك تسير هم دي خردو سويج ده سويجر إسا تتعوش بيخ شت صدوق شدات أشويج مسيت تزق دي خرد نير أس إز دي خر أنت تيروريك ديشتر أس إز دي خر عوجة ديشتر وويست خل شخينا أس أنت تيرور وينير ده إنز إكوج شو هاق شر أرويلي إنز ليتش أو كوج أس ليتش أنت تيروري شني ميكروفون حلا تيتع ووشي تع أسكر بلات ديشة ديك دوتك بوصل الدنيا خاطر إيش ديش تعقل خسو كروتشي أس عني حق دو ضي هري وجي بوش إيش مدي تيش خبر شون ديالشي سو عني حق دو ضه عال شوي مش ولا واتسر يتعا أبسلوتنا يهم مش تلي الواش أساس شيء حلت وشن يلا بعدك دوس nu sunt agela dat so kiet ja as dag det så na moment dat så tak ja visst så as volsha ajo obisnik diritsund sta dag humta daet så da var ana så kæta hør så berka bocha så at as volsha så tund nisvina så ne inzali askar bleni og stakit så nisva så no så tund nisha tund halsa hietit elja så var kæta شابول وحوي عن أشي دين شو إشي دين خيطة منا نارن حجوش باخ شيء بتشيا شو ددو يتغن شيء خ جوش ما دلع بول تين يخشى كان سونا هونا ويل تيزة تيشوا شو تتعين يونسو تا أبسلوت نتانا داس شا تقول شا بقدك ديشوا تقول هو كوك أها أحسن خارتو ينا يال إيه داتون آلي شياتون تقول هو إذا مجتو أنت ترور سقيت если إشتي خاطر دولشنا سدل جواب دو هو ورا هنز ليش سؤال حاجة هنز ويليشنا كروشي تشادل هم عول تا إديالنا سويق دلور داحشون جنتي سون أنت ترور تسوي سون عبد الجفار تسوي سون ليش تسوي سون تسوي داحت так что сюгер бяхкшса бохшы сомилуха алучуна меллеш личкич вадат энти иштомилу هر وج الخاطر دين چونگه سوسو داوی چی شولشو هند الچی اسو ویتر واتر سو تخر تو یوت ول هاری ی سو لرین ول هاری هند الچی سو تاین دیگ هر تو یت لرین واتی ابسولوتنا хартуан тяуш вот содуй за себя я отвечаю полностью. Так что цасона долгумша дочь хинз дегга хинз лечига короче леча виста холюча ишдаури вехер. Эчи твистер волшворса чисто каранис 6 секунд проблемяца сумцуни харц дуйцига ца дуашиоци хайт бухбали боросун цапорвати вистер дег ду олш доцак дарц олши каранис гуча яхтан цао плохо бичи цани сошу брата усо ношу брата вацо цакедин нам дуса вообще шудини акварт бака биеш са иштдин дала ца борса шавек карха вервела да са каранит ту иштелч ца проблемяц каранит нис 2 минуты просто тупик ца проблемяц انت هر ليج ويستول شوات انت كيك بشبات
أدين دوات ريبوخ شو جو ميكروفون هلا تقص Arjan boyser so nitralni ubaya e chado يقول das auch chudi andol das entity ror bo son so هو زام أدين دوات ري قوت دوي داتي هري وجي بوش تجا ويوشي أسكر بله داي إزي وجي لتنوات صحالة هو زام حيس تشين دل خاطر دلا اللي ليشكي شوالو اللي عوش تاع بوصل الدنيا اشتاق خاطر دلا يشخلش أصحاب لا تورور خاطر إدوي حاجلتي نور خدا بولشرجة لا دور دوي إنسان آدم بوخ شوي جو هرا حلالتي إنه حقوق خاطر دعوس الدروي آدم استحلت إنه ويسترلان هدو تاع خاطر Hens haftas daftu vedien, daft kiegi izcēlis. أبو جعفر تعاوزتوا شو شو هرا سوبردين ساينس أسر حلت إنشير هوق إكسبرتو هو بو وكن دوي خاطر شنقل دور دروي تحقي وأحو بو عجرون Дам душ вард хата шин залишяц парахт лурду. Бойзлар держись. Повези там аец. أحقاهر فريدوم نوخشو و ويستخلش دوح كيكي تسنو خاطر دو Masserge mersh noch chochungar mersh noch سهوا يحشر يالجا قوشوا خوش يسيتي قيدرخه ويا عن هما تي قوشر دات وانا قاعسن بق ديش بق نيس ويش ودلعه وبيس بيزك قيتم بو قوشوا ووشي ويكروشي داستم ديستخلرخي ووشي سيتي قيدرخي يقيتم ينيس لوش بات يبق قلش بات تندلا ووشي سيتي تقيج بس وش يستو أول قاسقش شيء دولشو شيء خاطر ديش شيء دولشو جوابتو شوية أمال ديشة نخش قمال مدري قمال خير درقناخ أول إقمال إيش ديش سغير شو نخش إيش تصدق قمال نخش شيء ماستر شنسا لا رمبولش شيء شريق إيش وسجن شاتي واتورسون بوينا جرس سغير شيء جرس ينقعلوش شريق إيش حدا يحكي ناخ دوي قيحت هو إذا كانت ديخر دوشو جهنز تاع إيش تاع فريدم نوخشوسن إداشتول سويت شيء إهم نش دولار حم كيكش ما حار كيكش إيش بولشرجة كروتشي تاع نبص ريدستون أو أنتي تيروريج دل خاطر دول شو اللي هو لوشتول خاطرن تاع أبروفيرجيني يغير شو جوات تاع هربوخ بوئل تا إشتو شو كيكش تاي در ديخر دوسا هم ديال شي هوك شو عاكروتشي تنابر ده كل شيء كيكش وعدغيتيش أنتي تيرورس بوغشن دعل دا خم يسلي شي دا تاع إلي تو دعل تو بوغشتولشن يأب تاعش تاع خم شي دا تاع كيكش عالتا إيش عطير ديخر دوشو يقدات سمسل بوغشو كس حالة توشن يو أجيمجي ميكروفونش داعي إنا بارمت هو لغاية شور يخوقن لدور دوس دات ويلدور دوك مصير مثل على توس تحقق ولا أوصل مثل تو هم خاطر تصدق اسم لاتيناس تو هو الحجوي أو يستولى اسم ما دات بقات خاطر والله إيه دوس بركل أسين شو حالتين جير ميكروفونش أس دايو هرتسالي شويتو روس ميكروفون داتسيش تاق دوش بارماتيك دالور دوي يهو الغير شور
هوصل له ها أقطع شيء قصق طبعا أبو جعفر تانا إفي دعبوش مدى دي شيء أربو واتساق مصر إنسولي شي كذا شي ليلو شو كذا إذا جو تحت ما بيحكني ويت إفي ريويتش شي أربو والش شي через غاسقي непосредственно кураторством дучь Цагалан Билгалуюз, шаш, энтузиаст. Цундер он открыто все признавал, там вообще тяцевующая карта. Ах, из-за его провал эртига, Хинт ицун провала восстановить яша, цана давон, чубан тан нах силкшкисан. Эксперт кабеш тан, тучахал кама хадицан, сюкар Абу Джафар тучуан, от арбаштани брат ахи хуняни боша, нохч зудриш хуиз, лейш бяш, часть культуры ю, нохчиши лейш хилла бубоша, плотно арбашицани вайкам нисдагач, кахвюш тагуиз, личность, что свою чуаце, любит рвать, но ама и тага милу даоз виезнава. Отцула ша динах тие шу, хин сюк ша дина ваш, ша динах там шбия, ша дин аскар блять, мади асхат эбэ. Идеша доча, бош лил сага хотя бы ша дина веш хлюес. Ша аят нис тада ша ялшин. И аяче Меркель хадальча калушоча, ши самоутверждение, ши эгоизмы, ши авторитеты, ши репутации. Ша халга вахкан Аллах аята цавеша исак. Ах, действительно, Бог Богом был цахицун. Иш сага нохч комюк я давала. Ши и челуп ши араб хатаб квартатилан адикёцун мершуис. Нохчи мерш набу. Выход у ногчи эрвайлера бесплатный ду. Даволу хай лупакл только ногчи ума бэх, ногчи вайца, ногчи уца бош, хай лупакл мершуа. Но ногчи у боша, ногчал ты нехшуёш, ногчал я ажритяш малил. Тамо сетур ватона Абу Джафар, хохалат ялила, хохараб ялила, тамо ума бордат, мершуна. Только ногчи ума баха, да, олия ногчи, лейш лаба таварадеш. А ху аича тун то ногчи дуй, тун хаун таварадеш мюшхилла. О бага бюч бол муатта, ху муат бухаун тун, таварха деш мюшхилла, тун хашил. Ше да, вайш, бон да, вахожи, чэгар шсан, бика штига, тун тишке дага, нехшкиса рэр, ше лил, пока тан де душу. أنت قطعة دل خاطر دل شوي ليش حقوق وي خشوي ها اون پراسون هوی نتا داشو خودو Smega dare leče katar dal. ها مگه داشت ماستر تیشه Худа Мариан перепута тундина дицаен Коран Библия переписать дечо 1500 шал. Эза прибаша хал айнил. Харва ни Муса иш Мариан мицани Иса нан Мариан перепута тундина дица. сон цаха на ходить Он Коран ча Мариан сестра Арона и Муси дочь Имрама бош ючи цахан цахай. сон цаха бол сестра Арона или прача Ю. дочь даже миллион мунд на диша а дита Сестра Арона и Муси асица гойтону. из поймаш же была рейса модусика сандой Муса Аиша Да, цон. Родословно ютун ючек тига.
Она, сура 19, 27 аят. Она пришла к своим родным, неся его. То есть Иисус человек. Они сказали: «О, Марьям, ты совершила тяжкий поступок. О, сестра Гарона, твой отец не был скверным человеком, и мать твоя не была блудницей». Harun då Mose och så Harun tar sig av. Третий сур Дон, семейство Имрана. Амрам человек библейской традиции, Ветхий Завет, Тора. Амрам родил Мусу, Харона, Марьям. Семейство Имрана. Сура. Hadjali dadješkena, rodoslovni jo Marjam Hajuć. Haruani Musa išvi Imrani jo boš juču za mat hunjadinak Isusa. Imran ma Haruan Musa ceriš Marjam ma Maise ukvoj učak. 1500 let do Isusa po kategoriji, po etaj paradigmi etaj semitske mifologije i nahbuš. Okčahar hajazaška periputati ne od Marjami cajne peripišiku. عندين بخدوي شو اسمها الله حنس. Den då är så sådär. Det är skiten. Okej, också intresserat så det är alla rätt rätt då något. Да, интерес хлетан. Пойдя, и ца до цага эза нашкаён цага ошибкш. Коронит моя как бы цену думач, типа хар Абу Джафари хош бьёхом шо хадиш қобал дяш, короче, пойман оскорбляет я, что хадиш. А вообще коронит вообще цену. Но коронит я масац хай корoniga хаш и полития яцтия. Так курдон. Чега запись ела хо эфири сунче запись инчо запись пасише эту балата со да эрвол со волчметя. Ана лацадиючу теду. Будулакш Абдулакши. Adikölsü deresi. Sober 10 minuten antiterror 10 minuten sober. Berk mobile şok sonorlichki çwa yazin sats hot zer zu gui antiterror zu gui har dui waj dui boştat sumshtu her antiterror kuchwao sa hok antiterror qicher شوارت ساعتهم نشتيا داينش خلا no ish dütür dat so qochwa iz shiqar dog do shar anti terror qochwa o tatchach chwa khillar shirbu qochwa dat so ta as нейтральный площадки ел объявитин асарбол дахуш хилчи so сeinki para seingерга as anti terroriga hokun qowshulchunsa narawnych prawach qamel doyturdu undelchi sonochchu asa eisteletsega iz sochekda qojruda suol choshulove enolstag iz kerstwela ibusalwela ibudistwela asa tün bokunch so lari qojru suolchigi chu enolstagi так что ицатдол humnishi и humnish шмадиц дихадушвиг непосредственно антитеррорик я лечига я qiychinga shayda khatar dolchu küg ay chani way halala twaru ishtunduk antiterror hobist client Ha sam pe hundasta. Khatar hundala. Vistur da are rusa потихоньку pe hundasa. sober 10 minuten minut 5 sober 10 khatar sa ver warit ya hausa hausin stunde Бойсхар цантовнах датёхч чак долш дал хетчергенде яздам дораш ала олош сажим өз за личность перехатиться деш коча ой
вистхал кича ой дистхали чакдакли гачали варш чакдали шарую бойс харыни адиниги мини адиниги бойс харсанна юкмет клюхш шудала ари архол тел дала харда церисдалч Inser on borsuk hallettiin we okon duitsa khater. Да, масера суэнц дүйчтэш, сонца первый раз хэшту до родословный, родословный, тем богдович. То есть, панмат, это постоянно 4-2-4, дука раскачивать дальше от сахай. То есть, насилие богш. И хом дыц, кич куянц, хай бухбари, бу асей бухбари, бу тахка. Объясни, ты дука на. проблема, Все, да, давай. проблема. Теперь, короче, как там было? Замужние женщины запретны для вас, кроме тех, владели вашей десницей, да, речь? Да. Хажла. Хубох, это армия варваров Боа, искаш, или чьи носили синтер Боа, дикду. Хажла, теперь элементарно, твоим взглядом, просто хаквер чуал, хочется на минуту, и просто поразмысли, как это было. Хабяхкан бусуб наха, Зудри, как бы, ну, амбук это Зудри плен кайча. То есть 33-й сури, 23-й сури, если я не ошибаюсь, где уже говорилось о невольницах, уже ушмагин буйхуша, уже ихом долша дартига. То есть до 4-й сури, сура Ан-Ниса, и да, это судар, то, что там уже они знали про то, что невольнича, еще как бы они имеют на них право с определенными такими обстоятельствами. Дальше. Або Ибн Касир, сура Чуахатвот Ивен Хатма Хатняха, он им поехали Хатма Хатня, Чуатсан дозволь дербоа. С твоим мышлением, я сейчас постараюсь это объяснить. Смотри, Твоим мышлением ты не сможешь. Я сам, пусть я сам буду за свой Антiterror, için khater çakta Sabani, короче, бойс харакайча агасун кэнтэй дол мадар алан просто цан. Хома тяхкэ лу шэшэц ограничение шайо хорёй. Они начинают, короче, их насиловать, это мадар эльч. Они начинают их насиловать, мадар эльча, они там трусы стащивают, да, мадар эльч, там, био эльч. И вот одна из них примерно говорит: подожди, мы же замужние. Они такие: Сабадял, сейчас мы подойдем к пророку, и потом через какое-то время, так, ангел Джабраил приходит, и потом, получается, через какое-то время, пару дней, приходит Джабраил, передает им этот айд, через пару месяцев они ждут, чтобы убедиться, что они не беременны, и затем они их насилуют, да? Общий да. Абсолютно. Хай придумать фантазию. Allah, весь дейлор, Сакарчо, ты за меня не отвечаешь, а не с тобой. Давай я свободнее духваю. Давай я сам отвечу за свое Антiterror, хуй за жуах пталит, йот маршу, он и свобош, такой столи турушил. Юк малялый. Я не знаю, как это там происходило. Что я даже не представляю, мне даже это не интересно. Я просто показываю факт и зачитываю факт. Факт в чем? Факт в том, что в 4 суре, 24 аяте дозволено для совокупления женщина, если даже она замужняя, в условии, если она попала в плен на военных действиях. К этому аяту приводится также тафсир. В тафсире приводится хадис, который я нашел в 5-6 сборниках, 2-3 хадисах в каждом сборнике. То есть на эту тему, на совокупление с наложницами, с рабынями, то есть того, кого ты, женщину, которую ты захватил в плен, и именно по поводу замужних, и именно про этот момент в Аутасе, где этот аят ниспослан, в тафсире, который приводится, я его зачитываю, как он есть. А какой он? Он вот такой. Имам Ахмад Ибн Касир приводит в своем тафсире этот хадис из сборников Ат-Тирмизи, Ан-Насаи, Ибн Джарира и Муслима. Из Сахиха Муслима. Из 5 сборников, я их всех проверил, они там присутствуют. Так вот, что гласит в тафсире Ибн Касира, он приводит этот хадис. Имам Ахмад передает
что Абу Саид Аль-Худри сказал: мы захватили несколько женщин в плен в бою при местечке Аутас. У этих женщин были мужья, которых они захватили в плен. У этих женщин были мужья. И мы не стали совокупляться с ними из-за того, что они замужние. Мы спросили об этом пророка, и тогда был ниспослан аят: и замужние из женщин, если ими не овладели ваши десницы. Этим аятом мы позволили себе совокупляться с ними. Тут в другом хадисе, если ты дополнишь шариатское полное право, ты можешь прочитать сразу следующий хадис, условия, как нужно совокупляться с этими женщинами. В этом хадисе говорится: не следует совокупляться с беременными, то есть с беременными невольницами, которых вы захватили, пока она не родит, а не с беременной, пока не придет очередная менструация и не закончится. То есть до тех пор, секунду, до тех пор, пока менструация уйдет, он халиеш очередной, и берояться, берояг микштац. Тана шариатские права, я он тана аптеки, что он тунец, и берояц, ажажан, хум дичан, та проблемы очень по шариату, из по юриспруденции, он из хукаму вести. Насили астига элдат, астига мадар ишт. Маря был зудри балалек, что окуча. Ишти дуаш цаала, ночимата, дуглиларса. И Маря был зудри тия бамаген, тут там тякарбяк. Ишт цаала астига насиловат, оли дуаш использовать. Садыга там элдат. О, насили, я цыга насили. Хорошо. Суэйт я хамадар дадяща, Маря балаха. Еще табаран вулкан, короче, Мария балах карбяк, мекш бушун цигабо. Мария йо зуда, шемайр дина волш, шентиле тивен вол мастовчуна, рабыня. Юриспруденция, опять же, исламская терминология, шариате, рабыня. Раб вообще статус, какие у него права, шадега амуд есть, шариат ислам дин доузлушо. Цапаранин, цавидио шиажен, Саши муатар штилер цитатига. Цигаха раб хума яц. Раб он единственный, шия цун собственность, собственность тульшью. Хайла авака, хайлу отда, цун вообще у него никаких прав нету. Все права на него, на его детей, на его имущество имеет его хозяин. У раба ничего не спрашивают. Раб это тот, кто беспрекословно повинуется. То есть раб добровольно шиквак даспой ты, такого не бывает. Раб это вещь, хумьюис. Он даже не на уровне человека. Раб само означает вещь, потому что раб это собственность, как остальная собственность, как все вещи. Халя ца рабыня ла раб ла хамастек хадахвек самоцуна жак бьёштац. Сая буари чуа абу дау чуа хадишту. Прямо раб виня ха мерштагуй и раб вин волшир. Если рабби шик бахадин, аскапиту. Цунца тазар дац. Все, иду куда, шела. Mahdog deelt aveli hadith nog Фредем собордеш он бочуни отуни дискуссию чек تشين قوسو كتشك بالتش أتوه دليتا ألا سون أتوه لوشتو حلا حوهينس ياونا خارتو يشو прям конкретно каждый в своем эфире ты говоришь, ты говоришь, насилию, كرباقها داتوغ ماجن بوبوش حدش نشتوش اللي دات كرباقنا عطمت نوخشش ويبنات شو داتوغ ماجن بولا إيلا شو نسيلو نسيلو ألا هيك يا насилию цаится датуа боя насилию бо определиться один резко. Когда ты выражаешься словами أمتع بس يلا ليش بس يلا داتوا مكتوب معايا بلا نسيلو شو بوق دوش شو بس
Sinds Bog in Juga Bos, als da, Maria Bala, ma tamte akada, So da dici, mă, uite, Maria stai, Bala, sabănie, ho, el vela, și galita, so eu că mă că so alita, sabănie, so alita, so veli ho, so хахар, so гучи ахтан, so, самен да елар вот. Шо момент, почему здесь замужние женщины их магин хундбо? Хо, насилию, элхин свои слова берет صبرديش назад. خار شوي يجي وجي يشدتي همسر он вистхул шу Дик, парма токон юқой цел ялахшы қойн шеше мыс полностью чаках катайш. Хажла, смотри, вообще, что такое брак, махар, до луш, кедек луш, шейца церемонияш, шейца права, что тебя. Чтобы выдать девушку замуж, тебе нужен опекун. Невольница лахатун опекун халвес, чтобы ее выдать. Хажла, куза туамбу нахляшбу, таляшбу, халяшбу. Зуда слабо существую, когда ты то хотя там ты рухо урс эхту хотя вызываете рухо кетё, юа, мадар другими словами, он везелмек, он и езелмек, и ты как бы хочешь на нее иметь какие-то определенные права. Смотри, чтобы они с ними вступали в брак, тигаха нету опекунов, во-первых. Во-вторых, это война. Там неизвестно, где их мужья. Сабадил амаляха, сабадил, Юқмали алған парма соборде, юқмали алған вистхул да чаках катам. Смотри, замужние, хажла, тигаха, у них нету опекунов, чтобы их выдать до церемонии, когда он дался и халуатая, если уж резбуй говшах, тана они им позволили без вот этих формальностей, да, он тана ручка, потому что они уже их становятся собственностью. Хочешь, не хочешь, эта война уже собственностью скрытая. И тебе Всевышний просто он это облегчение, он диндует. То же самое, если вы первый адмаштуешь, а Адам хавати халабаха, тера тоже халабрак. Но харам тидина идеалсан, потому что выдать 20 хавати тёгла опекунуатер тига. Хотя, а что касается замужней, когда они спрашивают, они хотят, то есть сега двоякий момент. С одной стороны, они знают, что невольницы им на тот момент уже разрешены, магин будешь с определенными обстоятельствами. С другой стороны, он замужний был. И поэтому, потому что теперь мужья неизвестно, живы, не живы, интернет, ты их не найдешь. То есть, если резуй, можно. Имам Малик, имам Шафи, тещи, книжка, великий, самый великий ученый Шмон, что тот, кто проявляет насилие по отношению к своей невольнице, он должен быть наказан Элдонте. Аль-Муави книги он. Все, совел Цадала брак яцега ючек, а вообще хуй шуац, а брак брак яц бохле хангла до брак яц соборде хинса парма ту вистхул юқмали алған. вообще брак я цахуня условия язык дебошта палбица вообще не ищутся и та опять же مايل وايدين بويت سفا اش بل خلطر لا он تفسير حدا لنا علمنا لدوها بو جوات اخر سماعي كرنيجسكي تفسير ده صراحه هاي كيات فانتاستيك تيج تفسير ابريام حبوتي بيحكوا تصحابش مايل وايدين بو تندي تستي عيناش بايمرو ماري عبلا ميكش بوشن شكر بيحكم بلا يل دابويتان او اوتسايتي تاني يزودري تي عبير بوتسا بيعمش تحبوش دوس تعتقد تعددوا موت ديز فانتازي ودت ديز صحيح بخاري صحيح مسلم عايشتوش يتعدوا شو ضلع نيولنيتا جنايات نيولنيتا ربينيو يالا تسياشتي عوشيز يالا انت عوشيك يوجد زود اولتنا تنزواني يشيه جنا نيولنيتا يالا تسياشتي عوشيك تنديرا همش سميشوت مدير يتعدوا براكات ثانياشيك تاتياشيك نكعدوا То есть, иснау кулла шейин илля никях мааллар баямарва. Шейин зударши месячный долша, о худамек жиктистает санчуахца аяльш баямарва. Иснау кулла шейин илля никях ялла. Шейин лупак диеца никяхца деш. То есть, чуяхца дуахш. Кедадек шейин лупак дия. Иснау кулла шейин илля никях. Сунде, никях изудри некахтуму дутига дючтек. Не жениться, завуач, а совокупление. Сахих Бухари 5075 хадис сообщается, что Абдуллах сказал, когда мы участвовали в военных походах вместе с посланником Аллаха, у нас не было ничего из имущества. И однажды мы спросили его, не оскопить ли нам себя?
Однако он запретил нам это делать и разрешил заключать временные браки, то есть по нормальной терминологии, и разрешил снимать проститутку, позволив отдавать этим женщинам в качестве махра одежду. Вот тут говорится про временный брак. Конкретно, где эти люди заключали, отдавая махар, временный брак с женщиной. Не с невольницами, тут не говорится невольницы, тут сказано женщины. А вот в котором мы говорим, там конкретно имеется в виду невольницы. И ты сказал, что он хахату гучахас. Я не понимаю, я еще раз повторяю. 4 сура, чарт эйдиол, эйдиаха. Мария была там тякарбекня, зудри датуо мечтубо, а синза повторять бо. В чем я там не прав? Я никаких аргументов не увидел. А это только шаму да цунтовси государство. Все. Дейлда, худатисек, ты чем слушаешь, я тебя понять не могу, а стига никак дать бохуек, потому что опекун весом. Что такое никак? Чтобы выдать замуж девушку, Опекун, тебе никак, нужен я что опекун вес? босс. А? Зудиалуш, что вес опекун, зудиалуш. Ой, ах, и у этих женщин А нет хуза, и опекунов, это зудри вам байлуш, мабатиш, невольнич будешь, Ас карбякниш, век мари балош, байлуш, бах, бах. зачем слушаешь? Тако? Зачем ты слушаешь? Ас век балош, бах, бог. Ну и Аллах тако, им харц это мечался тебя. облегчил, бо асвек. Антитеррор, То есть, освободен, дошло до царя, но он смотри, обещал. Соборяй, щука, маляхи, соборяй, Соборденц. خات مجي سام شو برسيت موجودة Соборденц, акшин Чекла, мега дискуссия дарица. чек далетейш. Хажа асвек, никах, дуца бог асвек. Моситас, сколько раз я тебе еще раз говорю. Никах, что такое никах? Никах, церемония, Я пшмича биттан, кидолгум, Аллах, маха. это. Тига хаддать и никах бо асвек. Почему? Потому что опекун есть и выдать. Еще замужний он будет обещать, где ты найдешь опекуна. То есть они уже становятся их собственностью. На войне хочешь, не хочешь, это. И по определенным условиям им это разрешается. Но и что, насилие тебя, я бо это. Да, просто церемонии, и им что это просто обличить на бо освекс. Ху насилуют на вас, тавала. И та дошел хубора временно брак боря, хажла в первую очередь сам олон освек. Поэтому Ройсаласан, он получал неспослание чувака, когда у него спросили, мог получать и сообщение, допустим, передавать еще. Чувак звук шубовцу, как колокола. Как колокола, звук шу Коран до нагах, до, допустим, малайкту разном обличии, он получает эти откровения. И он, на него восполагается огромная миссия. Он должен распространять правила. Это правильно, худа, разнести это детство. И когда уже была ситуация настолько плохо, что эти люди хотели уже себе отрезать, да, мадар эльч, по их мара, учитывая, что она тоже, что понятие, он подумал, злою цунах, да, когда возможно, так Всевышний посчитает дозволенным Аллах, то временно, что значит временно, то есть определенные коды из его же просто они знали, что они расстанутся, потому что они должны были, это военные, дальше дабы объяснишь. На 3 дня это разрешалось, но потом пророк сказал, я вам, он сказал, я вам разрешил временные браки, но Всевышний их запретил до судного дня Аллаху, то есть дал суна, что их мужчин дотел. Нельзя брак брак что на 50% ухшу, но заранее знаешь, что этот брак распадется, нельзя. То есть их как-то уберечь от этого большого зла, уже когда он доча, он им даже мастурбацию не разрешал к этому. То есть так это получилось, то есть он, основываясь на свои какие-то взгляды, он дал им это, но потом Аллах даст разъяснение на том, что это ишдамик штахцел. И дальше как сам дальше. Соборди, мило, експерт. Соборди, асинс пармат халлато собордин, ашин дискуссию. Пармат асалатун юқи слушал дел. Это вид мамила, товаром первый основной индикатор доверия. Проблема, я давай, если что, отошваться. И вот это босс. Никя, дать боги, опекуни, цапалючу, и так ще фантастик. И вот это. Астига, никя дуца бо, никя дать бо. Еще раз повторяю. Вот это,
ماري عبالله تمت عشو زودري كربيك نيا داتو وميكش بوشون بو أسي يوغت آخا повторяет то, чем я там прав, чем я там неправильно что-то сказал, насилию, я тебе объяснить, ты насилие, он дашь использовать то. Еще раз, тяцакен, яха, сунцага арас, дючь хасхиеш, йо бош, дала, тиабаца, ла насилие, ола растига, даш, потому что мэря йозуда, ше мэрдина олша, аутаса, Шиквак добровольно дасбалайта на тывену захватчика, на короче, Келлижен с радостью, ашиоци, я такое не представляю, но, видимо, кто это говорит, тот, его понимание, женщина, это такое существо, Майерши, Динвала, Шиквак дасбалайта на добровольно, Шиквак дасбалайта был, Шмуахидан, Иштиши фантазии, Хайрюкцин, так он представляет, наверное, женщину. Но я так не представляю, цунде раз насилие, олцуна суни насилие, und суна ю, ооннана ю, там да мирный изучено, дюйца да, смотря юлчиоч вообще мирный сага. Кюква, военный полицейс, Ирака, американец, уца, Ирак изнасиловать. Сани притчу антя, уком пожизненных антя. Буданову, ночью тоже насиловать, нин, раз, отца, бьехом шибош, бол, цара Буданов, чувальнир. Абу Сабдин hada судного дня угар хасылда уиллах дубах и. Иза ишт от исламчу мял дох штол хума. Иди о суранчурт, айди о айта угар хасылда уиллах до эл қобал дин тешен тилоч до ислам дин тилочу. Газ кышал даже хуже хушу. Из газ кыша чувален по закону отцу бьехом шелша. А мусульмане говорят, это наилучшие деяния до судного дня, наилучшего из людей до судного дня. И цаду, временный брак заключить чай и нергунядный бева, а временный брак ден хайбара запретить. Мясо ослов и временный брак ден хайбара. Ден хайбара, хайбар телеча, это 628-9 год. То есть 19 лет уже прошло, как он и его сахабы, короче, снимали проституток, выражаясь нормальным языком. Ахчда дел договориться один на время зучун цугун тамбо, ахчун махло. Это называется проституция, снять проститутку, тамата. Но бусовнее, что временный брак, то есть до 19 лет магиницуис. Изду, шоу де кыца дерцига. Он им там облегчил Бог, стахом стюч ворхо. И мечты той же, милч хадис ти той же, милч аят ти той же, милч тафсир ти той же, милч элам таган ти той же Бог, что и хата дерца. Во-первых, насилие элдак дариха, насилие элдак, насилие СЛ, чтобы не говорить, они там примерно совокуплялись. Насилие боштерги, совокупление, это разным, что не надо, это дурака, позволяет, это что такое в твоем понимании насилие? Фрейдом, что борделла, юкмалялла. Насилие, что قالتها فريدم делай два. Насилие он про них рассказывает в своем этом чате, короче, телеграм, целыми днями раскачивает, что тигаха насилию богцу. Он раскачивает, что из-за армии варваров и богцу. Чуешь, насилие. Бог так. Бог кахауэн срок босс. Если насиловать, то гайч была босс. Почему босс? Достал, сжебрая малых дала сабар до царь. Потом, через какое-то время, Ишбейра буйбать, аж собар до царь. И там уже проходит пару месяцев, и потом они их насилуют Бог. То есть в его представлении их уже насилие Бог. Так облегчить Бог. Остаматься босс, просто все дальше. Ты все дальше. Хайгарта интерпретация моя так. Вообще хума элла да, просто дадя Да, хума эл да, хачата я, хатучва тритиш участник واحد, хатучва хума дюча واحد, хачо дик антуой шусун ха. Вообще هم هذا صاشيشة خاني الليرو. Ivridale да тадали, давала. Antiterror, отчинги вистрелетает, антiterror, юкмалел.
облегчить мы уже и так это понимаем, почему исчезался из Могитан дуэла, вы уже просто Я обязательно не шадик понимаю, что он тавсир бьет. шадик дала, да, да, Владу, масит комнат книг шалюахти язырюцка, что целилось. Что касается времени, тягаха на 3 дня, это с многобожницами. Из-за, по мнению всех, насколько, ну, великий ученый Швахтера, 3 дня, да, из 19 лет хамнили из фондю, потому что по их морали цаилил вашхла ихумш. То есть он им цаяуна запретит, запретим, ивали хилду ихумш. То разрешит дин дахт, что этого. Кихубарах, конце кихудар хатига. Сахе третий мадар хатига. Уже забыл худую чвартига. Короче, ладно, и да долю твоешь. Милор хайца, каси мортец, блогерок Инстаграм чё. Чё бо эфира дейл оно, просто ойляш. Цецвел ухцел хирмовахти ухцел. Там неграмотный ухцел хирмовахти бо, что сей цецвел уже инасо. Бо там аяты, которым указывалось, и для тех, у кого не было менструации, бо даже животных маха бо менструация хэч. Зучен бейрах или шоти. Я الله أحصل عود الخير واحد بوف أقول يا شيسو что ты понимал менструации бейрах махаля зучен вообще сочухон и укуляться хую хайхо и укуляться махаля любой гинеколог что делаешь как ноги теперь гинеколог что шайтан делаешь менструацию юяти беременную юяти хош не знаю современная самая интига Добрый день, вы это жабку да, что хазун ты ученый. сочетанец что примерно цатрина ну самовиста так ан 13 что юайна зо 14 خليه شوف месячно примерно босс первый момент он первый укоряется махалятин вообще без месячных то берехал то беди духидо وأحصل عود الخير بوش تحتوش إنك عديش вообще قصة قاعدة Инзвелана, за жаклаун. لو давай Хабел олдалу хажлайн дикладуала, элемна ладуала шединя. Доком да соп керста волша сун дикуха шедин. Для тех из ваших женщин, у которых прекратились менструации, если вы сомневаетесь, установленный для развода срок равен 3 месяцам. Шузутаршит и секцияха, шушьекони дала, шьеко хунди кузаюча, тавсиря хадуастаду, канбел, баккехил секс дуцери, я берах харчан секс дуцери, церёх возрастошен, шьеко лушья лаха, кабата собор дебо. То есть, идда срок, коменструальный, куз месячный хлоц. Оказывается, бера юяти цахальчтя, что хлоц, куз хлеши. Ну ничего. 3 срокам, 3 месяцам был. Как и для тех, у которых не было менструаций. Не было. Не прекратились. А вообще не было менструаций. Для беременных срок установлен до тех пор, пока они не разрешатся от бремени. Теперь читаем тавсир. Ибн Касир. Всевышний Аллах разъясняет сроки идда женщин, у которых в силу их возраста прекратились менструации. То есть в силу их возраста у них все уже. Прекратились они. Больше нету. Он разъясняет, что с этими женщинами, скажем так, старушками. Для них срок выжидания составляет 3 месяца. В отличие от женщин, имеющих регулы, для которых срок идда равен 3 менструальным циклам. Регулярнейший, нормальный должен решать 3 месяцам, 3 циклам. Как указывает на это из суры Аль-Бакара. То же самое... Собади экран, алда ахвицу. Сайга дючу матама. Сайга фантастик, что юйца обусал насам. Шамадер дючу. Ислам дини шие бух бойцу дия дючу. Сайга остаются фантастик. Так. То же самое касается девушек, не достигших возраста менструации. Они, как и женщины в период менопаузы, должны выжидать 3 месяца. Об этом Аллах и сказал. Для тех, у которых
у которых не было менструации. О словах Аллаха, если же вы сомневаетесь, приводится два мнения. Согласно первому, это значит, если вы увидели кровь и сомневаетесь, менструация или нет, так считали Муджахид, Аз-Зухри и Ибн Зайд. Согласно второму, если вы сомневаетесь в вопросе срока идды и не можете разобраться в этом, то ваш срок составляет 3 месяца. Так считал Саид ибн Джубайр, также это мнение Ибн Джарира. Это толкование ближе к истине, если опираться на сообщение Убайя ибн Кааба, который сказал посланнику Аллаха. Теперь вот, слушай. Когда был ниспослан аят из суры Корова об установленном сроке для женщин, жители Медины сказали, но в суре Корова ничего не сказано о сроке для определенных категорий женщин. Каких? Девушек, еще не имеющих менструации, женщин в период менопаузы и беременных. То есть, когда в суре Бакара было ниспослано о разводе аят, в этом аяте не было разъяснено о 3 категориях женщин, о разводе с 3 категориями женщин. С девочками, у которых еще даже не было месячных, как с ними разводиться, не было в этом аяте. Со уже повзрослевшими, у которых прекратились, если вы сомневаетесь, с ними тоже не было в этом аяте разъяснено. А также для беременных. В этом аяте суры Бакара тоже это не было разъяснено. И поэтому жители Медины сказали ему, что в этом аяте не разъяснено. И тогда был ниспослан вот этот аят, который разъясняет, как с маленькими девочками, у которых еще не было, и как со старушками, если вы сомневаетесь, и с беременными. Это одно. Второе. Брачный сезон яха. Реалил шел сам ктия хожаюахты. Цунчия я ешел, чье созрелый, чье ци гума я ешел. Хант их качи хожи бем акроцунт и ахшац. Ого каха хунд яч бера от цина формироваться дешту. Ци да цаха это вообще зудия кстати. Но тут, как я говорю, дикарь на дикаре, поэтому соответствующее учение. И цаду. Шел далаха. Так, варваров армия туда-сюда была, армия варваров, короче, осуществляется, опять же можешь взять просто 56-я книга Сахих Бухари, книга джихада и военных походов, также Сахих Муслим, книга военных походов. Вот приведу один фрагмент, дальше там по главам, нападение там на спящих многобожников, там сжигание деревьев, там захватывание пленниц, там, по категориям полностью, а любой средний вековый европейский кино ажацарец, деревни, ты, короче, оршдяч, там, ценуаш, да, гуаш, дикш, да, гуаш, обычный, короче, дикарского времени, дикарские действия, просто описываться, да, штуку, как обычный человек. У меня никаких претензий, твой единый займан, нет, че займан, сагующий, там, шлели на цу. Но у меня претензии, когда говорят, что Гарсага лучший из людей до судного дня кун моралью, вот эта дикая мораль 7 века, когда ее называют идеальной моралью до судного дня, это очень катастрофически для всего человечества обернется. Цунде юса претензии. Хометя 3012 хадис туар Сахих Бухари. Сообщается, что Саб бин Джасамма, да будет довольным Аллах, сказал: однажды у пророка, который проходил мимо меня в Абуэ, спросили, допустимо ли нападать на спящих многобожников, в результате чего могут пострадать их женщины и дети. На что пророк ответил: они принадлежат их числу. Заповедным может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику. То есть, сам собой я просто читаю хадисы. Sinds antiterror har väl här freedom nog شوي har visst خليتي. Hast du drop Deutschland da? Малу аделовле жопу, а не хочет. Freedom is
Собордец, жуак подалити на так. Дикду ажуак Та подалит, вистрела Фрида. Давай та ажуак плон, Просто мегирду ажуак плон. Сих хаттер, просто сих, вы просто... Ноунейм, что такое в твоем понимании насилие над женщиной? Принуждение, то есть это лучше, скажем. Хорошо, значит, если ты живешь у себя дома, твое село окружили, напали люди, связали тебя, и ты лежишь, сидишь где-то в подвале месяц-два, твоя жена сразу захочет совокупляться с теми, кто тебя держит в подвале и убили твоих родственников. Не искрит и все? По твоей логике. Подвал, но хажла, туама, смотри, туама иногда он избежно. Смотри, ноунейм, еще момент есть. Там нет никаких темщи, отряд, санаур, чухаур. Они окружают поселение и нападают на них. Они сами об этом говорят четко и ясно в хадисах. Просто нападают, когда военное положение, это же понятно, это и так понятно. Ну, военное положение, ты объявил войну, смотри. Людей нападают. Военное положение. Вообще без аргументов Сободилович, нападают, я говорю, это нападение на мирных людей, на их селение. То есть ты объявил войну в одностороннем порядке. Нет, не объявил. Тут дальше глава есть. Без объявления войны. Более без объявления войны. То есть живут себе спокойно люди где-то в селе. Не знаю, там возьмем, там, я не знаю, Хайбар. Аж на Бухтига. И вот эта толпа, короче, там несколько сотен человек окружают это село, и все, и нападают на него. Какая твам? Где там твам? Короче, ахбуга дело не в том, что пармат или уже ахубор, крошна эйлор что тица даляха бейра хилиш яхт эйлор идер элокейто и просто информация. Чирпаешь. Та шидуак дейца, шидуак дос, адам вообще да, дуния да. Откуда хотя бы информация проверить, он цею юкават хакур мабюц хайгар хакур. Ахупалю чути, она давай цогаться дочь. هو إذا собордейший, إذا пармат сон замечание, и он сразу микрофон дает, но он цогдейший бог, и их вот войну то что шмодит, вой это то что, но не май вистрелан чекла. Короче, и хадиса, والله, опять же, соцха ученые английский масло, scholars, и вахчу. Но и хадиса, то есть я должен именно понять себя худу дюйцак, именно когда ночное нападение, когда, в принципе, плач, допустим, строить, я считаю, царь, зудриш мабинит эмш, бейра, это считается до 15 лет, бейр считается, что царь бинет эмш. Кто там имеется в виду, и имеется ли в виду там про убийство? Убийство там не может иметься в виду, потому что بيه مرود يوصل مشخوط أمت بيالشينا حتى بير مبيه زودري مبيه بخ نخ مبيه مين مبيه چیست دو حال بولش بوی اوش تحتك باش تجي ثاني فبرو دقر داس اشتغالا أطمان ثاني داش خلط ثالث هنت فريدم ألشون بورس فريدم بول تنا حاجة أسبروس عبيسين دون صحهم صون بحوي تخيل لدو خاص قيتم أي دوا نخش ماتا بناتي هو أدم دوي هو دنيا ده حسن شيء بناتي يهونسون هنا представление моду дайлса жүйешатия цықвалан әл уверенно оға дейл дақсы бір цықвал. Роберт, ноунейм, бях мобила, бойсхар, секунду, Лола, ноунейм, давай с тобой, вот, знаешь, можно секунду? Хочу коло, секунду. Давай вот не уходить в сторону, да? Во-первых, что такое насилие? У тебя представление о насилии, ну, очень странное представление, я тебе хочу сказать. Лицо бяшила, а дицнак бухба би бацара тупо. Байлор собордеца хитяца вистрелит, ответ далит. Во-первых, хажла, Фридом, допустим, хажла, со кавега бо с реальности, ожидания от реальности совершенно разным, что Хуна дал ты в своем представлении дал Хуна милу.
سو جوجة تي تقوالان إذا تقوالان تقوالان سبريمان إليمنتان بريمير لهم دايلا شادش تيش مدايوه لو دوي لو تو هدو خايان когда он приходит к прайду другого льва цуотун булайл куанеш юи шей потом солохонту леви масит львиц хулон чисто на инстинктах хульшом дохонес чисто на инстинктах медведю то же самое дохон اش بو او دعوه نخشش اخودي شيقو زوداله سو يا طول سترونيك تحزو داله ساعات امل داسته سو بوصل بقوت احسن نخشي وقيته نو شيزو داله تعرفي لا بمم اذا ما شوكسو نخشش жизни نخشي понятие شي دايلسом койлен дуней абсолютно разные думаешь. То есть, примерно ты думаешь, что Дайлс то она Mas ляжком zudēļo. Nolēm, borzo, mas zudēļo. Борза и лев синсон борза лев Если ты мне хочешь рассказать про животный мир, да, и что в этом мире все по-разному, львы, у них есть прайды, они живут прайдами, волки живут семьями, стаями. И волк выбирает волчицу раз и навсегда, точно так же, как и, допустим, лебедь выбирает своего партнера раз и навсегда. Пингвин умирает, больше не прикасаясь к другой пингвинице, раз и навсегда. Что ты мне этим хочешь сказать? Дайлс борза квахон борз خلق пуруб дайла хон лев خلق пуруб дайла хон бо примерно Дайлс могет дайс борса дуйч ворко хав Asvego hunta mogis to bo. Dicen dolum stürs das dolš sopadien hata deitan. Da ist schon شكوى مقدار ثاني. Ja, dicen daca berš made zudrima be abo atsun buch bican dupor. شهم да, Бухом, начали нападать. Кто там имеется в виду, шей палатки, шеш кидок, да? Ja, поймарош, там ты уечхан, берш маде лош, зудри маде лош, берш так гласан, я да halt вам белош, я лаборка. Это да, адис бор, номер, муда, алла, خلاص نخا сражение прямуti ери сега белш на эл хадис лохонес, инсон точ номер союзом сега. Hallo, да, асисо. Просто шайоло, я ще с полностью, я ще ял сахтя шит лекцию со цуюка цана дать абу. Ой, муда, примерно инсон, я тебе давай в следующий раз приведу именно дит наш мододец и наш мододец. Элементарно, да, как ты это приведешь? No one, свободец, секунду. Как ты это приведешь, если элементарно просто экран тяжел, книга военных походов и джихада яц, а хайч, тут главы идут вот наименование нападение на спящих многобожников, вследствие чего поражение детей и женщин. Следующая глава точно так же. Дозволено ли сжигать деревья? Пророк сам сжигал пальмы Бану Курейза и Бану Надир. Хадиш, а ты опять же повторяешь фантастику. А ты что, хадиса, поэмари, никогда в жизни цеял, беешь модель, зудри модель, лицом к лицу, берешь вам беял. Ешарца би не цеял, доказывать модо из да. Хачите 24, наоборот, он духал модо из. Наоборот, он духал модо. Просто лицом к лицу, берешь вам беял. Водородная войск шла HL. Он духал модо ли так. Отсахет мацун. Лицом к лицу берешь модель, зудри модель, берешь вам беял, бочун. Бух буяй цагает. Сабарин, зуда. بي بحتح دايل زكون شلرداش عشبو نخبحت إيش بيرا بوي باتي حاشتال أحدوش تلهمش تاليلي بدو الخيتهم بروست هم حين دوحال دولي همش خيتهم أحتبوه بيس هم دوحال دولي نابرو صوبشي عدوش نخيت وحسن دوخوا نسي صاحمش ديتان ديوتا فانتاستيك يو إسلام دين дючуха هاي фантастик чувство вообще ты не со мной разговариваешь так летать я шел сам хиецоно сажем спуститься до святого Светане вистала доко хадис дасиш бёрш вам беш моде зудри моде ока беш де могваш дальше осондица вообще целый часами лекции мою сао и самая был зудриш спием хебала бац мацона алто просис спием целый лекции мою са беш конниц тиелч конниц о деревня-то телеч китуара беш зудри лах умадуй конниц то меки бош мек та проблемы атко Shadow Saya Muslim Buhari Adish Tukush подряд О, хайгер кик до максимально кик. Хайгер стаун кик до Икран тяжел. 3012 حديث إكران تяжел أقديزا أربو متادون حدثنا علي بن عبد الله هايكران أربو متاد وش أحسن هايكران سوبر ديالتا
صعب проблема. Ekran guşu at etayçane yok kolon ha hind dayeleon. كامل مليتي أوضة أو гушат الله يتقصد كويتنا حاجة 3012 حديث تونا сообщается, что Са'б ибн Джассама декладувала цыга убо цыга его Гуш ekran son, guş yaşın son ekran. Kadva. Ha sun guşutun Vēl da ekran jāsons guş. ekran guš. Ну ладно. Освободиться секундан эруэли чуэлан он. Ой, за секундан эруэли чуэлан. Мож сунам гуши. Собордила антитеррор чуэлон. Ha sun hinza gushon hongoy no on. Куда чути я везде. No on связь дикет мат сона. Хэшват сона. Все нормально, хэшу антитеррор. Хэшу. Армат ай традиционно саладургая. Традиционно про женщин и детей, да и про убийство женщин и детей. Ну, عادي ايش هسه نقول شات على экран سو شوي. Короче, 3012 год. Сообщается, что Ас-Са'б бин Джассама, да будет довольно мала, сказал. Декладувала, Хузахудуха Диези, Милдуха Диези, Хусадуич Шадега. Однажды у пророка, который проходил мимо меня в Абуэ, спросили. Гуачдам цаюшцу. Танхена айш пэлма расуню хот, я волшанцун хэтер. Допустимо ли нападать на спящих многобожников? Бишан ахшбол мушрикшан тилат мекшдуй, в результате чего могут пострадать их женщины и дети. И бахан долш тхот илатар бюсан тилат мекшдуй тхот илатар бахан хилла цебеша зудри лир долш. На что он ответил? Они принадлежат их числу. Заповедным, то есть харам. Ла хима илля лиллахи вали расулихи. Заповедным, харам, запретным, заповедным может являться лишь то, что принадлежит Аллаху и его посланнику. Дальше архадис шахорш одухду беши зудри дей магарахляц. Сахих Муслим. Адуалуай. Сахих Муслим 1745. 45А. 45Б. Кохадис. 1745. Глава 9. Название. Дозволено ли убивать женщин и детей непреднамеренно, докузадуется? Хыттарянам специально бейш дэям элхидатсу, зудри бэй элхидатсу. Может даже мадэй элхилмекцу бейши зудри. Уза ашун дюш дега непреднамеренно. Тобюсан тилеч. Тилат меги тобюсан. Tot ilătăr bahandoște, zudri berș, de la mamegi, ța problemeați, își егьюце берша боцу. Непреднамеренно при ночных нападениях. Арбошенла, перевод хаус, хадис укял сайте, а перевод решунакон. Кузаха, пророка спросили о детях
и женщинах-многобожниках, которые могут попасть под удар во время ночного нападения. Пророк ответил, они из них. Дальше еще вот этот Б уже. То же самое. Гора уже кузах конницу. Если конница нападет ночью и под удар попадут дети многобожников, что тогда? Пророк ответил, они из своих отцов. Дозволено, дальше Кушион глава, дозволенность рубки и сжигания деревьев неверующих. Дозволенность военной добычи только для этой общины. Прям хаютши по главам, шадега, осмаалар варварски, шадега полностью умдук кузану. Дючтек хожар вольсойшца, хазумшта, хамца олашта, Извините, еще скиги до но, допустим, босс, откуда ты, босс, знаешь, зудришь бинит, бина, дети, это до 14, до 15 лет дети тоже воевали. Они их максимально не убивали, они могут пострадать, ночная атака может просто شيء تعطلات في جزء يدين إيش 10 شيء تشوحها ночная атака, где они могут просто, но непреднамеренно убийство дича из-за тоже хотя шариатский суд ты должен что-то там выплачивать и так далее, так далее, так далее. Но мирный наха многобожникам, да, выплачивать должен. Мирный адам многобожникам. Многобожникам выплачивать должен, да? بوصوبنا многобожнич ثاني عينا أغني بقونش ثاني عينا أوتا زكاة وصفا جيزة وصلا فيهمروا آلة تاريخ تعوينة قوي ميرنا تاريخ تعوينة رجع جوجة شو آخر مواد ميرنا بونس دبريس كبير أزداديش ميجي أزداديش ميشادون أزداديش لدوخ سابرديه أتون ديشي تعويل لبوخ بالش الله Всевышний Аллах говорит, сажайтесь на пути Аллаха. Сур хунагду, сур хай, 2 Бакара дон, сура Бакара дон, 2:190 дон, 2:190 дон. О запрете убивать женщин и детей на джихаде. Всевышний Аллах говорит, сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас. Но не переступайте границы дозволенного. Воистину Аллах не любит переступающего. Аль-Бакара 2:190. Хажла. Ибн Абджабар ат-Табари в толковании этого аята сказал, Аллах не любит тех, кто переступает его границы и установил, который делает дозволенным то, что Аллах запретил. К чему относится убийство женщин и детей мушриков, которые Аллах запретил убивать. Смотри Тафсир ат-Табари 2:75. Однажды обнаружил в одном из сражений убитую женщину из числа неверующих. Пророк мир им благословенный Аллаха сказал, нельзя было ее убивать, ибо она из числа она не из числа сражающихся. Ибн Тамаджах 2:190. Ибн Хаббан шейх Аль-Бани подтвердил достоверность хадиса. Также пророк мир им благословенный Аллаха сказал, не берет человек на себя преступление своего отца и преступление своего брата Ан-Наси. Хадис достоверность. Сахих ас-Суннан Ан-Наси 38:47 дон. Также пророк мир им благословенный Аллаха сказал, во время прощального хаджа преступник сам несет ответственность за свое преступление. Из духа хадис наш номер Чеко яц дүйч дол хадиса тазу дел өлш баямаран гина иза собарден со жапл военных походов чо хадал что изу дел гина цун зуда леч маятер рундина бос опять же югат ахкабо и ца хадис бим кида дачен вообще أتوديس نقدر بيش صوبة دي سوالة دلا حدياش يعني الصغيرة خيل خارطة خيل أصحابه دي نوم صوب بصوت تقوات صخارطة أصحابه ده ويا и цахадис дуис вообще эта история зудри мабай все голова яцен даже просто упомянутый один хадис или тот же хадис упомянутый одной главе 2-3 раза точно не помню. Но один ситуация, зуда, короче, и мекш мадацар, леч маяцар, рундина ша, элла, саши кояц. Ама, югат акабоос. Непреднамеренно. И зуда, хаху шииню, хаху, зудри мабай, зудри бай, биеш бат, сунт элча, зудри, из-за,
Тем более там ты акарием бесплатный, зуда это дорогое удовольствие. Поэтому шие стратег халаритер, шие эко, шие, ну, уайляш халаритер, шие дальнейший уайланд, чтобы полезно было, кедек да боцо. И зуд мои, егундюши, если хапли отца ханцуна, секс-игрушки ищут. Зачем ее убивать? То есть диктации. Лучше возьми ее и хай, цунтовала лучше, и ты аяша, пусть она породит там несколько тысяч мусульман, короче. Он чисто стратегической, с практической точки руководствуется и говорит, мы мечтать зудри. Но куза дючте, га хадис, я, то бюсан тилат меги борца, о, берште меги ца борцу. То бюсан тилат меги, но то тилач берши зудри лирбу. Мекшту бацу, цагуш беллак, короче, ца проблем, короче, хуиз, я. Лар балдуешь, штелета бюсан. Цацу берш зудри мадайлаш цуцигацан жвап дель чахо. Где-то вор хадис лукаш, да. Цу мабай зудри берш мекштац де, яла цу оцококого бог. Окой, дуахта цу яла кинза хаца далин цу дали кеду цу цалицом крицу берш тамби бяха бог саумшту чуй. Чик кальчуг я ляло цу хут амбицан, я не знаю, но хушел цу хамадални адюшер дуэйс. Но هر حديث خلچه هر أقبه ده هق حديث ياها هر صحيح دو مسلم هر بيلمر ديش نشتو هر أعدال تفسير ده ترتيجر علم ناح بات هر إيمين بيلمر ديش نشتو هر شقي لخر دو تقوز عدو تجا قيتي نبرد نميرين تخوش بيريزو دي много божники دي чума дуй ач бошtu цоц ак бюсен телеч цо ума дат үш егью бахцай и все. أتو يالنا أزو داري ينا ألو أتمهت عجمة جينا عين دوك دات خلطون جام دوك دات خلطون هو هودا ينا أشوكون جاه هرا ليش ما ياتر هرقيته هودا ينا أشهر ألتو دو زدري بري إجروش كشري دعوانا زدري بوش باتر يشتاق قرص يوش زدري بوش مو باتر شيء نهاد يا شليت سديت سرويشينو صبرني زدري بوش تغلوش مو باتشي نهاد يا وحالدر تاгач обошиш, оправдывать дальше, хомо вородюч. Ах, это еще раз подтверждает, Хаджан, настолько очень ахтиш, Не ахитя тага, что они готовы были жертвовать. Подожди, нет. Бери нормально, зудри барце, бери. Во положение тага, я цари. Там ты адукбар. Чтобы не приступать к разговоренного. Да. Дядя Лис. Ах, это говорит о том, что настолько они были верующими. عشان أوتيش خلاص представь, да, споих марах мелч عندنا خلاص ملچ خلاص ويرا قيتو يستعوش كتحسلو شيرون دو بايح مر دادوينك وريتون تقويش ودادوينك أوتسا تعوه إزوينك ده الدوج حق ده كان داجي по-моему الدوج دعدوش ده настолько إزنا بينك Сабане полностью власть. Это ставили духовность, короче, кигуар дуа. Номер улицу на кахауса дорфа. Суху элатсон. Что он кинтер волон элатсон, но ши хоггата ля элатсон. То есть хылхылатсон дак ахиетио. Его видео. И цундевош извина элак дата и мювак дуида. Дуагду что. Ходжар ворксаси. Дуагду шатига тазучва, по-моему, динацун из настолько это вещь. Это опять же было. Ну номер видно гватик извин цундевош. Ну, здесь я читал, ну просто номер сейчас. Давай как-нибудь. Абу Лахаб мувина, хапая мару. Че девош. Хайом, Абу Лахаб бани, ай при орайшитани бадрят или хапая мару удина хайом. حديث أحسن هو برضه. ай при да хая скорайшити да да биох колоти чукпасан те докер ватан те камел да шу. Ински аншун короче бо. Так омару бо свободнёж бел буцан охер. А? Уйчва, لا هو да, уйчва. Ладу, а? Соцсети да хаза. Что такое? Эй, при курайши туй. Адам дир худу в твоем понимании. Свободен а соца дючу. Эй, при сагуй бадря каравани.
Битва при Бадре, 300 мушриков. У меня 1000 мушриков, 300 мусульман боша шичев. На самом деле, цыга, караваню, хайош, Бадряек. 140 сагуш, 70 вина, 70 плен аляца. Вин вол 70 юк, ага, трей при Курейшит хла, цанюк Абу Лахаб хла. Паямаруа, от трей при Курейшити, дакаш, дакгулдейта, да? Шиец дакэц, шиец хаэц, дакдя. Бюх колодицу, загрязненный колодец, алязин духцига. Цучу квасан те декаш ти хуатан, амял дяшуло. Цучу хуеш. Инце яншун бош. Да омаруэ бо юхалячу. Ой, бел будешь хэш кватан хангрушу. Папа, клянусь Аллахом, они слышат меня лучше, чем ты. Ах, дауан, herziger Dauercha. Ухуд, я? Второй битва есть. Единственный. Свободнее, секунду. Книга военных походов, и он. Книга джихада. Битва при Бадре. Прям начало, и он. Начало, прям начало, и он. صعب проблем, яйца номер, алло, проблем. 2782 тебе дадуйлу что? Хазари номер. أنت ترى دوتش تولشنا что высшие это حديث номер هم ها اسم постоянно иду бойслар. Акац, وقارئ هو إذا شيء تحت نيس خدوشهم Adam diğer hudu eder ya parmat. Свободнее цансеква адам диер худу алейла и хахтар мулу. Не, просто ответить не атач ох прям хата. Угодят юни ошкахташ. Впервые в жизни еще бодрящийся. Ну, особенно он впервые выступает против войска. Действительно, эскад. Единственный, первый и последний раз. Вообще цаат он бинвати, цаа я дахал. Это первый и последний раз, где он воевал с военными войнами, а не на деревни нападал, как в остальных случаях. От угодя, хаши кальчуга, юцун тяхцут, ты, короче, Аллах, Ларуш, Аллах, ши бронежилет, пиан, вообще, Ибн Хишама, еще не битва при уходе. Подробно, да, ешешь, скалате, халвайла, эрсигар, вот я что. Это угодя, так, Абу Суфьян царцан титу, короче, шлахаца масит бисан хулюш гарате халаволи Абу Суфьяну махту из бисанчак лаха. Мухаммаду еще не укаул. А Мухаммаду хума мааллаштун, не отвечайте ему, олши асхабш. Ю Омар бин Хаттабу еще не укаул, юга паямарва, хума мааллаштун, не отвечайте ему, يوكتات واقع يوش نقع الجوع بيمرت ما قالش جوات ملولش او اتى ابو سفيان او اناخ صحيه ترى بيلجو تردو اجدين بالهاري عير بايتسلش بيشتغلوا اسمه عمر بن الخطاب سوقي يحقي الله يتسرز دوي بابو اصحاب بيش ما هو الله وصحرنيت مدينه خون بالي ديك او امت ابو سفيان اوتون Что это ще обезображено? Уж душен. Харде Бадрах душен. Это день за день Бадра. Там лежат обезображенные трупы ваших людей. Но я этому не рад, и я не призывал этого делать, точнее. Но это меня и не доставляет мне неудовольствия. Это день за день Бадра, воистину война переменчивая, а теперь давно. Ищакке хилацу, тут эмши. Просто к чему деятельность создает? Ну, цавой, безобразие, дини, боса, извини, баяка, баямари, астемо, цакетята, тихи воно. обезобразить, у меня чего, извиняться, девушек, интеллектуально, чего, сапаема, хала, чего, да. Чего, диканты, лая. А цани номер цела, но кидаются два, хомадат. Чего обезобразить, вин, когда извиняться, и все равно интеллектуально, ну, номер цела, так что это. Свободня, хэт не все, к чему ты что, хабо, что свободня, Африда.
Бовчина, у нас пробел, этого у нас нету, поэтому этот аргумент мы не будем засчитывать. Хометяха, пэламаруа, дек эштях, да биган, бьёх колоды, чуккуш, короче, гумшлиодар. И масал хадайл де локвик, опять же, хайца дик масал цуна, лях далаца, будь добрши, бухи цани, эльч, килоца даркой. Почем хикулин, мадах, ца колодцы, не нормально. колодцы. Опять, да, ну ладно, короче, сам أبو لهب آية خلق قرآن شو دال أنا دال شا يتبي زرقويش ده يتكشين تبي زرقويش تاخ دال تبي زرقوي بيه مرنا بيه زرقوات دال شا نيكون قوالا أون يموت نغوصو يعني هم كبيت سوي يعني السنة. ودوبستو بس هبني تقول دال شا قوالا ما هو إيشتن هم سوي ودال شا دق بوين ده داو دنيا ده دال قالن قيزم شليلوش Ну, еще есть пала шин, есть есть Бог, он же его так создал, таким плохим, все его дела предопределил. راح نسخدي هن دال قالن قشناخ داخن سخدال دو حلوة غير كمان Ну, ща إبليس есть سؤال да, причем إبليس тут Абу سؤال Лахаб. إبليس سؤال ديلك حوتنا آدم رحت قالن وشات إره قالن دو الوزجر ديسنا تو شاهودة تعشتن واحد برتي وريش خدال دو حلوة حوت الميت قولا سون كاربوتا أو So ميت tääl tehakse veel deel advitaan savas oduqaak so arbo beduinski tünnäsen daal وديل اختي شو ما بوه يا أخوي Vobode أصلا الله tieši matabos إيدا واف سترون تاعش. كروش حقديت هم دا تعم دويت درس بروستو شو عبول شان تعبيت صدقهم دو ديت تاخير ديك دو كان. ها أدم بروستا ديل خلري primena تعبي قل شو عداج إليمنتارنا ده ديلو واحد هو شو ده تعيش تع إليمنتارنا بني تشخول نيخ بس إليمنتارنا تعم primera ثاني تعم أتوحتي درس أدم أنت ها 300 مليار كليتا كيو إيديالنا هور كاش دكليت كشيشة مهتاعيو إيديالنا ابنا ولا اعتداش يكون Ja, ريسورس dat. كاك دلين كود Idealna je. سابرديه بحال هو بدي Idealna ده je. والدتا سابرديه دقوه أخا شو momento حقوقاً جدوين ده حدوك دهتلو что секундан соч дахтис он ни на секунду не останавливается значит кто этот создал он контролирует нас процесс полностью контролирует я что в момент какой момент он себя Не не вижу связи. показывает он себя не показывает дальше идем хажла Не вижу связи идеальность наших предков и то, что они должны быть контролируемы أنت кем-то. ترى Связь-то гусу. из чех قواليت شي мысль донести этацонг أخا حجلش Не, соцабдик, хау хадас, но вали соцобок, цанах кетер бос, связь-то год бос. دальше حجله هين سأبيج تبيو خدوه ده راح قزات أجني change دايو غلوه تا وستات واجن تيم خج مشكو бош таги где-то секунду لا 1500 обновляться да что что сон машинки что дышит там бата 1500 то за всю жизнь он там 6 миллиард может их возводить миллиарды حجله дальше Hence, адаму анаболик стероид принимателей, чунбейш нездоровый холь, потому что некоторые из этих страдают. Мозг отклоненный холь, кадек холь. Другими словами, если человек ведет здоровый образ жизни, шанс того, что у него ребенок родится здоровым, больше, потому что больше этих сперматозоидов будут целыми, то есть они будут здоровыми. Другими словами, каждый сперматозоид – это отдельное тело, отдельный мозг, отдельные руки, отдельные глаза, отдельные ноги. То есть это абсолютно разные индивиды. Другими словами, я не есть мое тело, и вы не есть ваше тело. То есть сосайдердать. Во мне есть что-то, когда я еще был в утробе своей матери, что-то, что хавалина, цункир васинусо. Садуис, адмит душа дуис. When ich должен, when должен, но иду. И это означает то, что есть еще мир рядом с нами, который мы не видим. Когда говорят, долго, короче, тани, джину халяти, давай, психически больной, молчь бели, испанский ученый, книги азинери, сигарет уязан, или кадина напсин, дадер зокар. Но адми кира саду, дал скольна ду, дал контролю дешаду, дал 8 миллиарден, цан админа,
мозги вцуцаяло. Никому не дал мозг, чтобы он не допер до скрытых вещей, скажем. Другими словами, это испытание. Но многие люди воспринимают эту жизнь неправильно. Чизут магина, хар магина, вож магина. Вообще вамилу дейл дайлс магин дол, хуман духалвал. Нохчук мерш иоқ амел да вообще милу. Хапанятиш ю. Но это дейлан Дака соми сахайт сравнивать мави, хума ят эл обалдар, асцадой оба. Сонохчу дейл мерш, се мерш вайлайос. Бо, хума ят. Ты это говоришь. Бог, хуя бог. На других проецировать дашь, ты из своей фантастики выходишь, так не сравнивай себя с другими. Авиалинц, инзари накидывать там дырань, жвак там мегадарион. Убийство, хажда, машин дакати, самолет, чудовище, шоковое состояние, холон, там тебя шоковое состояние, холон. Наркоз хульцина. Человек даже не чувствует эту боль. Он просто уходит в сон. Но он так и так умрет. Хокей там хэн ичралировал шо. Все, авиени изи вожихари. Дэнс хуйкший дождь дожди боги. Дэнс дика хуш сайтани. Ишкит бохуш. Сухай на интернет яц. Сухай на дауат меткшбат. Полный эскер дугон. Худючу целый херам бяшу, а и твисти вообще. Нападали, хейту, на них нападали. حقيقي عارفه دلوقتي سكيتي Белда, бях мобила, а так дис бачко. Иисус Христос он цабинает, вам цун апостолш. Христианство я же. لو دو إذا هو جواب ميجا دريس عم بيتسان بالون Гитлере адвокат умеется. جواب له درسين صحوني عندنا миллиард клеток идеально юбош сам что он вообще организм человеческий юшвац он мозг вообще 100% он что ты там изучал чем ты занимался я не знаю мозг изучить не хотя бы самый не идеальный короче вон я Цусовна, петом кейл шухайолш, короче, использовать на протяжении жизни яшиоч, короче, да. Нога, халаца юлиш, нога вообще лазвяш юлиш, на куаш духа, короче, вообще юэше доучтал, да. Зучун, значит, дюзал хо, вакуа хульш душ, короче, он абсолютно бэштага, юэше бесполезные вещи шуш. Не идеальный организм, его была идеальный мой, целый квагмаца юс диет я, короче. Одно намного идеальнее, короче, скоро духцаш существует, чем человек, че полностью вечный элемент шел, что только вейсан не идеальный, вейсан не просто ходячий мешок воды юкой. Любой порез, любой железо, любой ум, короче, до того слабый надувай, не идеальный его организм полностью, короче. Идеальность сега вообще я. И сразу Шолдова имел идеальный, хотя, опять же, не вижу связь с арабским идолом Аллахом, который не знал, что молчутся бузи, кираши, должна хули, и так далее, и так далее, и так далее. Вообще-то идолу абсолютно бессмысленный тиранчер, бог, персонаж арабской сказки, какое отношение имеет к Богу, Творцу, даже если мы идеальны, я это не знаю, это второе. Третье. Душа ду, Хонкира, а душа хульшту, боша, опять же, семитский тюрношный, чуважик те арбаш, хабе, там, душа и смысл жизни, а душа дуда, хажан дуа кира, хадак. Кваси, кварт дабал, это хажан, а душа содалил вот того. Обычный, ты то, что ты есть, и больше ничего там нету. Душа это религиозный вымысел, которому нету ни одного доказательства. Если ты верующий человек, то, пожалуйста, верующий в семитскую религию. Я верующий человек, язычник. Так что я воспринимаю все как есть. Я есть, я себя признаю. Природа есть, я ее признаю. И понимаю, что и я, и все окружающее есть проявление Божье и его энергия. Я ее воспринимаю такой, какая она есть. Я не делю на этой семитской мифологии на материальный
и духовный мир. Для меня все есть духовный мир, все есть бытие Божье, все есть вокруг Бог, все есть проявление Бога. Мы уже живем в Боге, все есть Бог. В этом плане мне подходит полностью суфийское учение. Не исламское суфийское, а изначально суфийское, не имеющее отношения к исламу, которое также гласит, что все есть в Боге и Бог есть во всем. Поэтому душа вообще абсолютно аяли нагяться, душа хули, это вообще не доказательство. Целые науки, целые религии, лаборатории пытаются это доказать, пока что нету ни малейшего доказательства о душе. Это просто религиозный семитский вымысел, как и смысл жизни, так и вот эта душа. Поэтому связь, тем более, если амялдуется кинсбатхиляри, это не имеет никакого отношения к арабскому идолу Аллаху. Душа, адми, я тебе доказал, что ты не есть твое тело, значит, у тебя есть что-то другое. Называй это как Нет, хочешь. абсолютно. Ты просто слова сказал, но ничего не Как доказал. это? Ты хочешь сказать, что ты выиграл у остальных 6 миллиардов, получается. Ты родился, это рулетку выиграть на как получается. Значит, тебе есть что-то другое, ты не есть твое тело, ты не есть свое сердце, мозг там и так Нет, далее. нет. Так, если рассуждать, то мы не знаем, что там в поясе Ориона, значит, там может быть макаронный монстр. Таким Ну, можно... хорошо, да, скваля, ну и примерно. Слушай, сабак дот и хабат. Если мы это сейчас не понимаем, это не значит, что мы это в будущем не поймем. أولها الدنيا يزدادوا حقود حواخ وإنه الدنيا опять же реальность он союз реальность она совершенно другая. Да, следует dünya herdok kwart en se war hadation se daudal urupsa. Если по Мухаммаду Диснак Багдалаха, خجوجة باش ناسان دغريز لرتو دلاحو أخت بروس حجر تاني خمسيز غوترو ألم بيحكم بيل لبوين قوترو يوغا هاي تاني سراني وطونا صدواتو أي غوترو دي ناواستا خدو ستريت هون هو رجعتنا وتأي حاجة هون هو والله нету такого человека, который выдержит. Он фама аквинский войзи. Джордана Сабари Бруно это босс. войзи. А Элер домал Войзи закатывает. Сабари войзи войзи. سويسو عملوا يتسخسوا Гордыня церковь гордыня هنا عندنا центр земли убошена. Ага, научный монархический, вычислительный, короче. Гордыня центр земли яц. Короче, планету шадега, думаю, не центр вселенной, всея, гуняды, пупяч. От инквизиции, короче, хаювол или вего джурцавош, костерво, хайт сравнивать самове на вас, тиз хотизеру. научный такой, наук ешь мало, наук, ешь ухо, нас ешь ухо. Социально он на те шва сделал, шадег, правильно, я ничего не говорю, я тебе привожу пример, а терхалга тизеру Бог, я тебе на это ответил. Хайт сравнивать на он хербуку дынечо. будет, а ты ахбо. Если дадуешь будет, малых не только крутится вокруг все, если и дадуешь стрелаешь, дадуешь пон малых. Какое это отношение имеет к исламу? Момент, что Абу Джахфар сам есть шхена. Первый момент, Сабадин تعال تيش ديل دش مليح يوقع. Hocam deva sabır diye çok ders sabır diye yok makesloş. Alış sabır diye şey doşu. حاجة أبو ما تشوفوا شبرت خيري هر خيري كيف لا забыл уже. Сега фетва олтуна фетва должен унести такой-то человек. Нельзя все расписать книгами, до инзери комнат шарю сега книг нельзя космосе наха урбу сега алам азмуд дез кедек дез до решение. Дальше что там было? Худуч форхо. Муба человек не идеален. Накидывать дашь, того что, затем алайте, учила теми цена у вас. Ди ответ, что давала курсович. Сиачон цена хуман ответ ушла, цахил, эфир, ши, цауня, солнечный пролет, ши, стрела, ши, цаум ши, чуасу. Науки сводил дебара, сам земля вообще не круглый шар, это... Какая идеально круглый шар, это есть душа, нет душа к Аллаху.
Какое вот вообще идеальность организма имеет отношение к арабскому идолу Аллаху? Вообще связь у тебя, А я тебе докажу, почему. Доказать. Я жду. Даем доказать. Ладушу. Кичвуя, хажла. 15 век إيحاد والقوي نزحت إديون 15 век. Гонда нахт улукшан вахти ешбу, малхан вахти ешбу, нахт дики бу, аудал бу. И выходит один человек, который говорит, свободе. начала нет конца. 2000 лет Риму христианству 6000 лет. 1500 лет зороастризм, а увидите на Зороастризм тоже тупой. Зороастризм вообще тупой. Тупой он был, почему тупой? Потому что они сравнивают тупой он был, объяснить его, дальше адица, объяснить. Не было даже близко никакого понимания. Наука, Зороастризме они говорили, что дьявол и Бог, они имеют равную силу. Но если бы это было бы так, как вселенная Гоша Кеталер, нет, это абсолютная ложь. Там есть только один единый Бог, Ахура Мазда, у которого есть 101 имени. А то, что ты говоришь Саашьянт, это сущности, а не Бог. Это как Иблис и Джибриль. Частицу, он захватывает с собой другую частицу. Просто частично, как они циркулируют. Ты поймешь, что есть разумеете, дальше идем. Вот это уже интересно, как пойму? Нет конца. Представь, океан, бедуин, пустыни. Не, связи это один поймешь, Алекс. Один Аллах поймешь, один Бог. Мою связь уйдет, цакитос. Частицы, как они циркулируют, частиц, элементарно, например, Йохан. Цай частиц, двух частиц, полный, изучить то, ты поймешь, что стайл частицы просто в порядке Йохан, то есть механизм Йохан. А ты частиц сравниваешь с Богом, я правильно понял? Ты частиц сравниваешь с Богом, я правильно понял? Ты частицы сравниваешь с Богом, я правильно тебя понял? أحزالي например, мой хан, соседи и хажан. Не, ахиздицан, собади, ахиздицан, что Бог. Частичтани, масалдани, Бог объяснит тебя, что косовый, я правильно тебя понял? Буде шаю, клетка шайга, все, продолжай, все. Да, один создатель, полной гармонию, полной порядочностью, все полное подчинение. Дальше нет начала, нет конца. Нет начала, нет конца, Богцу. Адам Куалла, это вне нашего понимания, но если начало холи оздели, это рандом холи, это вообще невозможно. Нет начала и конца. Бог что да. Бог что? Иисус Бога. Альфа и Омега. Тава Иисус вообще до Иисус, то есть исказить религии худаются. Элементарно из духа нож даже Библии. Уже он говорит, я вижу суд, и суд мой справедлив, потому что Отец вешает этот суд, и он меня послал Бог. Стихи как инновация везерса. И вообще не вещь. А вообще Библия учат, он доква Библия до того, что хамакаллар дин дон, за исказить дин датсон. Так هو دويت قصار عيسى ديلو بوش لبو دراك كان ما قاعد عايش تقع ديلو تي فيخر روايته по христианству Иисус это Бог. Так. Так худить хач к чему это всё? А вот тупить потена у вас сука это вообще худить что? Тупить я что вас цаут сантемент и уктемити я что давач, а я тебе на каждой ступеньке 308 космонавт уран Бог. 308. Затем любой затем 308 космонавта уран Бог в космосе. Сурта издяхка до только доказали, что вообще имеет не круглый шар, а имеет геоидную форму. Сурт издяхкан с космоса. Сурт видео я. Плоская земля, я понял. Все. Ты проиграл. Короче, у меня больше нет вопросов. А науку чуть-чуть. Социально умно, цатеш, я говорю, кадуква, сонте харцо макисан. Социально умно, цатеш, шадек хапалан делу деалдоз. Кидадек аскасто, сотеш теш, лил швац, наука, религия, цанно умно, самовия хайдели поймат, айцан ислам.
Короче, тахкин сёки худу хадис, вот всё, велла тахкин, лоз воёхчаны, велла, я не знаю, о чем с тобой еще говорить. Он хадер, я тебе доказал, что ты Побед, имеешь свое дело, ты есть медал твоя душа. далоко. Ты все А? доказал, да. Просто сказал, что я не есть твоя душа, и все это доказательство. Ты сказал, что я не есть моя душа, и это доказательство. Хорошо, я понял. Твои слова – это доказательство. Доказательство, я не душа дуэл. Доказательство. Акварт question дайалыч. Я открываю низ тапатан матуаня. Низ тапатан бац, открываю полностью отключиться надо. Мишь та душа. А мозг вырубить, а полный, да, мол? وين قوش تحت is وين ديلا واحد قوش Душа дуэл, доказательство. А если ты не есть твое тело, что ты тогда, кроме души? Объясни, это? Я есть мое тело. علي لما عود يا الله دم أسعد только что доказать. Смотри, что сиксили أدوكر حتى واحد تقعين. Ты не можешь выиграть. Диагноз. Армат. И при всем при этом, умных при всем при этом, ну, холмахет лахоч, о, сашишо дельчан, задвак ич, эйрон, диндо, амина, холмахет ласиш, сусена хулони, ор шамасуздо, да, деламач, о, полиц нерес, эцябош, да, сонах эрдони, да, алмукла, мету оруно. Короче, доказать, все, ашадик доказать, все. Цади, ни в коем случае доказать. Адина победит, Адина полностью. Хайокарта, можешь пировать полностью. Ты сказал, что я не есть моя душа, и ты привел доказательства, и всем доказал, и все доказал. Красавчик. Разрядите обстановку, но он космосе, кабрелек, витате тише варио. Hangi что я хотел? Все что я? Тише, юбох, кабрелек, юг космосе, но еще красного цвета. Удалом заметом, первую встречу доверяет, полностью доверие. Брошюрка есть эксперт, брошюрки и распечатать в космосе есть вот это, так он дагу. Если ты не поверишь, попадешь в ад и будешь гореть, цис будешь. Я езжу, да нормально, так не работает. Да. А к чему ты это вообще, я не понял, то есть к чему ты? Этим дальше. Пока, понимаешь, да, это уешом. Кабриолет, дальше что там? Я говорю, нету доказательств, 308 космонавтов, он отсамо сурт дяхкан бос. Дуня горг до бохцар, хагоч глобус в школе постоянно изучает. Само сурт дяхкан бос, инзер дук маду и сърч. Инзер миллионами дук и сърч. Хагайтан цагайтан. Стоп, я думаю, да, проблем, я хайн сурт диязон. Просто ради интереса зайди фото Земли с космоса. Шайк и он, фото из он, монтаж. Проблем. Он монтаж, доказать, да, видео, 308 космонавтов, он представляет, видео, я. А с собой считаешь, миллионами мою видео, миллионами мою, حد تسلا اسمه بارجيود نفورمي مبارتن حد واحد تسلا جو بريزنا تركز научный дуахта брат старший научный брат су элер геойдны форму брат научный устаз бэрсут ака геойдны علي دوا تسلا уважать тесла дадуется дон дикду صدقت تسلا فارمت اراس راس دابو كريدا هورش تقوش مليون من كوسموس سو كان سجى بروست جايتانا فيديو جايتا ساعة ايموس جايتا انا уже حبلت اللوجي давай لا короче اتفقت تدوش интересный, как кажется, освободилась минута. Это что интересный характер, дерса.
إسلام دنياها محمد ولاية ربهم الله خير حديث دوزيهم Freedom hadis este deloštelāca номер мичо дучш делди. по номерам اشتخاء просто и دوزي تعنينا حديث محمد ولاية ربهم الله خير Iz no on bošvig, iz vēl mötson, väliz, kučvasun gušvaci. والله والله يلعب بالي خمالير دواقع تاع أوبشي تيميزي وإخواتي توجي حديش تعليستوش حديش تعليستوش قيمة تتشاني قتن كورتين ما بالله يغور زاش هراك انت سون تاجو важно در и Abu Ja'far okçur işta. Tamel ta недовольно olsan, suaq недовольно olsan işta ervel san khitir sun iz وتحقيليش أروى لما سون انت قطوع بولشير منين سون سين يو أفيريتي إشتو واجنا يرسون ده السانجر تعوز بيزن بيش إشت خيتريشون نجي بويسخر سيدر محتكالشيك مثلا دايري صغير حاتين هو منين خل شي حبال خل بيش بات ومتشو عشتل توصلوش تلشدو تمشي لي صوت عندنا حيدا ديزك دينا شادك دونا تخون ريز دو سوريزو أقصن ديري سقط ديشو ما دات دونا إز أبتشنا دونا تعمو تعشي قل دالش دونا عيل عني تعبيحكي كراني لوخش عيدل دو إز بسيخولوجي يوز دون سونا سقط ديش ساعة هما دات دي ريز خيول دال دوكوا أهوال شادك دونا كريكنا در شادك دكي در دونا سويك خاتش دون جو ديك داير دون دي ريز خيولون قاه يقر سمقتي سقط يشوما داس حتون تون قطيت شاهوقشو يعني شاديتين شون أحسن قط ديش ساعة ما داس بارك الله سويلي از جيرمانز بوفشن تي توق اوكشو عملك ديري صيغون بيصر Soisto me gledaj. I Ja'far i do ta wok hakim ta karwal sang di or shor khok ba de ger. Ni tsogna oswani da ervel non onon wi. И вообще то аят я номер, я сахум тогда, то ничего, и болта дербени, и пичет, дербени, кума дешватер, пел 2 часа, и на остыло двое тикандуи. Кца юк это сам висовыш. أصلا إيش تعلم دقي إزي كروتشي ويستخل ترحم كروتشي إيش دين دوز شادق سويجر تعاش تاع سوق باش سبيشاليست وات سو الانتريو سو جورناليست وات السين خيتر إيش كروتشي دردو تسوق تاع سيجر تاع شادق أيس نيس دينا الغير شوات سو نص سين جرجع كروتشي نيس ويحاجنا إذا يشوتون أتسين كيريو أسا بيتش بيجا سين يخل أفيري تشيتا سين هم تديتا إشتا ليلو أشدور كروتشي نسقيتن ديريس خيل دال شيدو عدويل كروتشي كدا ديستل эксперт психолонса итхалго алчингишта ладиغتي البويسر النيز داتي بويسر تيما بويسر شي منيني خليشيات جوا شي منيني يلاتن алишيات осоциален эрдүгла диои ха интересно ват бачен боят ши омелде шук ши вала цера оуши качам баллса сабарда дишту собри хлешу индели бехнис Синсата освободинак нон он борса вопрос дала ума давита матока соусу шортна мабари я вискала да хунда ватер yani da sunza no to ina was I pitch yöttün ha well davaga tamam vista veti tamam hatta taati Лафайет ажла ассоциациям это Лафайет элчун хенз например пармати изи ши халалатин витнир хенз пармат олчул хайклица хваттурдер ахцинг
As dabei arba'an as shug abisne dina oqchu barda tsakhiliti tsa pirikrit kiwa sabaiti tsundel bayin as qiber shda aq hug stretch na khater duqin so parmat chu goes khater shdidara tsung so halatin yaade أصلا هو خاطر دي دق شو جوز ده صح مسؤولة خاطر ده تو هي تو ديش تو هم شيء يانا خاطر ولا سون خاطر دي دق عايز كرور دق سون خاطهم Ну, он лучшего церши хатташтали чин цель парма цаник амелдовая. Швори цанги дел хаттар ладушва цер ладу дагава цер. في حكم الواقع специально وايت الواقع اوكي بويسخان Лафайет. Мадицам сразу он сгуан вадич леча тахан ишцанис ин лечхич ховистхич куча мелвек дюченах каждый цахаттер доч цанис лон хаттер да лоуш хевон аюк тем яча تقوى مخوخوان قمقو مصخان ودحرش ما يتر افير كاج درازو ابال خلي يخصوت تار ووشا ديش ديك روشي تاعتون بيرك بالهم دات بويسر شي ما يحل دا احناز وشتا الدلنا يزا خاطرش داش اشتا Давай следующий раз. Что такое по 10 минут хлили, по 20 минут. Камер, дина пауза, вистрив злошок. Это очередь вот тоже. Это гду. Хоррани махила хаттер дал. Сунде махила лафет. Ты нормально. Ну دوحة إيش ضديش مدري دوي هين تربية دو حضوش مدري يو جو مدري يو إبيم Что как всегда, да, хорош, мадати. Lafayette as xuyg eerdu as joaq plan tsunog lehtsa har wasat qalbo shug masitu zalatu hashi suyg har lat sawlo era wali chuwali yuxkug solatu hajan huy de hada asa пока ина гола цаха хоча ацара эли ер мадати дая ишт und sehr wohlweg khulsha شا ويستخرتي شي هما نشترنو ادك بام شخيل ماليو ليش تايشن ازو سبيتالنا يرجع جمالدي asa karochi de hara as parmatu chuwali karochi halalatina as qamil shu deutschter yo parmat chuwal chayna as shig abisnetin ishti chuwala asar shi uturu ella isht ibandolsh as отключить binbar шабер шунд элж воуши перекрики вот забайта воуши окна бардак цей сүйг хаттичи короче харач о дик хайна قطعت bolchara masara ishta duqa bolchara har dik hayna box no وين مسارنا خيتك دوي каждый чин мнение учитывать твои гелуриат обчу 127 участников на этот момент так бяхч мабах но yo boss taka boss del oranlar ino on as chul el chuena mawat zawaja as chul el chuena mawat as dinstina asarlatu ashu el da el say el lushchiga shien lu chuena yo chuena chena دحر صبر الميكروفون يتنير ويخاطر شيو يبارما chuena chena ويقدا برش اتكلشيت بين ويهدع يعني ليس خلشون قدا شوي ديست خلشون يا ليتايش قرصا يو ديكسن خيتسون دو شا بوقول صفايت بغارشك اوتس بويس خرين دون ليتشكي چوديلار اشتش دي خيدر اشتش قيد دي خيدر علي قرغونچي خيلدي شدوي دون ارتمت ايلات دون ات دوق داتر دون ايلات وي ما سيري دي حوالش ما ويرش تشوا فيجن عيل جان وورش القلت انتريسيوتي سون خاشتو بروست بق منطقاتشر ليوش مدايو درجي Да просто технически он бедать, что он саши личный, он штеется лучше, что наоборот. Вот это еще следующий раз, что может он юхад, он вот, модератор, вот один профессиональный, он будет видеть, как идет дискуссия, какую сторону лучше идет. Давай вещи, давай, что он
شا بروفي ولا دون صعون غنا وصلوا على تعول إيش كندون بقول ومسارة تكنيكنا وشتي تعني دونا تعني هم منطقة غير ووشخ هو تنخر جعلي أشخلهم دونا بروبليم ياتي دون يتسخل غير تلونا يقر حدو غير تعني إقاط غير نخش مدايو نخشي دو دقي بيرو وشري تسندير دونا بيحكي شاخية دقي شينيست الخير ده تبوخ ودون دقي نيست تدل أتمنى تيرشين قنت إيرا دول قوال تحصل يعديش دق دون ليش نخيت سون دونا دقم مدات عني وين دقنك خلال وإيلين بقصاهم ده تشمبركل صبيلي نوخشي بولشر بيخ ما بيلش سيسر اكسبرت ور تشات تو اش بيشتول اش بيشتويردو от Ja'fars إخذ просто момент سيلرس إخوات الدوشورس إشتقو عشابل نوخشي بولشر خيج قوما ناخ شات شو بولش от Ja'far هو نوخش يقع نوخشي قيت محدوش دو إيلر ربو ديل ستوي ليش خل نوخشي ليل بيش تاق شلا دقا نوخشي آمل ثاني دوش دو زودري إدبر نلوجنيش قيتش قومخ بول زودري إذا بيش حبال بيش إذا ويقيتم ثاني وين إيش تعنيسة قيتش حدوش دو قال تعشيهم حاضر تو تعنقيت شات شوح قيتش قومخ بول ناخنا نوخشي قيتم بوزيش إكسبرت إيش دري Çünkü в общем مسيتو за эйлерцо ربيش داسا مبيتا نوخشي صرخ قامل ديش ولش مديتا ربيش خلابا تر نوخشي تا раболодецкий строй хилая цара шабух мабалбо я тебе приведу доказательства я даже знал лично шейдола бичеш поргавала си палмабица нохчи адач дац ربي مخلي يا عربي عادت дуали дица нохчи думаба короче одним словом туда-сюда передряхлер в итоге зудия зудри бадбари идбари нохчи адат хили короче одним словом шабухба лобош палки гош زوديا دوش تقويش جري ايش قوما يقوى نوخشي قمل ديش نوخشي هم بيخ ديش تنخش حيقش عربة يوم تندش والشو اختا بدو ان على نيكل ساتشو اويلي начал тоже оскорблять эйлерс нида чечен эйлер нида эйлер ахтингжоп диол велчи هر جعفر واي برات كروتشي أخي الجن مرخي جاز باوالا كلمة يتا قشدات عاي قوما والش نيدا تشيشن بوج أشواق إرم بو христиан واسيو شادقي شو براتي شتو именно نخشي مصخي هندون إيش تعبازر شخلي دوتشتيجي إكسبرت Ito говори дискуссия, и кустиавек милуца цейлер хсюк точтич. إخاتر ديلا إكسبرت سيهم خاتر هنس إقيتم بويتو نوخشي ربا ولدير ستوء خلا تاخ إزوري إبرا نوخشي كروشي آملس دو شما دو نوخشي قيت مع ليل شما دو دخل هما دو آل كروشي استعوتو يدين شو ترجديني نتو نيغ مخكر زودري بوشون ويبيوتوش إذا بيش حق بايل بيش سارع نلوجنيش بر هنس إهم خيل دوان يوقع يدات هنس دو قوناخ مبويقو شوح ويقيت متس نوخشي قيت متس دو شوم دوي الخاتر درخصة إشيهم ميجي خازن دات وبشي ميجي حاجة وي مصر نوخشي مدو شوح وي مصر جيرغن لابو وي ديخلا ديخلا وي نانو خلا نانو خلا وي تيبا штукам шкала وين خم ديزي وين مديز وين خيل وي حلبو وي داي بويسر
ديتن خدمة ديزي أقنا هوكا إسالة إسولي خلا إسولي ليلين يا إسوزود يدين إسوهل لما ويوشي رفض ما ديزي سوم ده بريمير خزم ده تخنش دوت شون خزي سون تخيزة زود يديش نقشين زود يشخلون نلوجنت يشخلون تخيلون تخيل ده نلوج إذا вообще тюрниш моду еду шхила но это очень редкий случай. Но и еда им Еду шхильчи обоюдно согласились, ишца, хунда шхиловая, вишь, цакучу саму эльрик, а едич даже, чирана, ишь, отцуч, о, шхила, вайлилин, хуман штатчану. Един джинга, тев нахбит биеш, бу нахбит наха хаттар луштуцинг. ريزيول شيو لا أمزدو حقوق الخاتشيت نجاسنا شين تلوش نعد نستين أولق إتاج إرقي قوشيو إتايبما لردنا تندلا إفرمالنستي так вот едер там особый случай шиш тун карадук ишадеги цуа ла амазду алаха эметтаха эс контролш де царг чиркайкай шеё дайгшю ишт лилин доллар يدير نيشتل شي زود يشمحلي شي دوزل قلش نلوجنت ماياتي شنو دوزل بنا تبعك قوتنا لربش ناشط دوزل بش نلوجنت вообще نلوجنت был рабынем, эй. И кто сидел в кустах, а Эльдо Лундецер, я ходу астардария. إن سوتشوات أو أكتو أنا خاطر خيتسون إنزر دين خلرت أوسم مبويا دعبيج يخيلش يخاطر أحد ديك خدر قاعدين خاطر دري كيش بول ما تشواتس أكتوبرش يخاطر دل предыстория цеич так укрдаться. Тардия просто хахтер модует, Ну, в общем, христианин, ну, я так, христианин, эрмло, католик, халитан, представитель иудеи, другой представитель ислама. Ну, и схил суртуки, чачва. Муса поймар куст элитер рвож бош тыч далее рвожелер. В общем, в итоге, короче, так, Айса поймар самбо уху делуба уху аждуба уху ардуба. В итоге, короче, хаттер колдели и Яхве милуэли. Так, в итоге тамели Аллах уэли, уэли Аллах ашвицак Айса делхальш имилуэли. Видишь, это как венги хатер дели вообще-то кто там сидел кустом. На самом деле Аллах там был. Ишь, базар халирцем 20 куст я милу. Муса пойм это хали и кустю аютик. Да. Муса скамелдиник милвар Аллах вар Яхве вар Иса вар Иисус. Искан это духар чадеги анду дарки. Охотер, да. Герман, ему бяхком было, сих волонсо. Смотри, один приходит тебе, допустим, христианин, ты сидишь у себя дома, прими Христа, иначе ты, короче, будешь в огне овцу. Прими Христа и Иисуса Господом своим. Сахоня меня, короче, грузить овцу. Раз и эрве, короче, шолонок чуох. Прими ислам, хуня меня, короче, прими Мухаммада, иначе ты будешь гореть в огне, или он грузит, и задавит, короче. Третий, короче, жюкты ох, самый последний. Уша, короче, о бинбу. Первый денег, тренег ду, то самый чонег ду. Шу обычный адмашду, тхасино, шул халфкуэлэнду, шу тхон служить тадиешду, вы будете рабами иудеев, или и задавит, короче. Так,
مسار جوج غتاني بوجات ويشو أتديلت صرخ أمل ديش بوش تاق إموخل سو بروستا إنتي أبيسنيت دزعول كجوا عشان تدور شهامي درس فريدم ده دقوا أخوال ولا صعبرجين والشيء صعبربوبيدك وأنا بوقت سو إشتونا إش ديلت إلا تويزادون أخو بوقت سو خداح شوي أنا إش ديندو إشتدو أخ جيجاتي يلس مليو الديس نقصود أخ استتصلا صحو غير دسونا إش جيجاتي غوروقا أخ إنت عدويتشلك دونا سونتسخ صحو غير درسونا شو ما خير درسراش أي هندي تراشين بور بوقت سني دونا تا إش يقي دونا إتا تات شو أفضل دلور دور شو دك دوسيكا بيحكمل شلون ديتا Анекдот, да, Индия чхатин Гавайо, Индия вина баркой. Свидетель убрали, короче. Tom Hoelgaard, German Haja, Rastoy Hundu, Hins Masla Sodelachti شو وتسالخن وتشاتشوا وجعفر وقطاع وتشوا تسوكيني وتترسكي وتسوكيني وطيعوا كافر وكافر وبوش إذا وسوي كافر وبوش إيه أبو جعفر وسوي كافر وبوش وكنتوا شو عبال قبل بوصلنا بوسوي كافر وبوش أصبح صبر دايش كافر نجش شايش شويو صديلختي شو سوني دالي يقعيو شو اليوم متك تون ما خاد بتون خم بارم بتاعهم دات الدنيا شو شو кто дает моральное право меня как-то называть, обзывать, меня, короче, оставлять униженным, чтобы я платил дань, или там мне навязывать, подходить ко мне с войной, шо мюльш дубовас, шо дал кваланду я дать, шо мухуль ищ соцакит бовас, шун, то есть хохсар суфи суничана, хакана, хакарга билеч дух, короче, хакар хадицар я, يلسمني, то есть حقير بوش انت تيجي تاخسو نورمال نو نحطن ها واقع حقيقة بو سو حقيقة عشان سياق فريدم شابك كافرش في الناتكش بين شابك يتسيش حقرش تيكن ايش واحد يجي بيرت بغاش بيتوغي قروشي جو بيرت واحد يجي نقمين ليش بو واي برات يا اخي بوش ما قصدك جعفر دو يردان ينقوي فريدم أجل بيحك ما بيلادون سو بوصل لامز ديش شو سو ماركوب شو قالشي ها هو إيه من الشيء عقيد هو سو شوت يعوات سادون حكورت باق بقوا شو تويست أحول شن كافر وعشوع بوصل بوشا بوش لا تشحى كافر شو بوش دون عش بوش تاتش أسوبنا دون سهينت أشكر شلون مت كالشر إيه درس دون سهينت نوتريني يرسي بي بروتست يسيز دون Peygamber'e dağla şahun edilin qihum dağçonar şiğer donar daqayq di تلا حبال باطون نجا صندخ الأحشاء دقيقي نجا أعتقد قلدا قحشة حيريوم نيفين يال يخا وونشا تون قيرم تسال إيش حد يشتو تسال إزدون تونت إحتخ إلا إزدونا إز توش حد يسرع بوش دون أستونا دقيق دربي تونت إحتخ إلا تلا يحاول قدات يحبالا بات الدال إشتعب أت متتديت الصعب نخش متقيت أغورد هقار إشين إيه هندلات إزدون هقار شين يحاوندلات هورش هندبو إشتونا هو إتي غورو بوشتون شين نخش قومخ إخيتم هند سبوتار تان نخش موات دونا تغلط عربوش قسلوش دون حد يرزل عربو دون هر دين دونا ما سيرنا دوي هردو حاجة ليه شون تغينا شون مكشخي اش يقون خيبو بخا اش اش بالچو اش نخبولشتون سير رومنشتون اش تخون ديترخ تر ليلينك اش تخون ديترخ تقومت الوتر دول شون دات قوم عادتش دو عادت يعداج تقسمين تسنش اوغر لقريو تقسمين تسنش يوغوش دول هم شدو اش لاش ليلين شون ميغ اش ليلين اش تخون ميغش دات اذا تقوم يقعداج يدو دات او تقوم اير دات اذا او شيقام представлять شيقام دونا لردي شوند باسر وينش إيمنا نخش تيحدونا لتخارج نخش كيرت واشتاغارج نخش تتش حين لا حليل دي حين سلا حمليل دي آل رأوي تسميني تسنشتونا او باسني عدوش ومش دقا دوتسي هند باحتسور شوي زاشيتنك شتونا هند باحتسور شا عبوسل باحتسا نخشي واحت بوش هند بورش دونا دا تان دونا بيخ قص باقش دونا سو دقاتشا اول شدوسين سكو تشوح بوغسيز دونا
ويبو كدو دونا وين مكشتورش همش نأبرت وين دونا شتت عيلي تاع انتي منهم شتت دونا اي عدرزل اي عربو دونا تقوم تلوش دولشتات تقوم زابر شيتوريات تقوم خات خزودرش مولي الشبوه يعري مولي الشبوه مولي البيزخ واوتوريتيت نوختش سيبريا صباحكن شارع عليا شارع تشوح بوش ينسى لهش مدو ويقع إعادة ويقع دعدال عويد عدال ولا شون بوش وتاخت أوتانت إن يخش حقش بو أيات شلون مصو أيات شدح شيء قام شيء موت لربية بوش دول حديش أوتانت نخش حيوك ها إيش اللي يشتغلوا يشو خلان بس يشتغل شيء مكشوات هو إيش حق إيمن وحقنت يعوات عدونا هو جيرجة تيجي تشوبوش إيمن نخش تعدونا شيء نخش قام أبتو تسدي زر بيتو قويت سون هم ما داسون سؤال بارك الله دورنا Zuhua etwan boş bokon eslega Melgen, het onnog bolnegen yuqya. Suni expertani dual boyle troshini lushbu trosa nochtje. Trolch o nochtje dushash bo. Amel do tsar so yuqi. Хитио самое интересное, куду Бандоч дичтер таре вообще бух боч дичтер и то колар. О кафир хали шавек хали أربع شهور داشتا واي بوصل بيجي أخيش والواحد وميلش ديش так تعملي что-то пошло поехало что в общем осми ее короче дели как бы тронни и дадул дели ее تعملي ما يتش أقيد شوي بوصل برت بوق أقيد شيء ده وقول ممكن короче با шо ютиться, короче, ошерить стали, камелы, сорезать, и пошло-поехало. Трон да скрипит, да и как бы щекик, да и, в общем, забил, там бели, то чего. В конечном итоге, колдер сорт мудр, да, действительно, троню, действительно, щекик, да, и обе правы, и есть голен, но ни в коем случае не представляете такое, и что, короче, ну, представить, да, мегардачин, так что... Sakir Asham Bor, Dojalo Hubor, Selhan. Sakir Asham, Mahto Hubor. Представить, да, мегардачин, представить, да, жирот его душу. Кенти, за минуту, союз тулшун. Hara hokon запись я шел, а сар запись сацо мегер моду дует, просто дистрол. Сацо еш, шерар, то хад елушни, просто так дичь, просто что не для эфира.